орой минь баяра баяр хүү орой минь төрхий баасан жол өсгөр орой минь инхи хонгор орой минь батм hello гэсэн hello баясгалан зөвхөд би байна гэнэ за чи байна уу Эрдэнэлийг зоригт орой минь төрхий бүх биеийн салган шүү нэг биеийн 20к гэнэ батмах лагва хай сис мэн орой минь төрхий орой минь guys гэнэ таштал хавсрын зорой минь бид өнөөдөр PUBG Mobile Pro League Station 2023 оны League Station-ы 2 дахь өдрийн 7-ны эхний тоглолтыг үзэх гээд хүлээж байна. Эхний өдрийн тулаан. За 2 дахь week дээр баг танирчдын одоо нөгөө зооны хуваалтад солигдсон зооноос сольсон гэсэн үг. Их ч ганцаач хей орой минь гэдэг. Ган талаас өөрөө орой минь хүү яана гоё юм хэлэхүү топ болчих гэнэ инхрэдэг гэж тэгсэн байж тээ топ болцсон байж тээ чи өсгөөс орой минь оройн бол орой минь дүргий сая яг намайг алгасан гэнэ шиг даваасгалан хаана байсан бэ наг Нарамбатар сайн бро гэсэн сайн орой минь дүргий ганц орой минь өнөөдөр үзэл тал тийм ч их байхгүй байж магадгүй City өөрхөн пэйж дээр бас каст хийхэд ороод ирсэн байгаа юм байна. Тэгсэн ч хэдүүлээ гандан буурахгүй шүү. Үнж үзэгчтэйгээ пролигийн тоглолтыг үзнэ. Ганцхан зоримд баясгалан зөвхөн өдөр одоо ажилдаа тулж хөвчээр сонсон олигтойхон өрлөөд өгөөрэй гинэ. За. Би хараад байсан гинэ хаана өнгөрцөн юм даа комент нэлээ. Манайха одоо тий орой минь гэж битсэн байна. I'm so sorry. Орой минь гэж битсэн байсан шүү. Гандан бурахгүй аа шижир төвчөн баярлалаа. Эмхтэй хоолойтой үзнэ хахаг нь лагва. Өнгөрсөн тэмцээн юу болсон бэ? Ажилтаа үзэж амжсангүй гэсэн Нагийн Наранбатар монголчууд галыг асуусан тоглолтыг хийсэн хэвээр байгаа. Vibes Sport-д 253 оноотой орууланги тэргүүлсэн хэвээр. YouTube дээр лайк дараад ороод ирсэн гэнэ баярлалаа шиг даа байсгалаа. Баасан жол ус 2 хаяа оол гэсэн манай орой минь төргий тоги тог 2 орой минь төргий. Зорой сайхан гүйлч нөө шин 7 хоногийн одоо 2 өдрийн ажил байсан амжилттай байсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд 22 ширтээ лайв стрим нь эхэлсэн. Манай орж ирсэн байнгын үзэгчд болон топ фэнүүд маань өөрсдийнхөө нормын шэрэг хийгээд ороод ирээрээ. Батм hello MUNZU гэсэн байна. Hello орой минь төргий. Орой сайхан гурвалж инээ сонин сайхан юу яцгаан та хай дээр. Танд хэлэх гээд хүлээгээл яллаа ш гэнэ. За топ басанд баяр хүргэе. Dema create миндэ бро орой минь төргий. Изо захаа гэсэн орой минь. City гэнэд MUNZU-г үзээ сууж энэ даг ган талаас уурах баярлаа. Дорнот хурд гар утсан хай орой минь төргий. Сүултээ орой минь. Хийдгээ хийсэн гэнэ баярлаа. Хөөх бас топ болцсон байж ган талаас уурахгүй топ болцсон байна нэрээ. Топ болцсон байна сүулдээ Сүрэнбаатар мөнх учруулт орой минь. За ингээд топ фэн болох ийм л амархан байдаг юм байна шүү дээ. Золоо орой минь төргий. 50 хай хийсэн шүү гэнэ баярлаа. Хийсэнд баярлаа. Одоо манайхан хийсэн шүү. Отгонбаатар чимгээ орой минь төргий. Топ болцсон байна штэ nice нэ тийм байна. Камера гэж болохгүй юм. Камера финалийн 3 өдрийн тоглолтын дээр камертай лайв стрим хийнэ. Зумэг нэ золоо. Бүх биеийн салган шүү. Нэг биеийн 20к sorry MUNZU бас нөхөн гинэ. Инхрэдэг гэж Батбаяр гэж Батбаяр ган төмөр хаярам дэргий тавсран оги hello инхч ганцаж хахаа гэсэн. За одоо би энэ дээр нөгөө Непалаар тавьсан байгаа English title нь орж ирж байгаа. English нь дүрсэн амар оройтож өгөөд орж ирэхгүй ингээд дургуур гээд хайлгуулад ингээд идэм аа. Тэр энэ дээр нь эхэлсэн дээр нь English хэрэглэегүй. Тэгээ English ингээд төрсөн өгөхгүй юмаа ярихгүй одоо Непалаас мэдээлэл хүлээж авахгүй болохгүй хаа. Непал дээр тавь төр эхлэж байгаа. Тоглолтын тайлбар эхлэхээр English руу орё да гэж. Ган толгой орой өндөр даштаг лагсрын share мэр хийсэн байгаа шүү гэнэ. Баярлалаа share мэр хийгээд орж ирсэн талархаж байна. Мөнгөс хасаач орой минь бро Батар шихэнхөд орой минь дээ. Цогтбаатар хаа орой минь
Хай бро хийх ёстойгоо окей гэсэн нэрхээс хоёр наба баярлаа. 132 шеэртэй болсон байна лайв стрим маань. बेटर परफॉर्मेंस देखाएर त्यो एउटा एक्स्ट्रा बोनस म्याच खेल्नको लागि फर्स्ट वीक भयो फर्स्ट वीकको गेम्सहरु सकेपछि बोनस म्याप हेर्यो बोनस points पनि टिमसलाई चाहिँ प्रोवाइड Уган сайн би ирлээ гэсэн мэн за сайн чи ирсэн бурхны авлаар чи ирсэн үү гэж. Зөргөө орой мэн дүргий шеэр хийгдв гинэ зо. Хийгдсэн багаас 147 шеэртэй болсон байна. За ингээд өнөөдөр хартаа League Station-ийн 2 дахь 7 өдрийн тоглолтууд फेरि देख्नेछौँ 2 मा अनि फेरि त्यो विकेन्डीलाई फेरि हामी देख्नेछौँ 9th मा पनि अनि यो सबै कहानी सकिएपछि 10 11 12 13 को ब्रेक पछि हामी आउँछौँ 28 29 30-нд амраад 31-ндээ फाइनल तामीसँग रहेको नै छ त्योभन्दा अगाडि प्राइज पुल पनि За MVP-ийн шагналал $1000 шагналын самтай. सकिसक्यो मन्दिप अब सायद तिमीहरुबाट केही इम्प्रुभड अनि बेटर भर्जन देख्ने छौ पहिलो Нэг дарах юм бол $7500, хоёрт $4500, гуравт $3500 гэх мэтлэн 16 хүртлээр хамгийн сүүлд 16-д орлоо гэхэд $1000-ын шагналыг хүрт хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Английн хүүхэн бас жаахан таадагдаж эхэлж байгаа монголчуудыг сайн дэмждэг гинэ. Өнөөдөр завсарлахгүй үзнэ манайхан нэг намайг үцхээр халаад байдгийг нэ базар отхон баярцаа. Хийдгээ хийсэн гинэ баасан жагалж сууя баярлаа. Нямбатар орой минь гинтэн дорч орой минь анаа шэрэ хийчлэг гинэ инхрэдэг гişөг баярлаа. Орой минь норма хийжэд орж ирлээ бро гинэ баярлаа. Баяратар бадан дорч орой минь дөргий Баатар үсгэрт нэ хай би нэрлээ гэсэн. За чи ирсэн үү? За бүх Монгол багууд амжилт хүсье гэсэн байна. За ингээд new point structure ийм point systemтэй тоглолтууд явагдаж байгаа. Ариук орой сайхан гүрэлж байна уу? Зайц ураад өгөө дүүнэр дахиа боогороо л гэж таштаа тавсарсан. Эрдэнэ самбо хаа оройм дэрэг лайв стрим шеэр хийгээд үзэрэ 274 шеэртэй лайв стрим маань аль хэзээ эхэлсэн байна. Жага оройм дэрэг ариук сайхан гүрэлж байна уу? Төвшөө хаяна гэсэн хаяа нэг дөө оройм дэрэг За энэ гэж чимээ сонсогдож байна та нарт. Битүү чанагдчихсан дээр хоол хийгээд байгаа маа. За одоо ингээд манайхан группийнхаа баг тамирчдыг ажиглаад авах хэрэгтэй. A grouped 4 Miracle Vibes trying to kill the Venom Did Ice Bad Intention. B group Stalwart, C group NB, D group Mavtex Seal, E group IC, Sitem. Сацыг орой минь болган эртний орой минь орой сайхан гүржин хийдгээ хийсэн гэнэ баярлаа. Батминд орой минь дүргий хэрлэн тамиргаан бол юу анхөө гэсэн нам 50 да. Соёлоо бимба норма хийлээ гэсэн мэнд баярлаа. Шэр хийсэн гэнэ төвшөг баярлаа. Хай норма хийгээд орж ирлээ гэсэн мэнд баярлаа угнаа. Миний ивэр ягаад алга болчих вэ гэж жагаа. Ивэр чинь байхгүй болцсон байна. За ингээд бонус ранкийг бид нар таруулж байгаа. Манайхан ойлгож байгаа те вик болгон дээр баг тамирчид бонус поинтыг цуглуулад явж байгаа. Энэхүү бонус point League Station-ийн тоглолт дуусны дараа total bonus point-ийн дүн гарна. 320 шир хүрсэн байна л зэ манайхан чи юм ширүүндээ ширүүн. Битүү чанагч нь дахиад чанаад байна хахаа гинэ. Хичлээ байна гэсэн баярлаа. Ганц ухаан оройм дэргий. Дүгэр Батөр хай, Цэрэн Тахтах хай, Stitch хай оройм дэргий. За тэгээд Викнигийн бонус point авсан баг тамирчид ингээд явж байгаа. За бонус point-ийн оноо нэмэгдээд сүүлд 16 баг тодорхойд энэхүү бонус point-ийн оноо нэгтгэгдэнэ. Орол рангтайгаа. За ингээд Stalwart болон Vibes e-sport-ын тамирчид харьцуулсан үзүүлэлт бид бүхэнд харагдаж байна. Шинэхэн топ байна хахаа гэнэ Цэрэн Тахтах тийм байна шүү дээ. Мага оройм дэргий. Уга сайн оройм дэргий орой сайхан гүрэлж байна уу? Stitch чече хай оройм дэргий. За манайха мөнгөн зай боролцоо тэр орой минь орой сайхан гүрэлж байна. Лайв стрим орж ирээд манай байнга үзэж болон топ бод маань шеэр хийгээд ороод ирээрээ. Тэгээд YouTube хуудсан дээр кастер MUNZU гэсэн channel дээр нөхөл лайв стрим зэрэг явагдах учраас YouTube хуудаснаас ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. За YouTube хуудаснаас шууд листэг олгоод гоо том дэлгэцээр тоглоод өгөл авах бас боломжтой байдаг шүү. За тэгээд тайлбар каст таалдах юм бол MUNZU намайг дэмжин урамшуулан дэнэ шингэлгэх боломж байдаг. Direct kilobyte болсон Vibes-ийн галарсан тоглолтын солиотой байсан да. को कहानी के थियो कि फर्स्ट डेबाट नै एक्सन हुनेको सुरु थियो अनि लगातार त्यसलाई अगाडि मात्रै धकेलिरहेको थियो बट स्टलबाट पहिलो 2 दिन
को टाइम लाग्यो कि स्टेजलाई बुझ्न अनि त्यसपछि अब कसरी खेल्ने Топ алдчихжээ гэсэн байна. Саруулаад Бямбсан 3-4 үзэл топ ямар вдэ гэсэн байна. Яа. Ширүү юм аа. Бямба шинээр орой мэндэргийн лавга хай. Халтар манай хай орой мэндээ оройг сайхан гөрүүлж байна уу. Нэг өдөр үзэгээ топ алдчихлаа шийт гинэ. Би топ болсон байдаг юм аа. Тийм лавга топ болсон байна. За одоо би бол топ фэнүүд хаа тоог үнэхээр алдсан шүү. Уг нь бол миний стаман дотор цээжин дотор байдаг бол одоо л энэ шин топуудыг үнэхээр Манда сайн өгсөн минь сайн орой мэндүргий цогтойр ариун болда хай Батбаяр үсэг эрдэнэ хай орой мэндүргий лайв стримээр шеэрэгээд аваад ирээрээ 350 шеэртэй лайв стрим нь явж байгаа. Үрдэн хай норма хийлээ гэсэн баярлалаа. Норм хийсэн танд баярлалаа. Тофын чатанд ормоор байна гэнэдэ оруулнаа би нэр ёо. Үнэхээр бас хэцүү юм аа. Гана ганка орой мэндүргий орой сайхан гөрүүлж байна бро. За манай нөгөө хоёр англи манай халдсан хүүхэн хоёр орж ирж үү. Энэ удахгүй гэд ингээд хэлэхгүй энэ ордоо. Энэ англи сабтайтлтай юм явуулчаар яад гэдэм бол энэ хүмүүс. Гамбатар ганцраг орой мэндүргийн айцнууд раалах хаагнал хавга анхан топ болж өгнө. Соцын хата топ болоогүй байна. Хаибин хийдгээ хийгээд дараад ирлээ гэсэн мага баярлаа мага. Топ чантанд орж болох байна гэнэ. Болоо шүү дээ нас өдөр хэдүүлээ гэж. धेरै आशाको किरण बोकेर बसेको त छ ऑडियन्सको बट उनीहरुको लागि रिजल्ट ल्याउन त्यति सहज बनिरहेको छैन कम्पिटिसन Доктор Тава орой мэндүргийн орой сайхан гөрүүлж байна уу? За бид бүхэн ерөнхийдөө PUBG Mobile Pro League Edition 2023 оны тэмцээний 30% нь бол артаа хийцэн байна. Одоо ингээд Week 2-ын шинэ өдрийн тоглолтууд өнөөдрөөс эхэлж та бүхэнд хүрээд явна. Иргэн эрдэнэ хай хорхно гэсэн орой мэндүргийн иргэн эрдэнэ хишиг давайсгалан хүмүүс шинээр топ болоод чатанд ороод байдаг би байдаггүй айл гинэ. За оруулнаа бро. 12 штэ гинэ 12 хүүхдээ топ гөрөв чатанд авахгүй штэ. Доктор Тава орой мэндүргийн नल नै गइरहेको थियो पुरै 5 दिन नै त्यही कहानी भयो होप कि यहाँबाट इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ टकिङ अबाउट एलिमेन्ट्रिक्स या के पोजिटिभ Намайг топын чатанд оруулаач бро гэнэ нааг нарамбатар ойлголоо YouTube дээр зургатаар үзэж байна гоё юм аа гэнэ иш Батмөх харин YouTube дээр шууд зургаттай холбоод YouTube-ээс үзэхээр маш гоё ялангуяа дүрсний нэгтэршил маш өндөр гоё гардаг тэгээд том дэлгэцээр ийм гоё тоглолтод хүлээ авч үзэх бол нийл кайф байдаг шүү. Өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлийн 2 map vibes лаасан байна лээ. Өчигдөр нөхөж үтсэн гинэ. Окей. Түүди 2-3 би ч гэсэн ормоор их хамааг мөрчин. Кензо хай ширчин бимбрагч амжилт гэсэн байна. Өөрчин ч гэсэн амжилт хүсье. Сэдэндэн дорж заалж аргалаа. Хай орой мэндүргийн саруулаад тийм басурын 30 та хүн хөгшдгүү хаахаа гэнэгүй штэ. Яг болж байна гэж оруулах юм брог нь оруулнаа. Норма хийсэн гэнэ Батбаяр үсгэртэн баярлаа. Тэмүүлэн темп амжилт брог гэсэн мэнд баярлаа чамд гэсэн амжилт хүсье. Түүдээ би зөндөө л орё гэж хэлсэж топ чатанд гэнэ оруулнаа. Оруулна гэм. Оруулна гэсэн бол оруулна. Нөгөө хүн нэмэх лимит нь бас дүүрчээд манай мод би хоёр хүн нэмж болох байгаа юм байлээ. Тэгээд бас идэхгүй хүмүүсээ цэвэрлэгээ хийж аваад идэхтэй хүмүүсээ нэмж шин топуудаа авч байгаа. Харин яа тийм бол би асах гэж байлаа гэнэ. Тэрнгээр чин дөрөн манай үеийнхийнхэн өхөр хон жилтэнгүүд байдаг байгаа шүү. Батбаяр үсэртэн би чатанд орё. Одгийн уука айц урагшаа гэсэн байна. Топ чатанд юу яригддаг вэ гинэ. За чиний тухайл ярьдаг да. Дэмэд дорж дэмий. Тэнд чинь янз бүрийн юм яригддаг шүү. Амьдрал яригдана, ажил яригдана. Бизнес яригдана. За өдөр айцгийн баахан чиг хараад айцыг гоо гэсэн мэн төр мөх топ гэсэн мэн харин тийм байна штэ. За тэгээд тофын гоё санаа нийлсэн нэг хэсэг бүлэг гоё топ манай фэнүүд байна. Тэгээд бид хүн хамтдаа бас намраас эхлүүлээд гоё тофуудаараа нэгдээд буйны ажиллаа хийж үзсэн, хамтын асрамжийн газар очсон гэх мэтлэн бас санаа нэгдээд гоё үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. За 2 англ 2 мэрэмар 1 санхог мафийн тоглолт өнөдөр бид хүн хүлээн авч үзэх болно. Мунзу камера хайлт өгчөөж яах чи скриншот хийж авах ч юм уу чи.
अदर देन दैट 3 चोटी हामीले इराङ्गलमा मिलिट्री बेस देख्न पायौ फर्स्ट वीकको गेममा नै थियो Хизээ павж тоглох байна гэнэ. Би түрүү өнөө жоохон тоглож байсан. Тэгээд бас тоглох цаг байхгүй байна. Машин захиалга яригддаг болохоор change юм биш. Топудаа баярлалаа гинэ. तीनटा म्याचमा कुन टिमहरु सक्सेसफुली एन्ट्री निकाल्न सफल रह्यो Намайг цэвэрлсэн топ чатнаас гэнэ соёлоо юм ба. Яаж юм бол стадад галаасаа Наранбаатар би. Эхлэх болж байгаа болж байгаа. За ингээд र बीचमा अलिकति स्ट्रगल भयो топ чатанд байсан юм өглөөс ирсэн байдаггүй гэнэ уугасаа юм ба. 30 та юу гэсэн бэ хүн залхаад сонсонгүй sorry гэнэ. За ингээд ихний мэп хэлсэн манайхан Алтка амгаа хай амжилт гэсэн манай чамд гэсэн амжилт хүсье топ групп чатанд ормоор байна гэж болон. За ихний матч Приморска Северный чиглэл давсан нэслэг үлддэж байна. Vibes Sport Vietnam Dead Eyes Stalwart. За тэгээд NB Sport Maftax Seal гэсэн баг тамирчдын тулааны бид хөнхөлөө авч үзэх юм байна. बाकी ऑडियन्सहरु पनि कन्फ्युज Jumble Хайрамдэргийн Айцян топ гэсэн байна. हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जुन ग्रुप बेसमा थियो आज त्यो छैन Бүгд топ юм шиг харин тийм манайхан ч мангар олон топод бүр अझै त्यो कुरा үнэхээр олон болоо та. भएको थियो भने चाहिँ अफिसियल स्ट्रीमको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला खेलिने म्याप्सहरु अनि ग्रुप Их жаргал амраа орой ментэргийн лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Цэвэрлчихвэ гэж байна гэнаа. Идэвхтэй байдаг чатдаг бичдэг хүмүүстэйгээ ерөөхдөө цэвэрлдэг байгаа шүү. Yes, flow हाम्रो निकै नै सही चलिराखेको छ। 40-с дээш насныхан донд тэмцээн зохиогддог юм уу гинэ. Тийм тэмцээн зохиож үзээгүй штэ. भनौँ न दोस्रो हप्ताको जसको प्लेन पाथ फर्मेसन हेर्ने हो भने फेरि पनि त्यस्तो मिडवे थ्रुबाट गएको त देखिएको छैन। दुई चारवटा टिम्सहरुको लागि कहीं न कहीं च्यालेन्ज त बन्दिने भयो। अब ककसको अप्रोच कस्तो रहनेछ त स्टलवर्टलाई नवु पुग्न गाह्रो छ। त्यसपछि डीआरएस को टिमलाई मिल्टासम्म पुग्न गाह्रो छ। त्यो पनि हामी देख्दै छौं। टीआरजी को टिम प्रिमक्स एरियाको अप्रोच उनीहरुले देखाएका छन्। ZTRC Приморск Vibes Sport статарт өөрсдийнх гэр орон руу өсрэлтийг хийсэн. За Placement Center энэдад гадка цэнтртэй Placement татсан. Map-тай шууд доошоо гадка руу буугаад буултыг хийсэн маш зөв сонголт болсон гэж харж штэ. Элнет Crew Map Kesa Volley Viper Volley-д нокаутсан Kesa над Viper-ыг дуусгаж өгөх хэрэгтэй байж штэ. Яа, Volley-га Kesa дуусгуулчлаа. Тэгвэл Viper Kesa унагсан. Nova гэж дахиад double knockout явцсан. Map-tax Kesa гэж залаа. Гэхдээ Volley-га арай л Иртгэн өгсөн бол Volley-га алдахгүй байх боломж байсан. Sky гадна талаас нь шууд шахаад аваад ирлээ. За DBS-ийг атгацсан явж байгаа тоглож байна штэ. Whoopis Sky-нар үлдсэн Map-tax Kesa улаан байгаа цаашаа өсрөөд буусан. Counter ороод өгөх хэрэгтэй гэсэн чинь Whoopis хажуудлаас нь Kesa-д knockout өгдсөн. Whoopis Kesa-г дуусгаж Elnet Crew 2 elimination point-тэй. Map-ийн 2 elimination point-тэй 2 тоглогчтой үлдсэн. Уруулын хийгээр сүлэн байж учирсан амраг мэндэ каст мөнзөд царилан жок шүү гинэ. Жамал норм хэлээ гэсэн уран бэлэг бүрүүдэрч орой ментэрхий. जहाँ टिमको परफर्मेन्स फर्स्ट वीकमा खासै राम्रो थिएन भन्ने सबै कुरा कन्सिडर गर्दाखेरि अनि सर्कल आफै Айцгийн ихний мэфтер хуваарийн дагуу унжиж байгаа шүү. Мапасын хөлиа болон байрны үлдсэн гадгийн олон байшин дээрийн хөрвүүлэл ингэж лүүдийг хийх болно. Уг нь бол Map-тэй зоны центрлээ гоё позишн дээр буусан байсан. City Sport-тэй Vietnam Dead Eyes-ийн баян Монгол оролдод төвлөж буусан байна. UC зарж байгаа. Гэхдээ манай яг Sailor бол яг ажилдаа ороогүй нь манайд UC зардаг хүн байгаа. Гэхдээ яг альбасар нөгөө Sailor-ээр аваагүй гэрээ контракт хийгээгүй учраас пэйжээр дамжуулж UC одоохондоо зарагдахгүй байгаа шүү. Ерөнхийдөө Sailor-тай болж байгаа. Тэгээд пэйжээр UC зардаг болно. Зангад ихний Map-Angle баян Монгол оролдод City Sport болон Vietnam Dead Eyes-ийн хамтдаа бууж алуудыг хийсэн. За тэгээд энэ хоёр баг зэрэгтгэн салчаасаа гэж дотроо олох хүсэж байна. Гантал гайцсан яав гэсэн маань хуваарийн дагуу унжиж байгаа. Одоо нөгөө V2-ын тоглолтууд эхэлчихээр баг тамирчин нөгөө нэг зоонууд чинь солигдоод дахиад шинэ зоонд хуваарлагдаад тоглолтыг хийдэг. Сая манайхан тоглолтын ихэнд харсан байх хэвээр. Зя мань норма хийсэн байт юм аа Анна баярлаа. 420 шеэр аль эзэн хүрсэн лайв стрим. एएसएल पोचिङकीबाट खेलिरहेको छ एएसएल नहुँदाखेरि सायद सीएमएफ को टिमले यो एरिया समातेको हामीले देखिरहेको थियो За манай англиш тайлтай нэг хоёр ч ихэлж хайлт харчаад тэгэхгүй энэ хоёрын юм чинь чихэн дээр жанжан гэдэг үнэндээ хугаасаа англиш тайлтай явахгүй маш нараа ямар сонирхолтой. Энд тэгээд яагаад шууд гэсэн бэ? is going to be participating right here. Тийм байлгүй дээ.
But about from ASL, we do have SCE Stalwart on our screens, as they are also, again, no team wants to get those drop contestations going on in this Энэ шууд явж PFBL байгаа South Asia, that's for sure. Especially on the map of Erangel, we've noticed each and every single team has their own individual drop locations that are all set up За манай ямар ч сараад ирсэн юм байна. so we don't see any rivalries Сталот or нава. any Нэрсэд гэж хөө. early fights. But in just a few minutes we are going to be Жаги moving away жакай from stage мунцка one. гэсэн нөрөм дэр гэж жаги. For now, for Stalwart, again, I mean, we know that they go down to south towards Novorapnoy. Right now, they're almost about 1,400 meters away from the zone itself. So they are going to have to get into the vehicles real soon if they plan to Уши finish in яадан the баг zone. нэ Or яасан бэ they бро? could go on with the play that they've been able to make earlier as well, which is stick to the edges and then slowly. За IC спортын хувьд E zone-д хуваарлагдсан учраас тоглолтыг хувааранд байгаа унжиж байгаа ш. E zone-д л IC болон Elentrix Sydney спортын багт амарч хуваарлагдсан байгаа манайхаа. Тийм учраас E zone тоглохгүй IC спортын хувааранд байгаа унжиж байгаа. Jaggy Jack, hi guys. Оройм гэсэн мань оройм дэргийн лайв стрим шеэрэгээд аваад ирээрээ. Vibes Sports Sosno Community Base өөрсдийнхээ гэр орон дээр их хөлөөтэй хийгээд явж байна. Vibes Sports installer тавьд хоёулаа зооноор онгоо центрлэг гад гэж хэлдээр от хийх хэрэгтэй. Сүхмөх оройм дэргийн үүе миний топ яач багна. Топийнхаа ихрийн иврийг авч орж ирээ шууд хэдхэн минут басан ч өхрийн ивэр нь байхгүй болоонаас. Тийм үү? Tends to perform really good in the fast-paced map of Senok, but on the other map, DRS Gaming, well, they are yet to showcase that shiny performance that we are waiting for. Сүхвад жахлаа хаа оройм дэр гэрэг сайхан гөрүүлж байна уу? Лайв стрим шеэр хийгээд аваад ирээрээ. DRS Gaming on the last Өөрсдийнх нь нөөц боломж бололцоонд харуулад шеэр хийгээд ороод ирдэг заншилтаа шүү манай үзэгчд. Баяр тагтгаа хаа оройм дэргийн. That winner chicken dinner that they wanted on the very last day of week number 1. Тэгээд game sound бол миний микний дуу хэр байгаа манайхан бас чеклэд хэлээд өгөөрэй. Ер нь бол game sound жоохон бага байж магадгүй шүү. Багтаатар ядамсар өрөө минь дээ. Цогтваатар жагалал минь дээ гэсэн маань минь бэнд. Сүхвад жаглан шеэр хийсэн гэнэ баярлаа. Ирэх сар наба малын хулгай байгаа гэж шин өвхрийн ивэр хулгайд алдагдаад байна. За City Sport-ын тамирчид Баянмал харуулаас наашаа гараад ирсэн Bad Intention хажуу талд нь явж байгаа харагдана. Сэлийнхэн бол George High Ground-гаа тоглолтч нар гараад ирсэн байгаа юм байна. Date High Ground-тэй байгаа. Ер нь бол Gatg-ийн яг энэ ground дээр тоглолт ирүүлсэн. C Sancher Bad Intention тариачны инфог бол авсан. Are going to be in the crosshairs right now as we've got Sanchir with his mini 14 very eagerly patiently waiting, and there we go, just like that we do have Alpha Bad Intention Alpha the knockout C Sancher усан дуусалааштай хүн аахгүй Bad Intention тоглож алдлаа. That it seemed that could have been the end of Bad Intention's Alpha, but thankfully he was not eliminated just yet. He has his teammates right now. And of course for Steely Sports, they are too far away from that compound to be able to make any unnecessary Silly push sport to get those elimination points racked up in their favor. But of course one thing is set, Sanchir knows where the team is at. Bad Intention had the seat Becca knockdown за Silly 3 талаас жуугнаад Bad Intention баруун талаас мөргөж очсон юм байна. Wow, мэхэд дибэсэд ноклоо штэ ноклгүй тийм Becca арай хойл ноктор Rock шахаад ирсэн. Sanchir атлаас нэрх бол Rock-ийн ud ганцаараа бүтэн squad нь үлдсэн 3 тамирч нь Rock руу шахчих байх. Becca-га алдсан. Шойкодоос улаан мэхэд нокауттай байгаа. Шойкод дахиад ноколчвол уг нь сувчтай ландаад гадна талаас нь Альфа ирсэн. Альфа тэр нокаутыг явуулчих штэ. Сил айраг дуусгаж байна. Сил Rock тэр шойкод нокдаун өгцөн. Яа Silly Sport нүгж орж ирээд ийм 3-7 дараа алдсан. Болтодор болтой MUNZU орой орж ирлээ. IC хоёрын дагуу унжиж байгаа шүү. Ladder by accumulating few good points for themselves, especially onto the plus of seed. Well, Seal Sancher is the last man standing from their side. For how long can he survive? Definitely he wants to make a quick escape and scuttle back to the safety. Зангад City Sport-ийн 3 тамирчин Bad Intention бэлгэлжлээ. Санчир ганцаараа соолоо үлдэж байгаа. Тэгээ соолоо үлдсэн талаачуудаа тэгээ насан тоглолтыг хийгээд гяндаах байлгүй дээ. Bad Intention, the way they put up this particular fight without facing any casualty, they have managed to annihilate the entire team of Seed. Нуур ороймын төвийн нэгэндөө E-zone-д орсон IC Sport тэгэхээр E-zone-ны тоглолтод бол унжиж байгаа. City болон IC Sport E-zone-д хуваарлагдсан. Zebra Sleepy Raw official Yetauta Почингийн урдлын high ground дээр Raw official болон Zebra Sleepy-ийн тоглолтод тонгод гүйцэтгэх юм байна.
but now he's in a tricky spot. Шэрис яагаад харагдахгүй юм? Шэр нь харагдчихл байна шүү дээ. Squatter He жохлаа. needs to be a bit careful because a 1v4 at this point, out there in the open with no cover at all. Well, this is not looking good at all. Oh, it definitely is not. And again, to start the day off, my prediction, the team that I predicted. Мунзу дэмжээд л байгаа шүү нэ. Баярлалаа цолон ботом руу. Төрсөн нутгаас чинь топ болсон шүү Мунзу хүчээг нэ. За яа алаасан. Баска нараа хаа өрөөм тэрги. Нутаг нуг явж идэг шүү. But bad intentions, what a perfect recovery that was. They did not lose out on single player, were able to get all За those bad players, intention focused raw on the official red compound Бачингийн eliminated, уртлаа ground-аас and at the same point in time keep all of Ето their утаа бол players нам noise alive. cancelтэй. So wonderful start for bad intentions in this day number 1 of week 2. Alongside that, when it comes to Уулын ч PSL, аяцгийн зоон энэ тайлгч what болдсон exactly is болоо. PSL planning to do За right тэгээ Бачингийн уртлын high ground center дээр датсан дэр айс guys-ын залуучууд play зоны центр дээр байгаа. get those points in his favor? Vibes Sport-ийн гүрээр гарч ирдэг TRZ-тэй тулааныг хийх юм байна. Stalwart харин Rapunzel It's done. цамхаг чиглэлээс инхүү роо тэгээд орж иж байгаа. Хажуудалд нь NB Sport-ийн тамирчид явж байгаа. And will this zone make a shift, or is it going to be constructing onto itself? Probably the latter, but for now TRZ болон Vibes Sport-ийн дүүл яг энэ хэсэгт өргөжлөх нь тодорхой болсон. Skylights High Ground буюу Hospital and George-ийн High Ground-аас уруудаж орж ирнэ. Ихтэй bad intentionтэй байлтах. NB Esports if they make a beeline entry from the east. IC унжиж байна. Certainly, E-group-т there is a хуваарлагдсан. certain IC amount of болон teams City present Sport-ийн for the тоглолтын southern хөө eastern мафтер flank. At the унжина. same time, on the northern side, we have the players of bad intention trying to gatekeep, or maybe could try to gatekeep the players of Skylights Gaming if they head in their direction. So bad intention, Skylights, they might also go up against each other. On the other side, I За, Voltage, ихний Erangel again, map this дээр time they have managed to go for a very Айлбаг good rotation. тамирчдын They have the entire control of this northern front of the Chicken-ийн бол circle. та But the сонирхолтой question байна. is where the next circle is going to go, and it takes a За constant дахиад shift. That circle means жижигвар there are guys, татсан. this time they are right Did in guys the guys plays in the epicenter of center the there. circle, Vibes and TRZ. they're in a very good spot. This could be the game. At the same time, raw officials also are in Stalwart, the nearby vicinity. NB So all Sport-тэй the болон teams Raw in the official-тай center баг area, тулах if гад they have a good cover for Stalwart-ийн themselves, артлаас if they нь have a good compound DRS to their Gaming narrative, зоон цахлаад орж ирнэ. Иргэн дагуудаад орж ирнэ. Дээ DRS Gaming Stalwart-тай баг мөглөж орж ирж тулааныг хийх болоо гэж харж байна. But that is working in their favor because now they don't have to engage in a fight with the players of bad intention. But unfortunately, bad intention and Skylights Mafia Ninja, both are going for a parallel rotation. Absolutely, and that is something that Bruce Leafy. could very well come back to DRS bite them, Gaming. but for now it is going to be DRS against the players of NB Vibes is map-ийн NB Leader Esports нокаутыг also in өгсөн. week За one, Mavtex-аас day хоёр one, талаар flawless чөлөөлсөн байсан. Нэг execution талаар ч to аклаж execute байгаа юм байна. their strategies. NB But Sport-ийн then as артлаас the Raw week official continued on from Kansa day one спрей onwards, өгүүлсэн. NB Esports just faltered down. Let's see though for week 2 how exactly are they planning on starting, as they've got DRS around the Батлэр corner оройм дэргий. to deal with, and IC apart from унжиж that, байгаа they've юм got доржаад. officials, За NB they've got Mondag against the Vibes players is of нокдаун Midfield хийгээд only a авлаа. 2-man Map squad, and it Burn seems like шаг NB нутар хүнээ Esports, барьж their байгаа. NB cover Sport-ийн visibility шагыг бас continues on мөргөж орж top. ирсэн юм байна. As from far away, Яа, Fishboy Map Burn-тэй дүүлтэн. Fishboy Burn унагсан алтаас нь Акаса Burn руу улаан талаас руу шахаад орж ирсэн. Map Taxi дуусгаж байна. За ингээд 16 дээр Map Taxi-ийн хоёр elimination point-тай тоглолтоос гарсан. NB Sport double knockout тавтай шаг нутар хүнээ бол барьчнаа. Битүүс мөгөж байгаа. NB Sport дээр Vibes Sport-ийн хөө spray өгöd хэлсэн. Defeat points for themselves. A good start for them. A good show of camaraderie right there. But there's so Япон much зулаг каст more хийж байна. Сталарт that, IC-г NB бүр Sports are gonna тултал have to магтаж do байна. Бас гой if they сонсогддог юм wish байна. to Монгол stay гээд in the top гинэ. 12, Нормал if they сигнэ wish to баярлалаа stay, Батлэрээ. or rather have a За good City start Sport-ийн to садаа being number талаач one right Санчер. there. Certainly, but now we have Sancher, the solo player remaining from the side of Seal, going up against the players of Силин Санчер за урталт нь тренд килийнхэн байсан T2K цааш руу цалаад явчихж байгаа юм байна. Си Санчраас инхүү. Алга болж өглөө. High voltage эбрүүцлэр Почингийн уртлын warehouse-тэй Compound дээр орж ирсэн. Chari bashing дээр high voltage-тай байлдаж байгаа. Some players from high voltage with those grenades, but he doesn't know exactly where the players are, so the perfect projectile is still missing. In this situation, Abrupt Slayers, they're outnumbered. It's a 2v3 situation. The question is, where is the reinforcement? Where are the remaining players of Abrupt Slayers? Because when you are picking a fight with a team like High Voltage, you need all the 4 players. Гурав дахь цааны шахаа явагдаж Especially when you are going so aggressive, дуусахад иртэ 20 you are секунд looking forward явуулсан. to push in their very compound. But right now, Malik, Malik. looks like Assassin he's in a гэж move to change his position and back off from this fight. өндөр хүчтэй залуус гэдэг аашаа. It is possible. It is possible. NBC explosion damage knockdown болж байна. За ингээд 3 цааны шахаа явагдаад гэсэн Trent гэсэн яг
Daylight ground руу өсөж орж байд буцаад татлаа. Дидайс Vietnam Krita Escalade ejid knockout өгсөн. Howard Regal Bruce Lee Charlie атлаас knockdown хийгээд байгаа юм байна. Krita AJ гүцэж байна. He's not been eliminated yet. Charlie knockout өгсөн Howard жуушаа шахаад явсан бишаа баашин гаданд хүнээ барьж байгаа. Яг Howard бол бүтэн squad ингэж инфо авсан байж магадгүй л дээ. Ардтал хүнээ бариад босгоод ирлээ. Charlie улаан Vietnam Krita Escalade нэмаг унасан Krita нэмаг дуусгаж байна. Charlie Howard Probin дээр knockout өгсөн. Бишаа зөрүүлээд Assassin knockdown хийгээд авсан. За, Bruce-ийн хоёр талж бол уртлын high ground-аас байгаа шүү дээ. Бишаа дуусгаж Bruce-лээрээс yung хоёр талж үлдсэн. Гэхдээ нээтэнд явчлаа. Sleepy-г нээтэнд явсан. Charlie knockout дээр Sleepy solo үлдсэн бол Howard дээр нээдэр өгн knockout дахиад өгсөн. Sleepy уушаа шахаж очоод Howard дээр үцгээр шийдсэн. As Sleepy all by his lonesome. Хүнээ барьж яхад нь 100 тийш эргээл дахиад ног өгч боломжтой гэсэн чинь цаадлаас нь дуусгаж байна. Startup Action TR's Degreeg унагсан. Plays in the Sea Sanchez дуусгаж байна. За, April Sleepy Slayer-ийн хүү 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 дээр араас нь City Sport-ийн тамирчид маань ямар нэг elimination point-д тоглолтыг дуусгасан. 13 тийм 45. T2K багаар дөрөв elimination point хийсэн явж байна. Trend-г Suyak Howard Jill knockout өгсөн бол Startup Ice-г TR's Mambo унагсан. Action-г Steel Shot нээлээд дуусгаж байгаа юм шиг байна. Startup double knockout-тай Mad Cat-тай үзэн штэ нүрсээ тэгэлгүй яахавтай энэ хүүг нүрсэд гэдэг юм. Ийхүү TRC 13 дээр нэг elimination point-тай тоглолтыг дуусгаж Startup-ийн дөрөв elimination-тай тоглолт өргөжлүүлэн гэхдээ багийн талаж IC-г алдсан гурлаа 12-38. 3-man standing stalwart esports still looking very strong. They have to make sure that they're able to defend this particular compound. But somewhere else on the map, we have the players of GRS also. Trend-г Suyak Howard Chumalik дахиад knockdown гэсэн. За T2K-ийн орж Howard гүцэж байгаа юм байна. 12 дээр Howard тоглолтыг дуусгаж 11 тийм 35 тоглож үлдсэн. Firhat дахиад knockout-ыг Trend to kill дээр өгч байгаа юм шиг байна. Vietnam Didais 3 elimination point-тэй. Didais guys. Sandish Didais Vietnam right дээр knockout өгсөн. Starter-ийн бол зооны центр гоё position дээр ороод ирсэн байгаа юм байна. Шдэр right зооны цахад дуусаж байна. Didais Vietnam-ийн хүү гурлаа үлдсэн. If the circle go towards southern side, then DE will have to make certain rotations. And in the center of the circle, we have the players of Scarlet Gaming. Even they don't have the numbers advantage. Vietnam Firhat Trend-г Sandish хамартраас машин оноо цугцаан. За ямар ч байсан наалаа дамжиж байна. Зооны захруу орж T2K буцаагаад хүлээж авах ёстой. Krita-гийн Suyak атлас яа тэгэлгүй яах вэ? Krita Suyak дээр Roth дээрсэн сутгаад аваад багийн 4 elimination point орж байна. За ингээд 3-3 дуэл Trend to kill-тэй хийх болно Didais. Vietnam on top of Rick could very well be very detrimental. Skalas no fear Didais Krita ноколж байна. Firhat Jane дээр дахиад knockout өгсөн. Sandish хажуудлаар нь яваад өнгөлөө. Sandish шиг суулаад авах боломж байгаа. Rig Data High Ground дээр snake-лээд ивдсэн. On top Trend-г Sandish шиг цаадлаас нь Didais классаас нь ноколсон айл elimination point-ыг жаилж гин удаа. Vig-ийн хүү ганцаараа соолоо үзсэн. Машин руу explosion damage өгтөн шүршөөд хэрэгтэй. Firhat босоод ирсэн Vig Modnic Power дээр the possibility of T2K to be able to survive this. Firhat-ыг хажуудлаас нь төр лоо унагч байна. Didais guys-ийн орж ирсэн Domi бүтээ squad-тай тулах гээд байна. За шууд машин оноод явъя гэхэр суудтал халах та. Vig Domi-г эсрэг Data High Ground-аас зоонд орж snake-лээд ивдсэн. Хоёр багийн тулаан дээр цаадлаас нь Didais guys-ийн эвгүй орж ирлээ шүү. Zanga Trend to kill 7 elimination point-тэй явж байгаад 11 дээр тоглолтыг дуусгасан. 10 тийм 29 тоглож. MT hello Raymond. За Dom ямар ч гэсэн smoke болж байгаад машин унаад гараад ирсэн. Firhat дээр за энэ хэсэг дээр гоё cover-тай мань орж иж аваад хүнээ ямар ч гэсэн барьна гэж бодож орж ирж байгаа. 15 seconds on the clock. He has to transition inside the circle also. This is not going to be so easy for the players of Domi Firhat-ыг revive хийгээд хоёулаа тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх боломжтой боллоо. Vietnam Didais-ийн хувьд багаараа дөрвөлнээ шумаадыг хийцээ явж байна. Didais-г зүүн талаас нь Rot хийгээд явсан 5 цааны шахаа явагдаж дуусгаад 2 минутын хугацаатай. Vibes Sport Bad Intention Mehdi Apexing урталт. 3 тоглогчийн заатал нь 3-1 гэсэн позишнтэй Bad Intention the Vibes Sport-ын тамирчид тулааны хийх хэрэгтэй болж байна. And these 10 teams have got Bad Intentions leading the charge with 3 elimination points confirmed for themselves. Following along very closely to them is going to be DE as well. And NBE Sports Start up top with Necro Wolf is the knockout өгсөн. NBE Sports for this day is
NB Sports. За зооны центр заадгаад ирнэ байгаад байгаа юм байна NB Sports. Mondo the knockout-ыг нүүрсэд өгч байна. Top Wolf-ийг гүйцээсэн. Элемент Q садад татартай үлдэж байгаа. За Venom үлдэж руу нүүрсдийн spray бас машин дээр explosion damage өгөөд амжиж байна. Stallard. Яг энэ хэсэгтээ байгаа ганц camp-ийг эзэлсэн байгаа. Гэхдээ Atla Ground-аас Vibes-ийн Stallard руу шахаж орж ирэх нэ. Vibes гэдэг bad intention-д байх хэрэгтэй бас уртлаас нь bad intention Vibes талраа өгсөж байгаа. Нүүрсэд тат инфог авцаа энэ дээрээс. Oh, энэ нөгөө коучч мөн үү хай гэнэ. Мандал хай. Scarlet Mafia Ninja дэдэс precious гонсон no fear slayer нэр дахиад knockout гэсэн дээрээс double knockout явцсан байна. Standard нүрсэд precious гүзэж айл international point жаялж байгаа л гэж Total Love and Akaza knockout өгсөн. Bad intention 3 international pointтэй Vibes Sport-тэй тулааны зооны цахад хийж байгаа. Яа Vibes дээр Apex knockout bad intention явуулж байгаа юм байна. Standard action Vibes-ийн East дээр knockout өгсөн action East-ийг дуусгаж nation point авсан. Standard-ын 7 nation point-тэй. Bad intention C4-ам уршаага нок өгсөн учраас шахах гэдэг наа. Гэхдээ Refuse цаатлын warehouse-аас хүн хамгаалсан тоглолт хийж байна. In their position right here for the first game. Jock уршаа чимээгүй мөлгсөөр Shotcut руу нэд явуулж байгаа. Jock нэд C4-ын knockout-ыг амжилттай өгсөн. Дахиад нэг нэд нь Shotcut-ээр орчоосоо байлаа дээ. To take on the merry band of bad intentions. Энэ хан Jock Apex дээр short revive залгана. Айлч гэсэн тэр цаана хүнээ ярьж байгаа. За гэхдээ Shotcut маш ойрхон шахаад ирсэн. Гэхдээ Shotcut эндээс босч чадахгүй Atlas Warehouse-аас Refuse багийн дамжтай хамгаалж байгаа тоглолтыг хийн. IC Sport хоёроо унжиж байгаа шүү бро. Zone хуваарлагдсан. Изон Сидэн болон IC Sport-ын тамирчид байгаа. Standard action bad intention Mahadыг унгаж байна. Mahadыг гүцээгээд авсан. Action domination 3 nation point орж байна. Star Wars. Багаар 8 nation point таасан. Now the question is can Apex тэр дахиад нэд орсон нэмээд мола залгаж Shotcut-аас. C4-ын дээр revive хийгээд bad intention. Should have gotten up and could have absolutely sprayed the moving target of 4MV as Apex gets so very close to Shotcut. UMP in his hand. What exactly is bad intentions Shotcut going to be able to do? Refusing the back 4MV. 6 дахь цааны шахаа явагдаж эхлээд 10 секундтай хугацаа үлдсэн. But Apex, he's none the wiser right now. Doc has repositioned himself, trying to get into a flank area, which in turn has still not resulted in them getting any point against the players of Bad Still in a bit of a strenuous position is what they're at. But kudos to the efforts of Bad Intention, the way they are picking fight with the players of 4MV, the strongest team in the lobby, and Bad Intention, they were not looking good at all on week number 1, but the way it is looking so very Skylas no fear дээрээс Venom Firhat-тэй knockout өгч байгаа. Vibes Sports no fear Firhat-ыг үүсэж чинь. За ингээд Venom дээрээс хувьд 4 nation point-тэй 10 дугаар байранд тоглолтыг дуусгасан 9-22 тоглож үлдэж байна. Vibes Alpha дээр knockout-ыг одоо өгнө. Shotcut-ыг дахиад knockout дөг. Bad intention C4-м ганцаараа соолоо үлдсэн. Vibes-ийнхаа одоо нааш шахсан тоглолтыг хийждэг байгаа шүү. C4-м what he can do in this situation. Yes, he does. NBC Scarlet Mafia Ninja нэдэр knockdown гэсэн no fear Scarlet-аас ганцаараа соолоо үлдэж байгаа. C4-м гүцгээд ганцхан shot дутуудаад өг. Зангад Bad Intention 3 nation point 9-р байранд тоглолтыг дуусгасан. Standard top Bad Intention сүүлийн талаар C4-м дуусгаад өглөө. 7 тийм 16 8-р байранд Scarlet 3 nation-д тоглолтыг дуусгасан. Эхний англ map чинь бүр цус гарч шүү. Vibes болон Standard-ын дүүл тун удахгүй явагдана. Хоёр баг хоёлоо зооны цахаас. Очод дархан матраа хайр амдэргий. Доктор Нүрсэд knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Нүрсэд гүйцээлээ. Нүрсэд Докиг гүйцээлээ. Stalwart 11 тэглэнэш point одоогор хийцэн явж байна. Refuse болон Apex-ийн Atlas High Ground-аас инхүү топ шахаад орж ирж байгаа юм байна. Ensemble from the players of Stalwart Esports as well as Stalwart Esports have brought down the players of 4MV down to just a two-man army. Refuse and Apex are the only surviving for the side of 4MV and of course NBC Dires Total Love-ыг гүйцээс учраас Dires guys-ийн 4 nation-д 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тимийн 14 тоглолтыг үлдсэн. Үлдээс энэ 3 Монгол баг тамирчид энэ хүү 6 тим тунд үлдсэн. За Refuse дээр нээдэр knock явцсан action гүйцэж чинь Apex соод тоглож таалт үлдсэн. Stalwart-ийн 12 дахь nation point нь орсон. Apex зооны захад play zone-да дуусаж байна. За ингээд 5 тим 12
for the players of 4MV, and just like that, 4MV get eliminated as well with only 2 eliminations. The team that we saw in week 5 тиймээр 2 Stalwarts. NB Sport одоо хүртэл бүтэн squad-аар 5 elimination моменттэй. Second space Standard Action дээр нокаутыг өгсөн. За NB Sport бол тоглолтын центрт Blank дээр буюу задгаа дээр тоглолтын хөрвүүлэлтэд явж ирсэн. За DRS Gaming одоо хүртэл тоглолтод оролцоогүй. They need to get that revival on action, but will NB Esports allow that? That is what the main question is. The smoke wall has been deployed from the side of Stalwart Esports. That could be able to help them out. And they might just be able to actually get that revival and move. 3 elimination point-тэй тоглолтын захад л явж байгаа шүү дээ. DRS Gaming. Эднэр Crew Sky Solo юм байна. Sky Solo Mondaгийн 2 дахь Molotov Sky дээр орох уу? Definitely a very Molotov Revenge ялгүй хаана тусаад байна. But look at the position of the players of NB Esports also blocked. Эй, сая бол damage очсон Mondagаас нэт. The players of Stalwart Esports. Now Stalwart Esports is definitely keeping a close eye onto the players of NB Esports, and the moment they come out in the open, maybe Stalwart will be ready. But looks like Nazed is keeping a close eye onto the players of DRS. DRS, they have been so. NB Sport-ын дамжин Stalwart-ын байгаа high ground руу хүүгсэж орж ирсэн. 3 eliminations already. 4-3 явагдсан NB Sport-тэй. But right now Tops has to be very careful as with that buggy NB Esports players are hunting for the players of Stalwart Esports. DRS Gaming Elite Crew Sky-г дууссан Elite Crew-гийн хувьд 2 elimination point-тэй 5 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 4 тиймийн 11. Mondag Action сугтадаад авсан гүйцээсэн Stalwart-ын 13 дахь elimination point орж байна. 3-3 duel NB Sport-ын эсэг Stalwart. IT Sport 2-ын дагуу унжиж байгаа E-zone төвлөлдсөн. City IT Sport энэ zone дээр эхний map дээр унжиж байгаа шүү. Зад DRS-ийн логоандас сүүлийн матч тоглолтод оролцдог заашилтаа. Nurset Feastboy дээр нейдер нокаутыг өгсөн. Nurset DRS руу зөвж идэр амжилттай нокаутыг наашаа өгсөн. NB Sport тал руугаа DRS-ийн байцыг Акасаг нокдауныг өгсөн action. Feastboy гүцээсэн NB Sport set ганцаараас хоолой үлдэж байна. And then move into the zone. And talking about the zone itself, well, this STE, they are almost at the edge with just a sliver of HP left on action. Action Akasa гүцээж Stalwart-ын 15 дахь elimination point орсон байдаг юм аа. Secrus Macro Plants per явсан action шахаад явсан. DRS Gaming zone захад low ground-аас Sek action дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. Гэтэ Sek дээдлээс нь топ дуусгаж байна. Rampage буюу top-ын 5 дахь elimination point орсон. NB Sport 5 elimination point-ээр 4 дээр тоглолтыг дуусгаж 3 тиймийн 6 Stalwart-ын эсрэг DRS болон Ruthless Aggressive Warriors-ын содод тоглож үлдсэн байна. За тэгээд 16 elimination point-ыг Stalwart-ын хийцээ явж штэ. Looks like they do have the information where exactly the players of DRS are, and DRS will they do Автоматратгаа орой мэн дүргий. they do have some burst High ground дээр байгаа Stalwart-ийн хувьд бол газрын гадаргийн даваатай тоглолтыг хийж байгаа штэ. Robin содод тоглож Kangsa тэр smoke өвсөн дотор snake-лэд хөвдсөн байгаа. Энэ содод тоглогчийг дуусгах юм бол тэгээд DRS-тай очиж олчихно. super aggressive 16 elimination points already in their favor. Super aggressive тоглолтыг үзүүлж байгаа гэж шүү. 16 elimination point-тэй. Well, again, they've got all the information that they need right now because they know where the players are from the opponent team. And that in turn, of course, is what Nirs was doing earlier as well. We had noticed him trying to dish out damage and scope out the players of DRS. And right now, he knows exactly where he's at. Бэлгүй хэдэн map-ийг нэ 5 map тоглолтыг хийн ихний map нь And now it's only a matter of time дуусчихсан. before DRS Сүүлийн 3 баг. are going to be, of course, sprayed on from all the directions. За DRS 2 дахь 100 талаар өсөд орсон Ruzouji цаатлын бутан дээр үлдсэн. Where the STE may be walking away with the chicken dinner because DRS, the Blues are catching up to them as well. Ruzouji Blues-ны гаднаас орохгүй болоод тэгээд зоон давна гараад гүйсэн Tofter Gant-ийг нэт нокдауныг өгцөө явж Killer White Gant-ээр шахаад ирсэн байна. STE could have utilized for themselves, but it seems like they've got trouble brewing because there is going to be DRS as other players who are. Яа тоо Kangsa нүрсэдэд болсон. Би хэлээгүй тэр саада тоглож үнэхээр хэцүү дээ. За тэгээд 3 сэдвэл DRS-ийн ихний мапрангд чиг идлээ гэж. Robin саада тоглож анхаарал хандуулахгүй болохгүй шүү дээ гэсэн тэгээд зооны гадна талаас саада тоглож Stalwart-ийн артлаас бэгөөд дуусгаж байна. Орки Vex хай оромдэргийн Kangsa за тэгээд Kangsa дуусна DRS Gaming ихний англ маптерийн хүчийг идлээ. And DRS will be the champions right now for game number 1 with a chicken dinner in the bag. This team is looking ferocious. Хоёр дахь week-ний эхний өдрийн тоглолт нь эхний map-ийн DRS Gaming чиг идэж байна. Гэхдээ Stalwart-ийн чигний дайтай 2 дугаар байранд орсон.
Overall ranking 3-аар орж ирж байна. 1543 damage үзүүлсэн 6 elimination тэ энэхүү map дээрээс 16 total point-ыг авсан бол нийт total point-ын тэнцвүүц хэмжээний elimination point-ыг Stalwart-ыг хийж чадсан байдаг юм аа. Хиндиараас нар үзүүлж болохгүй дуракууд юм аа гинэ. Alright, and we are back of course right now for talking Тийм шүү about the дээ. big game number 1. Хилээд байгаа шүү дээ. Муусаа мөлхөж алуудлагч. That we did not anticipate from so many of these teams. 4MV walking away and getting exited with only 2 eliminations. I mean, DRS did get a chicken dinner, but again with just 5. Нэмон PMP хаврын мэрэгжлийн лигийн тоглолт сая Stalwart ягаад ганц тамирчинг өрөвчлөө өлтөө гинэ. Яг нь тэнд байгаа тамирчны инфог бол мэдж байгаа тэнд бол хүн байгааг мэдж байгаа арш байгаа дурандаа л анхаарлаа хандуулж ирсэн. Гэхдээ зүүн талаас нь DRS хоёр талаач Killer White Giant хоёр бол багата шууд шахаж ирээд макгүйгээд эхэлж байгаа учраас тэгээд ирсэн та мөргөж ирсэн тоглогч нар бол анхаарлаа хандуулахаас өөр аргагүй байсан л та. Ханга хаа их чинь хаа өрөөмдөргий. DRS яасан өгч өгдөг снэк үтвэ гэнэ баярхуу. DRS хурдан тэрж аваад дуусахгүй бол бүр тийл гинэ. Performance if DRS continues, yes they missed that winner chicken dinner twice on the very last day of. Зангид ихний map дээр ямар ч гэсэн DRS-ын чиг хийдлээ. Гэхдээ зүгээр дахиад 4 map-ын дулаан байна. Viking 2 дахь Viking ихний өдрийн тоглолтууд нар биш өвс үзүүлж болохгүй юм байна DRS гинэ. За тийм манайхаа лайвстрим шеэрэгээд үзээрэй. Энэхүү MUNZU PUBG Caster page дээр follow дараагүй бол follow дарж бидэнтэй нэгдээрэй. YouTube хуудснаар Caster MUNZU гэсэн channel дээр лайвстрим давхар явж байгаа. Ухрааж нөхөж үзэж боломжтой. За тэгээд YouTube хуудсны энэхүү channel дээр subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй гэж хүсэх байна. Тайлбар каст таалагдах юм бол өнөө шийдгэж урамшуулах боломжтой байдаг. DRS ингэж тоглохоос ичдэггүй бах таа гэж димэд дөржтэй ми бүр нэг 8 юм аа гинэ. Зэнхүү Nafters MVP талуучаар нөрсөж шалгарч байна. 6 elimination дээр 901 damage-ыг үзүүлсэн, 2 assist-тэй 6 knockout-ыг өгсөн тоглолтыг үзүүлснээр MVP талуучаар шалгарч байдаг шүү. Absolutely, and they most certainly were, like you said, the aggressive bunch of the entire lot actually, because they've got so many points for themselves in terms of the elimination. In fact, I believe that even though DRS got the chicken dinner, when we move on with the overall ranking, it is probably going to be Stalwart who have a lot better score. But again, that is something that we'll talk about once we do walk over towards the overall ranking and the match ranking. For now, we know that Stalwart as well as DRS had a really good game. Нэг хоёрхан халбаш халбадат хоолойд дэмжээг үйсэн. For week 2's day number 1. Манайхаа орол ранк харж байна үстэй. Bring up and talk about is going to be what to anticipate as the day progresses on. We've got Miramar, we've got 4 more games remaining. We've got Miramars as well as of course Sandhawk that is going to be changing the play style of the players as well as the groups that we are going to be introduced to the upcoming game will be Group E that will participate. So that means IHC is going to be back, SITM is also going to be back. So definitely a lot on the line for week 2 and these teams. Well, certainly it's going to be an entire different story of week number 2. Already we can see in the very first game, the teams who were on the bottom, they have started showcasing good performance from their side, especially like you mentioned, the players of bad intention. Yes, Steel did go down very early in the game, but still they did put up a very good fight against the players of bad intention. Again, the top dogs of week number 4 MV, the way bad intention were able to pressurize the players of 4MV, pin down the players of 4MV. Yes, 4MV reigned supreme in that fight, but still that was a very good fight, and 4MV were the aggression they showcased on week 1 that was entirely missing. It most certainly was. That is just not the same team in week 2, that's for sure. But maybe that's also possible of the fact that this was just game number 1. They were just getting warmed up and trying to understand what exactly are the opponents going to be doing, or what the other players are going to be doing. But I mean, whatever we say, 4MV was definitely not looking like themselves as they were in week 1. But it's all absolutely okay for now, because it's just the start. As the games progress on, as the day progresses on, I'm sure that wonderful play that was showcased from 4MV in week 1 is going to resurface once again.
Well, certainly, I have no second thought. I have no doubt onto that. But some other players also were able to showcase good performance on week number one. One was Matt Cat from the side of TRZ. This time also, I'm looking forward to same performance from their side as well. But like you mentioned, some other group is going to be joining. What are you expecting from group number E, where we have teams of SITM Esports, Elementrix, Leo Esports, and IHC Esports? Indeed, I mean, IHC Esports, that's the name. That is the name that I'm going to be picking for this game number 2, because I would love to be able to see IHC pop off some heads, IHC bring in a very good play for themselves, and of course convert it into a chicken dinner winner sort of an opportunity for themselves. Again, a lot to be anticipated from IHC, because week number 1, yes, okay, they were, but not in the best of the best plays that we've seen from them earlier. I mean, Godless, his performance has been, a bit shaky actually in week number 1, and through for IHC overall, they were in the top 3, and then as soon as 4MV and Star Wars Esports started making a marker, IHC were just pushed down the ranks all the way down towards 7th and 6th position. So sure that week 2 they are looking forward to doing a lot better than they did in week 1, but all in the air, because again, that's all speculative as of now, and we are yet to find out what sort of a play are they going to be able to make on Miramar with game number 2. Well, certainly, Miramar, the terrain of the map itself, it's not so easy to play around with. The numbers come handy, especially in the map of Miramar, because you have to check all the 4 different angles, because you don't have hard cover. It's an open field. You have to take cover of the ridges, of the terrain that this map offers. So you need those numbers. And when it comes to team who performed really good in the map of Miramar, Leo Esports is definitely one of those names, because they had the second highest points in the Miramar after 4MV. So Leo Esports, well, group number E is looking so very strong. Even IHC also, in the very first day, they got a chicken dinner for themselves, but that was in Erangel. Still, IHC delivered good performance. They showcase good performance on Miramar. So group E is definitely looking very strong when it comes to Miramar. Absolutely, and that is what we are also waiting for as well, as to when exactly are we going to be looking at, of course, the second game. Along with that, it seems like it is time to talk about the match ranking itself. And talking about the match ranking, we've got Star Wars Esports, thanks to the number of eliminations. 21 points is what they set out from this game. And DRS, even though they got the chicken dinner, they've got only 16 points. The amount of eliminations that Star Wars Esports got is the total number of points that DRS Gaming were able to accumulate. But along with that, I mean, NP Esports, амар түвшин хайраа мэндүргий. Гамбал талтан сүхөөрөө мэндэ. Монгол агуу дургшаа гэсэн Ганбаатар ганцэрэг. DRS, they managed to steal that chicken dinner from the hands of Stalwart Esports. Otherwise, it looked like this is their game. Зэрэг тампуруудаа мигмар орой мэндүргий. Аз одоо орой мэндүргий. Баасан дурж баск орой мэндүргий нутун нугаа. This I didn't expect from the side of Abrams players at all. Seal Esports, again, not a good start. 0 points to their name, sitting on the bottom of this particular game's ranking. But one other team also that showcased a good performance this time, Blotter, is going to be T2K. The way these guys were picking fights, they eliminated the plus of high voltage. They would pick the plus of Dead Eyes also. In the end, it was just the fact that they were out there in the open, no cover, and they were caught off guard in the rotation. That is where there was an early demise of the players. Otherwise, T2K, where they were also looking so very strong. With that, it is time for us to move on ahead with the age-old question of prediction and the chicken dinner winning team. From my side, it's going to be IHC, as I was pointing out earlier as well. I would love to see them get a chicken, also do really good comparative to what they were in week number 1. But from your side, where do you want to have this chicken dinner? I almost got the correct prediction, the second correct prediction, but never mind. For this particular game, I also want to go with Group E, Leo Esports. But I do have a feeling even Elementrix can also get this one. But still, I'll go with Leo Esports. Alright, Leo Esports coming in from your side, and IHC from mine is where you mentioned, I mean, Elementrix. They in game number 1 were also part of those fights, right? We saw them bring in what they were looking like on day. So now it's time for them to, of course, deliver some massive punches and blows in the lobby. With that, the flight path going to be on our screens as it takes flight from the south, as we've got the prison island right below us, and it is majorly Miramar Classic like British Giltan since the Wood John of Vibes of Renan Dead Eyes Stalwart.
За тэгээд Well, NB certainly, Sport but the IC flight path that we were talking about is going from the southern side of City Sport-ын Chimasera тамирчны towards the хүү side of La Cobe 2 дахь area. map Miramar дээр That means the тоглоно. teams that who wants to drop towards YouTube the side eastern жаруулаа. side of the map, especially towards Campo Militar, well, they have a Лагва long лагва journey өрөөмөнд up бро. ahead, Дамга so өрөөмөнд үргээ. they might want to За яарас check хийсэн. Stars also of Miramar. Yes, abrupt stars also tend to perform Мандуул very good убаагаас in нэгэд this particular one. 1247 төгрөгийн эднээс орж ирсэн. The Баярлалаа previous Мандуул week we убаа. saw a drop negation clash happening in Los Дээрээс Angeles аргагүй between газартаа юм players of хэлэгч үг IE болтохгүй and нэ гэнэ. MUNZU Монгол sports. богод хоорондоо Well, таарахта let's буцаад hope явчихж this болтоггүй time юм there бахтай is те. no drop Дээрээс зэвүүн collisions гараад юм happening гэнэ. because Батны of өрөөмөнд initial үргээ. fight, when you lose out on your players, lose out on the numbers that are required, the moment and the confidence also goes down, and that is where things started falling apart for certain teams. So I'm never in favor of those drop collisions, but looks like in Босоо байлдвал манайханд юу ч болохгүй штэ гэсэн One ганц is ганцоо. for sure TRZ, Жаргал сайхан баталтай өрөөмөнд үргээ Let's орой see сайхан гөрүүлж which гинөө. one is the other team in the pink. Indeed, I'm also wanting to see where exactly is that going to be, but with that the zone. Хөөе сонирхолтой нь Impala цэнэгтэй зоонд атсан. Зооны 35% нусан дээр. За тэгээд бүр сонирхолтой нь ихэнх баг тамирчид. За ер нь 80% та баг тамирчид зооны гадна л бууж байгаа. And again, with that, another thing to point out is going to be almost 30% of the zone is in the water. So, not a lot of land. Баяр хүн хөрнөөс норм хийсэн нэз гэнэ баярлаа. Саруул хай өрөөмд үргээ. Дээрээс чек хийсэн шүү мөнгөс хасчраа. Situations itself, as of now, there does not seem to be any. In Los Leones also we've got Зангад Los Angeles дээр City Sport Ilnet Crew-тэй мэдээж хамтдаа буучлуудыг хийгээд тулааныг хийгээд гарч ирэх болно. Аль нэг нь баг нь. also in close proximity. Зандар гив бачгал сая IC юу болсон. Сая ихний маягаар IC Sport хуваарийн дагуу үнжсэн. За манайх нэг сайхан шир давалгааллын өшөө олоолаа болж үзье гэнэ мага. Цолмон хай өрөөнд үргээ. They want to start this game with a bang. They want to be able to rack up those points. But I don't know why every single time it is bad intentions who are pretty much always. Сайхан би топ болцсон байна гин гайхалтай гэнэ жагаа сайхан батвал тийм байх шүү дээ. Топын өхрийн иврээ зүүсэн байна. Well, certainly TRZ, bad intention. This is something like you mentioned, I don't like about bad intention, drop collisions, especially when it comes Бахны from the норма bottom хийсэн team гэнэ who are баярлаа on бро. top of the leaderboard. Hello за төдөө 3 чикен батаад идэн цалмаа. Mad Cat is picking up the players of Venom DE and looks like the numbers of Venom Дээрээс Venom Krita. but no, they are going to retaliate and take down the player of TRZ, get an instant confirmation, so that means they have managed to buy some time Kenzo өрөөмөнд үргээ. revival onto the fallen teammates. So Venom DE, well, one elimination point, the first blood already drawn. Now bad intention what they are going to do in the situation, because initial fight I'm very sure they are not looking for, because they don't have those level 2s, they don't have those healings required. Look at Alpha, he has just got level 1 fist. Yes, he does have the weaponry required, but no bandages, no medkit, nothing. In Өхрийн ивэр гэж алмаа зүрдэг нэ тийм алмаа. Уг нь бол diamond л та. Just one nade. Манайхан өхрийн ивэр гэж нэрлэдэг байгаа. Level 1 West along with level 2 helmet is pretty much nothing in a lobby like this. And that is the reason why I'm sure they would want to get away from this area, because they've got about TRZ. 500 meters to cover. And same is the case for TRZ. Yeah, as Sport. TRZ were around in the same vicinity, they've decided to make a run for it, make a rotation into the zone, which again is 2500 meters plus. Зангад лайв стримийн share 608 хүрсэн байна. Share хийсэн баярлалаа манайхаа. Looking very Жаргал comfortable right сайхан. now, as they've got no team to worry about in their vicinity. Норма хэлээ гэнэ баярлалаа. Absolutely pristine position. Такта бол is, тулах уу гэнэ. what Юу UAE тулах Sports юм will find бэ? themselves at right now in this game. But as this Miramar's journey continues, Аа, at the end, хөвгөлтэй will хүмүүс this шүү team гэнэ. provide a prediction point to Bhavna? Do they I hope have they what it do. takes? I hope they give me because Leo Esports. Come on, talking about statistics. Also, statistically, Leo Esports after 4 MV, they are the most strongest team in the map of Miramar. But for some reason, the last few days of week 1 were Oral not rank юу working болж in байна their бол favor. мэдээд өгч нэ. За сая Especially oral rank last бид day, Leo харуулаагүй. Esports were facing early Энэ elimination. хүү мафын So дараа I харуулах юм hope, уугүй I ямар ч really ирсэн. hope that they have managed to figure out what is happening wrong, and they are again back into the action. Алмазын But ивэртэй talking about өхөр. this team impressed me the most in the very first wrangle. The way they were picking fight. This is the team. Пэйж дээр ширлээ даа гэнэ па мандвал тэгдээ дүүмэн. Тэгж нэг тос олооч. Assaulted from their side, and this time again T2K. Миний they were аккаунт дээр very яах гэсэн бэ, confident in bro? terms of the fights that they were picking. The synergy was there. The communication was point perfect. So let's hope T2K also performed really good on Miramar, because, well, come on. Again, statistically,
Irangle is the strong point. Miramar is not the strongest point. Ой чи for дахиад T2K, хараад. but I really want them to perform on Miramar as well. Винандидас right дээр нокаут өгсөн. Фирхат автаас нь хүний хамгаалсан. За Фирхат Дегрийг судалдаад авсан байдаг юм аа. Right now, no matter what map Зүгээр we should хахад be зүгээр absolutely атгаад байвал pristine on, but зөрүүлээд it's got long тэвнэр time яана back. гэдэг Like хэлээ. when Domi we have been Дегрийг able to дууссан. bring Vinam down the Didice. player of TRZ right here, where Degree Хоёр has been elimination point eliminated. тэ. TRZ down to just two-man army now. When MD did take a knock off their own as well, but that's absolutely fine because the friend, the teammate, is around the corner to give in that perfect revival. But for TRZ, troubles have just started. Increasing and tenfold increase is what they've got in terms of trouble because two-man army on the map like Miramar with 2,500 meters to cover to get into the zone. This is a brutal Miramar for TRZ right now. But let's see how and where exactly are they going to fare by the end of this. За харамсан даа гинэ. За би харамсъя. With still 2 minutes remaining. Кастер гээд бичгээд миний ихч гарч ирж байгаа юм чинь гинэ. They are Сайн ороймонд монголчуудад чанаад өгөө гэсэн баг ороймондргийн багийн лайв стримээр шеэр хийгээд аваад ирээрээ. Чандаг байгаа шүү. Одоо энэ мap дээр эхлээд монголчууд чанаа. Сая бол зүгээр сталартайхан чанаж явсан л та. Яахтай тэгээд нөгөө газартайгаа ойрхон хүмүүс чинь наалцараад зүгээр нэг сада тамирчин сталартайхан дууссан. Даштаандаа вертэнэл за юу болж энэ гэсэн тоглолтын 2 дахь мap эхлээд явж байна. Viper with his Scarl. Тоглолтоггүй ч гэсэн үзэх дуртай шүү гэсэн мэнд далааж байгаад баярлаа. I believe they're at Los Leones. Right next to the players of Definitive Crew start action. Action сугарчгаатай action. Өөрөө өндрөөс машинаас улаадсан байж байгаа өсрөө бууцсан баха нокдаун болчихж байна. Los Leones Definitive Crew болон Ebro-злэр Star Wars-ын тамирчид цаанаас Star-ийн топ хэрч хүн дээр action дээр revive явна. Та нар манайхын хэрвээ Оюнбаатар хамгаалал ороймдргийн энэ нөгөө Vibes Sport-ын тамирчтай нэг тоглож явах юм чи гэдэж явах энэ бичлэг Equinox-ийн өөрийнхөө пэйж дээр тавигдсан байсан. Үзсэн болол ямар нэгэн хаана хин гэдэг тамирчин ямар багийн тамирчин байгааг ямар ч мэдэх боломжгүй ярьж байгаа хэрвээ тэр нөгөө team speaking-ийг сонссон болол энд нэг хүн, энд хоёр хүн, энэ smoke-наас нэг гарч ирсэн тэнд тэгжил ярьж байгаа. Түүнээс ТV-ийн тэр байна, тэр багийн тэр байна гэж ерөөсөө ямар ч ярих боломж байхгүй тоглолт явагддаг гэдгийг манайхан анзаарсан баг. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн нөгөө ингэчдгүүн бахчаа, тэгцгүүн бахтай мэдээд салжч болтгоон бахтай энэ тэр ямар ч тийм байхгүй. Яг зөв нөгөө map-уудынхаа буудаг дропууд дээр буудаг хүмүүс би нэг бол за энд бол эднийхэн явж байгаа гэдэг таамаг мэдэж болно. Хүрэлцэх IT-ийн матч үндэснөө тэгсэн IT-ийн матч үндсэн. IT-ийн шарах дахин чулаг улаацгаж жишээр хийх үү гинэ. За Place in the Center Definitive Crew болон Ebro-злэр Star-ийн ороод ирсэн байна. IT Sport бол Chemistry чиглэлээс Spare Intention заавартаа TRZ Vibes Sport-ын тамирчтай зэрэгцэл роо тэгээд орж ирэх юм байна. За зоон уршаага Porter Prize High Ground руу эрг дагуудад татсан зооны 25 нусан дээр. Last Dance дээрээс баруун чиглэлээс маш том дулаанууд хийгдэж орж ирэхээр байна. Миний топ яач ба гинэ. Иранглийн үсийг хадгуу цахилгаан хадвар байна шүү хээ гинэ. Манайхны раалнаас. За, Leo Sport-тай Eltentrix-ийн тавьж Drat зэгсэж авч ирсэнтэй Los Leones-ийн баруун зүүн жигүүрийн кампуудаас наашаага нэлээд ширүүн тулаан болно. Vinandidase хувьд гоё позишн дээр би байна гэж харж ийн иргэн дагуудаа. Skylights-тай Didice Guys-ийн бас рот тагцаж орж ирлээ. DRS game Junkyard дээр одоо бол рот хийггүй зүгээр л байж байгааг манайхан ажиглаж байгаа. NB Sport мөн Blue Sun-ы гадна талаас орж ирж байгаа. Stalwart-ийн урд 2-2K-ийн T2K яад гэсэн Суёгийн артлаас action сугалах орлогыг спэ нэмж байгаа. Jane руу дахиад спэ өгсөн. Jane дээр 2 шат өгсөн бол Rotаас суурах байлаа. IC араас нь дагаад наацаа. Иранглийн хөвсийг хаацсан дээрлдэг юм нэ. Well, T2K, well, they better make a quick run from the situation. Zampalгийн эрг дагуудаа позишн эзэлж орж ирсэн Stalwart. From the compounds of Miramar, but Stalwart Esports, well, all the 4 players still alive.
this is something that Stalwart Хоёр дахь esports матч дээр are угаасаа capitalizing Монгол баг on, the тамирчтай хайлын чиг information. нийт At one итгэлтэй time, байна. they were the king of the hills. They do have information onto so many teams. Now they have information about the players of T2K as well. This is going to be so very crucial in the later stage of the Ер нь бол оноо season. цуглуулах тоглолт энд хийгдэж эхэлж байгаа учраас баг So the тамирчтай үед backlinks are бол very clear. All they орол need to do ранкинг is дээгүүр байх to хэрэгтэй. have as much information how many teams have rotated and accordingly Эхнээс нь plan out сайхан their next ингээл явах. Scarlet AG стадаар нүүрсэдтэй нокаутыг Indeed, өгсөн. and as they try and do that, it seems like Skylights Gaming are going to be the one putting a full stop to all of that commotion that Stalwart Russo Esports were GD-аас about on because top-ыг Skylights онгоц Gaming, байна. Mafia Ninja has been стадаар able дайсыг to drop дурандаа down one of the барьцсан. players from STE. Of course, the teammate is around the corner to give him the Стадаар revival. дээдлэн хайграунд Impala-н But хайд Gaming, бис they are Scarlet looking Gaming very, орж very ирж байгаа. advantageous in this position because they are on top of the hill as well. So they've got the advantage of the height in that fight against STE. But now it seems like Scarlet Gaming are going to be falling back from that fight, interestingly enough. Even though the position that they've got is absolutely pristine, they do not want to IT Sport overcommit TRZ this Vibes fight, it seems like. артлаас нь Bad Intention. And now they've got Дээрээс IHC одоо цаанаас slowly moving their way Лузанаас towards хөдлөөд орж the ирж edge байгаа. of the zone. Заанга таталтыг Bad харцгаа Intentions яа also гэсэн чинь working their way from the south to get, Yeah, to get Sports. an entry into the zone. Not going to be an Plays on easy its hand conversion there. for Bad Intentions Стадаар as well, as so Scarlet many teams are мөн going to be адил waiting ороод for them. 4 тагцаж MV, one орж of the ирнэ. biggest Атлаас games дээрээ is айсан right around the Scarlet-тай corner бараг for очиод мөрөлдөж IHC юм as шүү well, дээ. Эндээс харж as байгаа. TRZ steel shot. And of course his teammate Mamba are a two-man squad waiting at the southern edge for either IHC or Bad Intentions to of course go across. IT Their Jam compound хажуулаад and Bad Intention бүти provide squad-аар them ороод with an зүгсэж орж opportunity to ирсэн. get the elimination points. Though same as the storyline Наад from багч the north надад as well, хогороо байна as гэх DRS юм. also making a Жоох very, хөвгт юм very, бах та. very late rotation right now. Agreed. DRS is going for a late rotation, and it's not going to be so easy for Did them I, to guys? transition inside the circle because look at the amount of teams, the cluster that is forming on the northern side. But Зүүн on the талын southern Scarlet side, орж look at the ирсэн. position of the And players of Sport-ын both тамирчид AV. They DRS have guys-ийн the нүдэн entire дээрээс control of the роо periphery of тэгээд the хөдлөлөө. circle. They just need to be a bit careful about the position of SITM, and as long as they're Акааса нүдэн дээр нэ the штэ. players of IHC or Bad Intention in the tracks because the blue is also dishing out the double damage, but looks like Fuse the boy guys дахиад will have spotted knock on the out players лаа. of NB Esports, and one of the player from NB has been taken down out in the open. Акаасаг дуусгахаар шийдсэн The DRS. revival is not going to be so easy, and with the vehicle explosion, Slayer is already looking for the confirmation. За ингээд энэ Sport But гуруулаа still, үлдэж байна the тоглолт нь. players of Skylights Gaming are also getting picked off, as I can see one player is still bleeding. I wonder which is the other team that is poking the players of Top Skylights чамсаа л Gaming, гэж because явах ба. Skylights, well, they were looking good Тэвч идэх хүлээ in тэгвэл terms чи of топ the болно rotations гэж. they were making. Could be the players of DE or IT could be the Sport players of Зёд IHC нокаутсан trying to TRZ-тэй байж байгаа Мамбаг дээш нь гарч дуусгасан байдаг юм аа. Сти шотыг унагсан. За ингээд TRZ тэгэл нэшнтэй 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. IT Sport-ийн 2 technician point орсон. TRZ-тэй мөргөлдөх болов гэж хэлсэн. Яг л мөргөлдөд орж ирж байгаа. without facing any casualties. За уртлын хайграанд дээр One Vibes was taken Sport. down, but an easy revival will be coming in. Indeed, I mean IHC have been able to eliminate the final two players of TRZ, but now having taken over the compound, they need to worry about the vicinity. And in that vicinity, they've got a big name like 4MV to deal with. Scarlet Mafia Ninja-г стадууд IC маш гоё нокдаун хийгээд өгсөн Mafia Ninja гүйцэж байна. Вау, Chari айл elimination point гэж аялцлаа гинөө. Skylights Gaming being on top of the mountain. Stalwart-ийн elimination-ыг Эбрус дээрхэн аялцлаа шүү дээ. From one side it is ASL, from the other it's going to Sleepy be Chari нарын яг уртлын хотод дотор Scarlet No Fear байгаа. Nima No Fear л шахаж орж ирсэн. Bruin against them. Эбрус дээр эндээс нь шахах юм бол Scarlet-ийн Stalwart болон Эбрус дээрийн донд сэнд чин байрлалд орж ирж байгаа юм байна. With Chari and his nade, who can very well of course dissipate this push from the side of Skylights Gaming and D2K. Нима дээр ганц шат өгвөл нокдаун боллоо. Нима нокерсон. Chari Нима дээр нокаутыг өгч байна. AJ Blues-ны гадналаас Scanty Эбрус дээр Chari-г унагсан. За DRS Gaming бас ороод ирж байгаа юм байна шүү дээ. Have also lost out on one of their players now. It was actually a third party that the players of DRS are doing. T2K and DRS are Эбрус дээрийн баруун хайграундаас DRS Gaming орж ирсэн. also the players of Skylights Gaming abroad players. Энэ хаоронд Skylights No Fear Нимаг босгоод ирлээ. AJ артлаас нь дахиж орж ирж байгаа. Эбруслэр уушаага Skylights шахах боломжгүй цаалан хайграундаас DRS-ыг харж байгаа учраас сая л ноког үүсэж авч чадсангүй. With that vehicle is closing the distance between the players of DRS and himself. Abroad players, they do have a good compound, and Skylights Gaming did realize that this is not the best position to be in, so they have to reposition themselves.
After going for the Дээрээс reversal, Precious дээлтэг ажгаар яваад өнгөрсөн. Precious гэсэн чинь тэр love дээлтэг унгасан Killer White Precious унгаж байгаа. Gigantic Slayer унгаж байна. Гоёхон тулаан болж штэ. Killer White дуусан Darius Gaming GG болж байна. Darius Gaming 2 илнэ шимонттэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 50 тоглож өгөлдөж байна. Vibes Dog IT Zioda нокаут гэсэн Dog Zioda-г үзээгээд авсан IT Sport тоглолтод гурлаа үлдэж байна. Well, they are looking super strong. 5 defeat points already in their pockets. Indeed, not entirely sure what was going on in DRS's mind over there. IT Sport Vibes-та 4-3 дүүлийг хийхэр шийдсэн зоны захад Vibes нокаут явуулсан. Elementrix Enkas Orange double knockout NB Sport-ийн тамирчид чанаж явна штэ. Stalwart-ийн тоглолтыг дуусгаж байна. Approach Sleepy Stalwart-ийн IC дууссан. NBC Orange-ийг дуусгаад авсан. За NB Sport-ийн эсрэг Elementrix Sada тоглож юм уу? Доо тоглож Entry Frag. IT Demo Vibes Refuse-ийг унгасан. Demo Refuse-ийг гүйцээгээд авч Vibes-ийн их тоглолтод Sada тогложтой үлдэж байгаа. Domi IT Arista knockout гэсэн Precious Approach Sleepy-ийг унгаж байна. NB Sport Elementrix Frag knockout гэсэн Атлаас нь дахиад дотор шахаж авч ирсэн Fizz Boy. NB Sport-ийн 3 илнэ шимойд орцсон их үеиг Elementrix-с Sasix ганцаараа саалаа үлдсэн. T2K Sandy Skylights-ын дадаш нөө Fear-ийг унгаж байна. Well, certainly Elementrix is remaining with only one player and T2K. Well, they have not managed to Диарас унтахад нэг гоё болчих юм гинэ манайхан бүр. AG Info Sandy шавцсан штэ. AG Respect Sandy AG-г дуусгалаа. I wonder what he is doing. Sandesh has spotted him down, but I like the way that Sandesh is not overcommitting in this fight. Sandy бишаавал knockout-ыг Skis 8-ын single type өгч байна. From the side of Skylar's gaming player, but he did spot the plus of Abrox players and takes down Vishal over there, trying to get the confirmation onto Sleepy. Дээрээс захтансан газар маачлаа тагч. За Skylights AG босгоод ирсэн байдаг штэ. C2K 2 илнэ шим хойдтой болсон. Trying to get the confirmation without overcommitting in Vibes Esports Sada тоглогчтой. To take unnecessary risk and lose out on their own numbers. AG-гээр тас Vig спрейхүүд бэлэн за. ICDM-оор Dires Venom Zombie Crit 2 зэрэг шахаад ирсэн. Zombie дээр нокаутыг Demo өгсөн. Crit-д дахиад болсон чи Crit-а Demo гоож байна. Crit-а Demo чичрээд дуусгаж байна. За Zombie дээр revive хийх хэрэгтэй болсон. Venom Dires 5 ilnэж point-тай болсон явж штэ. Гэхдээ дүүцнээр шахаа явсан хийвэр Gatlas дээр Vile-ийн дамжуулалтаа нокаут өгсөн. Alex ганцаараа саалаа үлдэж байгаа. IT Sport дуусчлаа. 3 илнэ шим point-тай 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 34. And they have been eliminated right now on the 13th position. 12. Vile-ийн Rampage буюу 5 илнэ шим point орж байгаа юм байна. Яа. Dires Venom Vile гэж тоглож. Like they own it. And the momentum with which Relay is playing with 5 eliminations. За Zetli High Ground City Sport-ийн тамирч орж ирсэн байна. Vibes-ийн Dog Sada тоглож. Урт машин дотор сууж идэг шүү Dog. Well, that's exactly what he's doing. But right in front of him is going to be a player of 4. Right there. Гинийн босаа Zetli High Ground-аас Apex-ийг эсгэлсэн Crit-а дуусгаж байна. За ингээд Venom Didais 8 төлнэшн point орж байна. Vibes Sport 1 elimination-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгасан. 11 тимийн 32. Сэрэн Desert NB Fizz Boy дээр нокаутыг өгсөн. Desert Fizz Boy-г гүйцэж байна. NB Sport-ийн тамирчид хоёулаа үлдлээ. Momentum just helps them through one fight to the other. 8 defeat points already confirmed. IT Sport. За яач нэ. Bad intention. 11 teams, 31 players remaining, and really in that particular situation. 11 тимийн 30. Нэгэн тоглож. For the loot, just directly went for the crates to grab. Place in the center Elnet Crew. Forgot to scout the area, check the area properly. That is where the last man from the City Sport Venom Didais-та баг л рот давхцаж орж ирэх юм байна. Зоны цахаас 2 Монгол баг тамирчид. Backup that came in cover 5 that came. NB Sport-с Mondas Sector үлдсэн. City Sport бүтэн squad-араа. In the name of SITM, otherwise they have the entire southern control in their favor. I8, yes, they do have a height advantage. They do have a good compound to their name. Багтаа турвалта яагаад гацчихваа гинэ гацсан юм уу манайхан гайгүй үстэ. Kind of center position. But even the plus of bad intention, look at the position. If circle Gangsta trying to kill Vig knockdown хийгээд өглөө. Skylights-ын саадад үлдсэн тоглож AJ Shaken дотор noise cancel-тэй зогсож байгаа юм байна. And look at the position of AJ. Just a small little shack. The buggy is definitely going to give away his position, and sooner or later, someone is going to throw grenades or molotovs in his direction. That is where За үгүй гинэ за окей. need to worry.
Well, we'll see if at all he'll be spotted from the side of T2K right now or not. Bruce-ийн gangster Sleepy хүнээ барих гэж орлого хийндэ gangster дуусгаад авсан. T2K-ийн дөрөв төлнөө шимэд орж байна. AJ from the side of Skylights Gaming. Дээрээс минь Критас сэдэм double knockout гэсэн. За нөгөө хоёр баг таарна гэж хэлээгүй юу дээ. Riley QB DE relay. Машины карта хийж байгаа. As he goes for the flank and Сэдэм жира цаатлаа ground-аас and gets naded on Venom. DE's relay knows exactly where that player is. He's going to be cooking that nade to perfection. But will that result and yield in a point for himself? Because QB, he's not. Bruce Slayer 3 төлнөө шимэдтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10-28 тоглож үлдсэн. 1 stun and 3 smoke. So the throwables 3-3 двэл NB City Sport болон Venom DICE right behind him to give him the cover if at all Venom DE overextend. Жира критед нокаутыг QB амжилттай өгч байна. Skylights 2 төлнөөшөнд 10 дээр тоглолтыг дуусгасан 9-27. Вайлгаас QB-ийн сүнэд явцсан. Недний дэмэжс хоолдоод. But unfortunately the grenade is not going to be that perfect or precise on Критэг алдчихлаа. QB критаг үзсэн. Venom DICE 9 төлнөөш поинттай явжсэн. Survival болон Firhad-ийн хүү тоглолтод хоёулаа үлдсэн. having a very good run. He's the aggressive force from the side of Venom DE. Can he clutch it out again in the situation against the players of SITM? That's the main question. Because both these teams are potentially looking to dominate from the southern side. If they manage to eliminate SITM or vice versa, SITM manage to eliminate DE Venom, they're going to have the entire southern control in their hands. No one is going to contest them at least for the next circle or few minutes. 3-2 байл. Desert flank дээр авч байгаа. Вайлгаас хүн гоё спей явсан да. Desert-ийн зүг дахиад хэвтэг спей явна. Машиндаа суугаад амжсан. Гэтэ Desert-ийг сугтаад авлаа Riley. QB Firhad-ыг унгасан дээрээс Venom. Desert's getting eliminated right here for sure. As Venom DE. Jira наш шахаад гадарлээ. Farhad and relay against of course two players of SITM. QB Jira-ийн зүг нээдгээ болж байгаа. So 2v1 situation and the nade that he just threw was his last one. That means that throwables are also done for the side of relay now. Trend to get regal tricks астраг дуусгаж үлэн tricks нэг л нэшнтэй 9-р тоглолтыг дуусгаж байна. 8-23 үлдсэн. QB гүйцэснээр Инхо Venom DICE 10 нэшн модтой 8-р байрны тоглолтыг дуусгасан 7-22 тоглож үлдлээ. За одоо тэгээд City Sport болон NB Sport-ын тоглогчдын тоглоомыг бид хүн авч харахандаа Bandentation Trend to Kill Эхнээд crew Leo Sport-ын тамирчид бол бүтэн squad-аар явж байна. Бүтэн squad-аар явж байгаа 4 баг тамирчид. But they are at the edge of the zone towards the western side. They've got 6 more teams to deal with before they can call this game their own. Well, certainly they are trying to get this game in their pockets, but on the other side, we have the players of I8. This time, I8 is also looking good in terms of the position they are having. Yes, they do have. Silent Crew зоны центр дээр кемпийг эзэлж ороод ирсэн. NB Sport Monda зоны цахад байгаа Leo Sport Putisco-даараа баруун зүгээс орж ирнэ. If they manage to do so, they can survive further in the game. But yes, SITM. In that particular fight with the players of DE Venom, they did manage to get the height advantage. And in the map of Miramar, if you have a height advantage, you are definitely at a vantage point. You do have certain advantage onto the opponent team. But look at the players of Leo Esports, so very silent. Leo хайтам NB Mondag дуусгаж байна. За NB Sport-ос содо тамирч үлдсэн. Leo Sport 2 нэш мод хийгээд авлаа. Sek-ийн хүү соолоо үлдсэн баг. Sek бол гоё coverтай байна штэ. 3 талтай 3 контейнер. Two containers, and sooner or later Leo Esports will spot him out as well. But right now Haidami, well, he's looking in the direction of Precious Third, and Precious smoke plans by height timing зүгээс явсан. It's not just Haidami. I'm very sure soon all his teammates will be looking in the direction of Precious Third. And he's the only Please in the Precious дуснаа 6 тим 19 тоглож үлдэж байна. Сэдэм Жира за гой нок Илия Mr. Smoke дээр өгсөн штэ. QB Jira-ны дүүл явж байгаа. Хайдами дулаад ороод ирсэн. Jira-г нэт хайдами дээр орох юм бол гойхон болно да эндээс. Mr. Smoke-ийг дуусгасан Jira. Сэдэм Sport-ын татварлын нэш монд орж байна. And gets a confirmation onto Mr. Smokey. Now Leo Esports surviving with only 2 members. Jiro has to reposition himself. Otherwise, the barrage of grenades might come from the side of Leo. Indeed, for Leo Esports right now, 6 тим 18. got an opening that they have to be able to spot on. Of course, eliminate the players of SITM.
That is the way the entry could be made right here from this side and get into the zone. But that, of course, is easier said than done right now. As we can clearly see, Leo Esports, they decide to actually fall back and decide to not stick around in this area for much longer, apparently. Where SITM's Giro Тоолтын 2 дахь мафийн төгсгөл 7 цааны шахалт инхүү эхлэж байна. 6 тим 18 тоглож үлдсэн. In terms of the defeats. But SITM, they're also a two-man squad, so they are going to have to play it safe as well. City Sports QB болон Giro-ны дүүл яваад NB Sports сек ганцаараа хаалга үлдсэн байгаа. But little does he know, T2K, bad intentions, they're all waiting over there. And Leo Esports now are also Гэхдээ 3 full squad хоорондоо тулааныг хийгээгүй. За тэгээд одоо болол хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Ер нь бол City-ийн бусад баг тамирчтай хооронд нь бол байлдахыг хүлээчмээр байна. Any of the other opponent teams, he's just slowly from the southern side, inch by inch moving in closer and closer towards the zone. And Leo Esports says, Haitami, he knows that there was this one team and one player over here who was being a V bad intention shot-ыг мөргөөд knockdown хийсэн. Trent Kill-ийн bad intention-тэй байлгаар орж ирлээ. Lose out on one of the players. They've taken a fight against the players of T2K. City-ийн bad intention head-ыг knockdown хийгээд өгсөн. C4 хүн дээр revive хийж байгаа. Alpha Delay Grounders. T2K надад 8 элний шмойтыг хийж явж байна. T2K are now part of this one individual fight against the players of bad intentions. The only thing you need to worry about is to not get third party. Well, certainly there is a chance of a third party happening, and T2K has to be very careful of that. With that buggy, Sandesh is trying to lure the players out. Players in the head on some players in the C4M doesn't zanga. That was all of the bad intentions. Are falling down through the hands of the wall of death. That is the blue zone. But Sandesh with Alpha, Sandesh унсан Alpha-г тусалж тустай үлдсэндээ. And looks like Sandesh is going to. За суяг очиж Alpha-г дуусгах юм бол тэгээд хоёр тамирч нэрээ босгоод ирэх боломжийг өөртөө бүрдүүлнэ. Alpha-ын хооронд китэд арцсан суяг үргэлжлүүлж явж байгаа. Эй, зангад байн intention дуусаж 5 тим 14. T2K double knockout-тэй зооны цогт 2 хүнээ барьна. City Cube-гээс үлгээ хайт таймаа орж ирсэн. Giro Cube-ээр хоёулаа улаан Liquid knockout-ыг өгсөн. Cube дээдлээс нь гэсэн чинь miss. Leo Sport дуусгаж байна. City Sport-ийн 5 Nation-д 5 дахь баримтад тоглолтыг дуусгаж 4 тимийн 12 тоглолтыг үлдээсэн. За Trent Kill болон Elite Crew гэсэн хоёр бүтэн squad to go for the necessary revivals onto the fallen teammates. At the same time, Leo Esports, well, they are looking so very strong. They have the entire control of the southern side. Only team that can give them a bit of trouble is going Liquid Trent Kill суяг knockdown гэдэг өгч байна. Хайттай мөрөглөлээд суяг унарсан. Суяг иччээ дуусгах гэж үзэж байгаа. Гэхдээ хүнээ байлгаж гүйсэн. T2K зооны гаднаас орж ирж байгаа штэ. Liquid-ийг хайттай revive хийгээ суучлаа. So a lot of trouble that Leo Esports are in. Same could be said for the players of T2K as well, as they have one of their За players тэгээ зоон шахаж байгаа учраас Yog needs to get that revival. Хэцүүлтэй. Sandesh is already out in the flank angle. So perfect opportunity that could be capitalized from the players of T2K because Болч the бол numbers татхыг are хичээж going to байгаа. be favoring them. They've already got 9 defeat points, and it's all thanks to Rig and Sandesh. NB6 зооны гадна талаас Opportunities optimistically. Elite Crew Viper second info авцсан байгаа юм байна. Now with just 4 teams remaining, eliminate True. Я Hebar Trent to Sandesh Elite Crew Skyter Trent to Janis knockout авсан Viper гэдэг Sek руу анхаарлаа хандуулчаад хүн рүүгээ анхаарахгүй шүү. Fight continues on as both of them take equal trades. За Sek plays and on 3 тим 10. Now a 3-man gang. NB Sport-ийн 3 нэш манттай 4 дээр тоглолтыг дуусгасан. And now we've got Leo Esports 3-man army against the 3-man squad of T2K. Sandesh had pushed on ahead towards the flank, was spotted out, and in turn has been eliminated. Eliminate True though this time around. They've got all 4 players surviving. They've got the numbers advantage. They've got the compound in their favor. Rig Necrew Wolf's knockout өгсөн. It seems no is the answer. Jane Sky knockdown-ыг авчихсан. From Eliminate True, as Eliminate True play in the back line. Sky Jane-ыг үүсэж байгаа. За ингээд Trent Kill-ийн сүүлнэш манттай явж байгаад 3 дугаар баримтад тоглолтыг дуусгасан. Харин Elite Crew-тэй Leo Sport-ийн 4-3 дуэлийг хийж 2 дахь map-ын Chicken Dinner эздэг. Шийднэ. Hebar гараад гүсэн knockdown явцсан Hebar дээр. Яа, зооны захаас орж ирэх юм байна л да. За ингээд Elite Crew-ийн чиг идэж байна.
also, because the circle was in the favor of I8, and with that, I8 getting the beautiful winner chicken off for themselves on the week number 2 second game of Miramat. This is the I8 that I was waiting for. So I8, kudos to the valiant efforts they put up in this particular one. Indeed, I mean, they had 0 defeat points. They were just patiently waiting. За тэгээд Orange rank-ийн 13-д орж ирж байгаа. Багаараа 670 damage үзүүлсэн 5 elimination-тэй. Нийтдээ 15 title point-ыг нөхөн Mafter-аас авч чад. За ер нь 600 багаараа 670 damage гэдэг бол зооны центрийг барьж байсараагаал сүүлийн мөчүүдийг 2-3 хүн гачиг хийдлээ дээ. All right, and with that, we've got second game done for the day. Сэтгэлдээ сонсъё Монгол баг тамжид чиг хийдэггүй болохоор манайх муртаг чиг болчихж байгаа юм шиг комент дээрээс уурсгаа болцсон байх чинь вэ. Мунзу PUBG caster page хуудсан дээр follow дорж нэгдэг нь бидэнтэй нэг дээрээ live stream шеэрлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. YouTube хуудсан дээр caster Munzu channel дээр live stream-аа subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй. За тэгээд cast тайлбар таалагдах юм бол өнөө шинжилгээж урамшуулсан дэмжиж уран зөгийг надад өгөх боломж байдаг шүү. Дээрээс л биш бол бусд нь яах вэ гэлөө гэнэ чи. Бат хоёр төмөр шүдэр хай оройм дэргээр сайхан гөрүүлж байна уу? Батмөх багийн хай оройм дэргийн I think T2K can be the team that can try and topple over some Батцаач хай ороймд at least in the top 4. So T2K definitely a team that I'm looking forward to. За зүгээрээ дахиад 3 матч байгаа шүү дээ л гэж мага. But with that, we are going to head towards a short little break. You guys stay tuned. Сэтэм жаахан дисчгүй дээрээс шиг цусан хатгал байлдчих юм. Цусан хатгал байлдчих юм да манай монголчууд гинэ. Цусан хатгаад гэж байгаа юм уу? Баяжгаад баяр оройм дүргийа. Намжилтад эрдэнэ очир IT хэдэд яваа гинэ. Overall rank одоо хагдах гэж найдаж байна. Эгийн Төмөрбаатар оройм дүргий Зориг Батарч арай гинэ. Пүүж сайн юу байна? Нам таймда бро юу байна? Мөхөртний орой манд хүргэе. Аруу сайхан уралч байна. Гамбат боёнтой хай бро гэсэн мань хай. Одоо дахиад 3 матч үлдсэн байна дэлгүүн. Иргэн эрдэнэ хай орой манд хүргэе. Унзу би баян хайрхных штэ нэрийг нөө тийм үү. Бас л нутаг нуг тийшээ болох юм байна да тий. Сая орж ирлээ гэсэн байна. Окей. Хизээ дуусах манайхан ер нь яаж байна бро гэнэ. Манайхан сая явж байгаа. Лиг стейшны тоглолтууд дахиад одоо энэ планыг дуусаад дараагийн планагт дахиад 5 өдрийн тоглолт явагдаад тэндээсээ Aura rank шилдэг 16 баг тамирчид финалийн шатанд шалгах болно. Финалийн тоглолт 16 4 сарын 16-нд дуусах ёстой. 14, 15, 16 финалийн тоглолт явагдана гэсэн үг. Aura rank нь үргэлжлэж байгаа юм шиг байна. Оноо тийм үү. Тийм үргэлжлээд явагдана. Баатар сүх намсраатар ороймонд манайх өнөөдөр арайч дахиад идэж амжаагүй. Гэхдээ одоо дахиад 3 мяпын талаа үлдсэн. Эхний 2 мяп дээр дахиад идэж чадаагүй явж байгаа. IT-г унсан ч гоё унлаа гэдгээ тэмцдэгдээ аль нь бадрах. Ажилтаа болохоо юу үзэж амжихгүй маа гэж лагваа. Тийм шүү танад манад хоёр найз юм байна лээ. Хин найз юм байна. Дүлгэн IT амжилтаа гэсэн маань Seed Rock-ийн галаасаас нь тоглохыг хармаар байна гэсэн нэм баяр. Эдгээр эртнээ ороймонд зөндөө мэдлэж байна шүү дээ. Очир бачаалаа ороймонд үргэлээ. IT алаад өгөө гэсэн маань. За одоо өнөөдрийн тоглолтод тэр нөгөө нэг кастад ингээд зэрэг явагдаад байгаа учраас яг намайг үнчээр үздэг, өргөж дэмждэг. Манай тоопод манай байнга үзчихэд яг тунж үлдсэн байгаа шүү. Энэ хүмүүстэй талархаж байна хамт эдэгт баярлаа. Хай хэддэх матч вэ гэсэн нь одоо тоглолтын 3 дахь матч гэлнэ. Батцэг баталгаа. Үлзээ ашгаа хаврам дэргий. Манай мод ядж хат ажлаа хийх юм аа. Би модынхаа юуг нэрээ өгчихсэн. And we're back once again, of course, with that. 2 games done, 3 more games do remain
for the day. And well, again, week 2, it is off to a wonderful start. The teams are showcasing some very wonderful and brilliant resilience to their opponents as well. And all of that, we did see Raw officials get decent amount of points. We saw Bad Intentions participate in fights. We're looking at T2K obliterating their competition and of course moving on ahead with quite a momentous boost that we've seen from the side of that team. Rio Esports, I mean the Mongolian side, they've kind of dwindled down a little bit, at least till now on day number 1. For Leo Esports, 4MV, IHC have not been able to do much, but the journey continues on. And of course, with that, game number 3. This time I believe we're going to be moving towards Sandhawk, right, Shadow? Yeah, the third one is going to be Sandhawk. Комент хийчих байгаа болохоос үзээд л байна гэсэн байна. За Азкац орой өндргий. So that means Бүргэд гана айцыг go гэсэн. Soon we'll have the prediction thing also, and that reminds me, Leo Esports, they came so close to getting that winner chicken dinner for themselves. Өгшин багийн минь мэдээ гэнэ. Ороймон дахаа оройг сайхан үргэлжнэ үү? Заримдаа амжихгүй YouTube-оос нөхөж үзэж байгааг нь бацуух баталгаа баярлаа. ICC карьяаг нь ганцх гануу. Yeah, the story of my life. I never get correct prediction. За 15 coordination их хоёроос орж ирсэн. Баярлалаа найз дөрөвч тэнэ шилгэж найзаагаа дэмжиж үзэх талархдаг шүү. Их хоёраа. Also, Stalwart Esports. This time again, I'm not going to count. Айцныг нь дуулах цаг нь босон доо гэж чинь зарим нь тухтай байх юм гинэ. Indeed, that is so true. It's just bad luck, you know. It's just bad luck, I think. Комент хийдгүүл хас үзээлдэн окош миний найз ажил төр сайн уу гэр бүл нь. It was of course eliminate That and was Leo. the- And it seemed like Leo could be the one looking very good. They were having eliminated T2K, but Norshi eliminated, lack they had high numbers high. in their favor. But nevertheless, moving away Ороод from ирлээ that, брон юу гэсэн үг юм. eliminations, 955 damage done. Venom DE's relay has 50 been looking coordination phenomenal as well as he Эрдэнэ. got 5 to 6 eliminations there we have it. Эрдэнэ төгсөөс 50 coordination 760 damage done and Эрдэнэ dished out PUBG within 3 найзаа minutes. авъя Again, гэд eliminations are 6, 50 coordination илгээсэн but байна. damage is Химбэ 760 баярлаа. compared to, of PUBG course, Rig right there with намайг 900. PUBG-ныхаа найзаас Quite an хасцсан гэд impressive тэгээд аа мó би одоо from the side of T2K. нөгөө As his teammates дахиад engaged найзын from шинэ the beginning with реквестүүд the highest ирдэг damage of болохоор 1065. Boy, oh boy, this тоглолтгүй team тоглоогүй from the is утсан doing хэдэн wonders. 7 хоног болцсон батсан тийм хүмүүсээ утгаж байгаа шинэ хүмүүсээ найзаар авчдаг. Тэгтээ чамайг одоо remove хийж ингэж баймаар гунтаа сони юм бас. We want to lead, but I see yes. За яг тэ наад мөн халтрууд чинь ганц нэг дахиад идэтгэлтэй хөөрхий бас ард нь их орон илгэн садан байдал байлгэдэ дандаа л Монгол хэдэд байвал хэцүү биш үү гинэ чи яа. Үлзий уцаа орой өдргий. Эндээс 3-7-ны лиг стейшны тавуултад явагдаад 16 шилдэг баг финалийн шатанд шалгарнаа. Батуг бурхны орлоор би ирлээ гэнэ. За тэгснүүдээ. Сталар тайцын 2 ч яах вэ? Учраа олчих нь бусд нь л гарч ирэх хэрэгтэй байна да. Тэ гэсэн мэн хамгаалаагүй. Хэдэн баг гарах вэ гэсэн 16 баг гарнаа. Норма хийгээд шеэр лайк ороод ирлээ бро гэж байна. Но хи ша лайк гэсэн юм уу? Батче батаа юм баярлаа бро. Зода Монгол угдаас чикен динер алаад өгөө агна бацрын ариун болд. За даавар ранг харуулна байхаа гэж итгэж идэг штэ яах вэ? Or maybe it's just the way they want to be able to play it out on day number 1. And as we progress on, now since we still have 3 more games remaining, there is a chance and a possibility for 4MV, IHC, Leo Esports, SITM to start making a rise, start making a comeback. Юмсан гэж. Тэгтээ надад сурах мэд зүйл амар их байна. Би ядчил ярина англи амар төгс болгож энд ингэж суух хэрэгтэй. Opposite side of the teams that they are not Монголда надад суух нөх болтохгүй байгаа юм ч одоо тэгээд гадаад гарч суух нөхөө хайдаг юм байт. So trouble the Mongolian team is what we're looking at right now. Certainly, or maybe it could be the reason that the opponent teams are having a read on to you. When you are dominating the lobby, every single team is going to keep a Бадам close хаан eye on батхуу you. хай хай орой мөн төргөөр Watch your сайхан draws, үргэлж байна. every single thing they are going to Мэдээж орой сайхан study өнгөрүүлж your байгаа л gameplay үдээ манайхан. so very precisely that they are going to come out so strong that they can cut off your rotation. Maybe this could be the thing that is happening wrong with the players of 4MV, but still they are a very skilled team. I'm very sure they За are rank going to soon do a team comeback. байлгүй дээ гэсэн. In the overall ranking of За орол ранг ингийн байшин манайхан 7 хоног болгоны орол ранг тусдагаараа явах юм байна. Инхүү 2 матчын дараах байдлаар Trent Kill 21 поинттай 1 дээр Stalart 21 оноотой 2 дээр 3 дээр Elnet Crew 4 дээр DRS 5 дээр MD 6 дээр Venom Dice 7 дээр Leo 8 дээр DRS Guys 9 дээр Raw Official 10 дээр Sitem
prepared today, but along with 7 өдрийн аврал ранг шинжлэгдэж гарч явах юм байна. Сүүлдээ нэгтгэх юм байна л та. only 2 points shy, sitting on the fourth. Таштандар Эрдэнэ дэлгэн Монгол гинэ суух өдөр ирнэ бро гинэ тэх баха. Санаж явбал бүтэн сажилж явбал хүрнэ гэж. Скайдэ 11 дээр Baron Tension 12 дээр Vibes Sport-ийн тамирчид 13 дээр IC 14 дээр Bruce-лэр 15, Mavtex 16. За City Sport-ийн 20 дугаар байран дээр явж байна. Манай монголчууд хэл сурахтаа хурдан штэ гэнэ тэглээ байхгүй. Миний бро яагаад ойрт камера өгөхгүй байгаа гэнэ ган бат буян тогтох. Зүгээр ерөнхийдөө лиг стейжн тоглолт дээр өдөр болгон камер өгөхээр бас заримдаа нөгөө нэг нүүрнийхээ бодогны юмнаас нүүр маань хашилж машлаад. Тэг ер нь бол залхуурч байгаа юм л та яг үнэндээ. Тэгээд яг гоо чухал тоглолтууд болох PUBG Mobile Pro League-ийн финалийн шатны 3 өдрийн тоглолтын дээр камера өгөөд сунаа. Англи сайжруулах талаар бодож байгаа бол та гигээ англи хэлний сургалтын зэрэгөө баярлаа гэнэ. Удахгүй болно. Зорилгоо биелэлээр амжилт гэнэ баярлаа. Сайхан үзэл лежендаа гэсэн мэт бүгд сийлгээ давалгаалъя гэсэн мэт тийштэй яг гэсэн байна. Бэлэг сайхан IC chicken dinner гэсэн байна. За хэдүүлээ тэгээд rank ингээд дахиад league stage-ны 2 дахь одоо 7-ны тоглолтод rank оруулах rank тэлдэд эхэлж байгаа учраас одоо болол асуудал санаа зовхон байхгүй байна. Чи ирсэн байна Батуг би чанд пэйжний ирээд өгөхөд комент уншсаар хагаад бас өнгөрчлөө. Диарс нэр янзын гарууд мөлхөөл дахиад идээд 2 өд гарах штэ гэнэ. За одоо Монгол баг chicken гэсэн мэт. Гинт хүүхэд зан хөдөлжтэй сайн оног нааг юм уу гэ сайн оног дөө гэх юм уу би. PUBG нэ за буцааж байгаа MUNZU гэнэ окей ойлголоо. Ирхэн эрт надраа. Йога миний хувийн Facebook чатаар аккаунтынхаа ID-г явуулчаарай найз нь friend request явуулчаа. This time I'm not going to go with the stats because T2K, yes, Senok is not their strongest map, but just because of the consistency that is coming from their side, I'm going to Зэнгэ тоглолтын 3 дахь мап Sanhok map-ын дулаан бид хуудахгүй лаач үзэн. From Shadow's side, from my side on the map of Sanhok, I would love to see High Voltage bring in an action-packed gameplay for themselves. So HV is going to be my pick for this upcoming game, but let's see on Sanhok, is it going to be allowed? Is it going to be even possible for High Voltage to make that sort of a marker? We are going to find out. I have high expectations from High Voltage, from IHC as well, because they need to rack up those points and numbers, and that is something that again today also we've noticed from the side of Godless and his teammates, it is missing. And the roster change that we've seen from the side of IHC, it does not seem to be helping them out much. The synergy with which they used to roam around the maps earlier in PMPL, it has completely dissipated from IHC. So fingers crossed that this week number 2 allows them to get back on that high horse that we saw from them in the previous PMPLs. Well, certainly, whenever there is a roster change happening, there is a certain change in the synergy of the players. They need some time to adapt to each other, to the communication that comes from the IGL. So yes, the team needs certain time, but I'm very sure IHC, they are going to deliver a fantastic performance. It's just one game, one good game they are waiting for, and IHC, well, they got that good game they were waiting for, but I'm impressed by the players of Bad Intention. I will repeat it again. Whenever a team from the bottom starts climbing up the ladder, I'm very happy to see that climb in their performance. So Bad Intention, very high hopes from this particular team in this particular one, but now is the time for Senok, and let's find out where the flight path is going from, and it's all the way from the side of Cow towards Docks. Indeed, that is true. Зэнхүү тоглолтын 3 дахь map эхэлсэн. We've got T2K having split up. Хаагаас дагчултай анхсан слэг үлдэж United Sport-ын along with his teammate are going to be towards one side, and then T2K Чацмогтой бууж байгаа. is going to be factoring out towards another. A very scattered approach from T2K, which again, all 4 players are playing their own individual game. Rig, Sandesh, Suyog, and Jane. Alongside all of that, ASL having made their name and their presence. High Voltage, did as guys hatin campus pa. Vibes Painan Starlight Bootcamp. North we can see mainly spread across Tatmok and Cow. But the biggest trouble that could be brewing Санхок мафын чиг нэзэд хэн байх вэ гэж. DRZ and Raw. Towards the southern side we can see
that they are at Camp Charlie. Mavtex Raw Or official never та mind, маш that TRZ is actually going to be moving ойрхон away from нэг them, position Camp дээр Charlie as well. Camp So, Charlie early орчинд буусан contestations, байна. Plays don't Center really see Cave any Center team, Plays татсан. Зооны around 15 each унасан other дээр. to bring in some drops, but it is the map of Sanhok, so only a matter of time before we are part of fights, third parties, fourth parties that are all going to be thrown. But Maptex says volley. За Mavtex Oh, volley sad start this could have Raw been official-ийн for him, донд because he's all by his ганцаар lonesome. явж идэг шүү. On the mini map also we can see the only one brown dot is his, as his teammates are nowhere around. And Raw officials, all of them are going to be jumping and pouncing onto the opportunity to take this elimination point Ямар ч хамаагүй Монгол for chicken гэсэн themselves, байна. as volley just tries to rush away from the area. But right now it seems they've not really been able to Мэн би actually spot бусад him. тамирчид Oh, well, алтлаас they нэг have. болоо гуруула зэрэг шахацсан болоор яй Cloud volley унагсан. Zangat first elimination гэхүү Raw official багтаа авчирч байна. Mavtex-аас гуруула үлдэж байгаа. Is the man who's been able to get that point in his favor. But overall though, Mavtex have lost out on one of their players, of course. And right now they need to be a little bit more careful as Mavtex-ийн they make гуруула their үлдэж prediction идэг because шүү. Jaws, they have Харамсалтай doubled нь up volley just around the corner over there, яг Scott-тай waiting for хамтдаа Mavtex's players. буучлаа. Гурван тамирч нь бол нэлээд зайтай бууцсан. So Явж tough ирсэн luck for тэгэд Mavtex right яа here on the харахгүй map бол of гурван Sanhok. тамирчны тамирчнаа шахалтыг хийж байгаа юм л да. Тэгээ хүний олон хүнээ болдог Certainly, тоглолтыг сая because, үзүүллээрээ Maptex official. Esports, they always have a good run whenever it comes to Senok, but this time not a good start. This is something not they were expecting, and on this particular day, this is the second time that Valley from the side of Maptex Esports was caught out in a tricky spot where he was all by himself, and again this costed him his life. But talking about Senok, a lot of teams like Stalwarts. splitting up in Senok because you want to make sure you have all the loot for yourself, and all those houses they only have so much. So the split drop that comes from so many teams, sometimes it backfires. That is exactly SITM what буюу happened City with Sport. Wally from the side of Maptex Esports. Миний But I'm аккаунт very 4 сая авах хүн байна Maptex, гэнэ хээ. they're going to recover, and this game is going to be a good game from their side. But right now we have the plus of Stalwart. Фирхад сталарт нүүрсдэг rotation дээрээс нь суглаад авсан атлаас нь топ ISO-д ирж байгаа хэвээр. За мөн City Sport-ын тамирчид high ground руу өгсөн. Топ Фирхадыг knockdown хийгээд авсан. Zombie дээр knockout явцсан байгаа. Action. Again, this is the map of Sanhok. Нүүрсэд дээр revive хийчнэ. Винам дэдасийн хүү дабл knockout-ыг багтаа авчиж байгаа. Фирхад эндээс нь IC гүцэж байна. Сталарт техникийн point нь орсон. Valley Creator зүүн талын compound-с Mapern Yeta утаг knockdown хийгээд өгсөн. Yeta утаг гүцсэн. Dog Винам дэдас Zombie гүцэж байна. За Vibes-ийн мөн адлаг энэ хүү ground руу өсөж орж ирсэн. Винам дэдасийн хүү Valley болон Crita-нар үлдэж байгаа. The distance is a little too much for Venom DE to do anything. Оюун баяраа хайрам дэргий. As now with the two-man split that they had. Seal against them, Apex Stallard нүүрсэдээ knockout хийсэн. За Vibes-ийн мөн адил дэше high ground руу гарч иж ирсэн. Stalwart дээр Vibes Sport-ийн knockout-ыг өгцөн байгаа. Хоёр финиш point-ыг Vibes-ийн хийцээ явж байна. Мөг өрөөмөндөө багтамөр өрөөмөндөө. And of course damage the possibility of Stalwart Esports, but that is all that for Miracle Vibes are going to be doing right now. Stallard гуруулаа үлдэж байгаа тоглолт нь. Had they decided to pounce on to the opportunity after taking that one knock towards Stalwart Esports could probably have been eliminated right now. But nevertheless, a good start for 4MV because they City Sport-ын дэвж Cube refuse knockout гэсэн. Захаад энэ ч Easter knockout-ыг double өгч байна. the players of SITM. Easter-ийг гүйцэсэн. were up above them. Vibes-с Apex болон Duck-нар үлдэж байгаа. Энэ ground ч монголчуудын талаар босроо дуусган дээр City Sport бүтэн скор явж байгаа. Ийхүү City Sport-ын тамирчид 2 финиш point хийжлээ. Датлын ground дээр Stalwart. They lost two of their players in the very early stage of the game, and right now they have all the 4 players of SITM right now. Винандидас Riley дээр knockout явцсан байгаа. Raw official-аас Yeta утаг ямар ч ус хоёр талаач дуусгаад авсан. Цаашаа Crita хүн дээр revive хийхээр Blank-нд гүйд таарад байна. So good as he's down to 40 HP something. Zordy with that M416 and a 4-time score is looking for a confirmation on to Ray. Stallard top Vibes-ийн Apex-ийн knockdown хийгээд авсан. За Vibes-с ганц нь олж үлдэж байгаа Duck. All by himself. The grenade here. Can he lob perfect grenades this time and bring down the numbers of SITM? And looks like I doubt that's gonna happen because Doc is not making any. City Sport-ын тамирчид Vibes-ийн дөг рүү шахсан. Doc-ийг гүйцэж байна. За City Sport-ийн хүү 4 elimination point-тай. Vibes Sport-ын тамирчид 2 elimination-тэй 16 дээр буюу хамгийн ихэнх тоглолтноос гарлаа. Stallard IC City Desert-ыг knockdown хийгээд авсан. Гэхдээ City high ground cover-тай учраас double хүнээ шууд босгож ирнэ.
week number 2. This is very shocking from the side of 4MV. Where is the momentum? Where is the confidence? Like, look Trend at гэл the баран confidence that Broadstering Red 4MV тоглолтын so дүүл яг perfectly энэ now camp that дээр they're- ирсэн. Gangsta, they're Sleepy, not able to Gangsta do дээр anything нээд in орж this ирсэн. situation. Лиа, Slipknot, Robin Zardy гонхож байна. For 4MV side. It seemed Ээ, like they had Gangsta a дээр decent Wig-нэд start, but орцсон. now Wig when на that шийдгаад Red тэгтэн Maze Sleepy being brought Spokes on from дэсэн side of яагаад TDK өгсөнгүү вэ? Тэр and ч just тэ like that, хүнээ ASL алдаж Gangsters байгаа gonna be Broadstер. eliminated. Sleepy right around the rock. За тэ Could чулууны not- could not do counter. much. Again, he should have the information. He Data should be able ground to, Jane help Legend his хоёр team out, тойрч but шигүүллээ sadly, of та. course, he's all by his lonesome, as we So can яг see хоёр тойрч in the байгаа юм. middle Raw of the official top нэг right-hand нэшнтэй side. 15 дээр And while тоглолтыг all this дуусгасан. goes on, Raw officials 14 get тимийн eliminated 51 on тоглогч. 15th position as well, with that 14 teams remaining right now. Abrupt Slayer Sleepy is stuck behind a rock. Хюрам дэс Крита Сэрэм дэсэтийн ногтамнасан зар Vigro Spray-го дунгах боломжтой. Sleepy-ийг дэ нокаутыг өгсөн. Making his Abrupt play, and Slayer. that in turn is going to be allowing TDK Молотовыг to нэмээд lose явуулнаа. out on one of the Data player. ground-аас Jane тойрч And байгаа. that and that perfect Molotov. This could have been so very important, but whatever the situation Буцаад is, Sleepy this is хаашаа the налж байгаа юм opening байна. that ASL is going to be using. Sleepy is going to be pushing back away from that compound because he knows all by his lonesome he's not going to be able to do anything over there. And his teammates are right around here. A very tricky position that Sleepy was in. 14 тимийн 51 тоглож тоглолт But, хэрэгжүүлж байгаа. perfectly played from the side Mavtex-ийн of, Delta ASL Ground Sleepy. руу Leo Sport-ын тамирчид гараад As he got that ирсэн. knock and then pushed back away from the position of T2K. Стад ортын бан чиглэлээс их орж ирнэ. Right now they are in close proximity to the players of Seal Esports. At the same time, we have the players of Stalwart Seal Esports Esports having Trend to the Kill-ийн occupancy on тулахад the маш quarry ойрхон зайд орж region. So ирсэн. these three teams need to be a bit careful because from the northern side, IHC is also making a rotation. That means too many third parties can happen in this situation. On the other side, on the southern side, look at the position of Bad Intention again in a very good spot, but Alpha, well, with that M416, he finds a perfect knock onto the players of Leo. Сэл Санчерло Trend гэсэн яг орж ирсэн TRZ Mamba Leo Miss Smokey-г дуусгаж байна. Of T2K. Санчер Jane-тэй Sneaker Jabs-аад нүүрээр баг туллаа. Seal Esports Санчер Суягийг нокдаун нэгдсэн Суягийг гүйцэгсэн мод Санчер хажуудлаас нь Jane унгаж байгаа. Jane Rusi дайраа хамгаасан тоглолтыг хийчихнэ. Jane дэ нокаутыг IC Zio цаатлаас нөгж байгаа маань IC Sport-ын зооны хойд бүсээс орж ирж байгаа тийхүү. Унагсан. За тэгээд IC Zemo Alex Zio Godless. Суягийг баг дуусгаж Seal Esports-ын ихний финиш модыг багтааж ирсэн. Godless Blank-ын дээр явж ирсэн. Iron Spray өгсөн. Буцаад cover-та тогтож байна Godless. Against the players of IHC now. Даагон Demo багт чигтэд өнгөрсөн. Zio Seal-ыг нокдаун хийсэн. Seal Rock Stalart доотлон Stalart-ын тоглож нокауттай болцсон явж байгаа юм биш үү? IC нокорсон байгаа. Action доотлын low ground дээр As well. Seal Esports double knockout-асан Санчиг босоод ирлээ. Taking shots and of course bringing down the possibility of Stalwart Esports. Монголчуудын дүүл явж идэг штэ. Хитэн Монгол баг байна. Seal Санчир босоод ирсэн ямар тач. But now for Seal Esports Rogue, what exactly can he contribute to this team fight that's taken place against IHC? Seal Esports did lose out on Aero, but have been able to get the revival on him. Энэ хооронд Stalart-ын хүнээ ямар ч байсан босоод ирж байгаа шүү байна. Alex-ийн инфог авсан Sandwich Spray өгсөн амжаад cover-та Alex татсан. T2K Sandwich болон Wigner үлдсэн байгаа. Also chiming along with Sandesh and Dreg, the only two players surviving. They try and take the opportunity in their favor as they've also Дээрээс минь Крita Stalart action дээр босч ирсэн бол чи дахиад knockdown хийгээд авч байна. are spraying onto the position of IHC. Крita action-ыг үүссэн Stalart хоёулаа үлдсэн. IHC Zio Trend to Kill Wig үүсэж байна. He will be able to eliminate Ziol from IHC. As Ziol goes down, IHC are down to just a 3-man army now. Even T2K have been brought T2K down to Sandesh only Rig. 2 members. Sandesh and Rig only surviving. Alex Atlas Sanchir knockdown-ыг өгсөн Alex дээр. Alex has been taken down by Sanchir of Seal Esports, and Seal Esports, they are looking so very confident in this particular one. They have all the 4 players alive. IC Sport They хоёулаа do үлдэж have байгаа. a certain real estate to their name, and they're capitalizing on that, especially Sanchir, because both the confirmation points have come from the side of Sanchir. Now Seal Esports also needs to be a bit careful because they are out there in the open, and in a map like Senna. Elementrix. За зүүнлийн ангид 90 даваад Sydney Sport-ын тамирчид орж ирж байгаа юм байна. High voltage You have to be very careful. баруун чиглэлээс Pioneer зүгээс инх
Blues-ны гаднаас тоглолтод оролцож We have the players of Leo Тарт орж Esports, ирж байгаа. Tactics IT Esports, God-с even Demon-ор the players of зооны захад Elementrix баруун also, талаад ирээс Guys-тай TRC, зүүн so талаа many Trent teams are Kill-тэй present яг over there, уртаа so there City is a Sport-тай chance of таарахад fights happening and maybe a third party also happening at that particular area. At the same time, we have the players of High Voltage going for a very late rotation. They're still in the city of Painan, taking the damage of the blue. Well, they better hurry up because SITM is ready to welcome them. Exactly, SITM is definitely ready to pounce upon the opportunity, and of course the vehicle movement that is being made from the side of High Voltage is already going to be given away to SITM's players, which in turn they are going to be spraying on. Certain desert map castle яа хайртай мөнгөсөн бол яа TRC Steel Shot knockout-с Howlers Province City QB дуусгаад авч байгаа юм. City Sport-ын гурлаа үлдсэн. Howlers Blues-аны гадна талаас орж иж байгаа баг тамирчид Assassin дээр knockout уг нь явцсан байгаа. Map tags TRC Steel Shot-ыг ноколсон. Жиглийн зөв ширээс нэд явж байгаа. Энэ нэдний дэмэж очих болтугай гэж Жигл knockout очсон. Malik City-ийн desert-ийг цаадлаас нугаад өглөө. Double шахаад гүйсэн. City Sports double болон Jira-нар үлдэж байгаа. За хайвадаж Blues-аны гадна талд үлдсэн шүү дээ. Агуунтай хүнээ бариад гүүрний цаад хэсэгд байгаа. Эндээс нь хоёр талаа чүлээгээд авчих хэрэгтэй дээ. Seems like the entire strategy has gone down the drain. As now slowly but surely High Voltage Probably in the Malik Revive хийж байгаа юм байна. One player has been eliminated. Two of them remain. One of them already knocked down. Another nade from Zero could be very detrimental for High Voltage, along with the Blues damage that they are taking. 14 тийм 38 талд за хайвадаж бол цааны заахад Blues-онд алж жижиг дэмэжийг аваад байж байгаа. Хүссэн үсэг нааш руу тийж орж ирнэ. Sadly, that is what they're going to have to face. Well, certainly SITM players, they are placed perfectly. Гүүрээрээ биш юм а гэхэд усаар сэлсэн ч City Sport-ын тамирчид Double Jira эргүүлээгээд авчих хэрэгтэй. Double Probin ноколчлаа. Double-г нь зоондоо ороод асаас тосч ирсэн шүү дээ. Jira цаашаага таарсан Double орж revive хийн гэж байгаа. Гэхдээ энэ хооронд High Voltage усаар сэлээд гараад Double харин амжиж revive хийх үү маш сонирхолтой болно. We have the players of Elementrix also. So there is a third party situation that is also brewing up. So High Voltage, they need to be very careful. Even along with 4MV, High Voltage is also not having the best of the time on week number 2, day 1. Because in the very first game also Elementrix Orange High Voltage Malik-ийг ногтааны гэдгсэн. За Elementrix-ийн харин тоглолтод хажуудлаас нь оролцоод эхэллээ. Double Gas-ра гүйцээсэн айл элний шмоодыг Elementrix-ийн ч аялаж байна шүү. Elementrix-ийн гурван шмоодтаас нь City Sport-с Jira ганцаараа саалаа үлдэж байгаа. But a 1v3 situation is way too much for even Plays and Malik нокорсон. deal with. But Playzone is going to come into the action as Malik Энэ дундаараа багтахгүй хаа Jira. Indeed, and Chiro now trying to fall back and away from the За position. тэгээд Jira цааргаа явсан. Аглаас нь хаавалдаж Assassin spray өгсөн. Арайч суулж чадахгүй байх үү те. Assassin was able to bring down a little bit of a health of Chiro right there, but not much. As High Voltage now are going to be on the chase as they get into their vehicle. Айцэн хор сэтгэлийн галт бөхөөд байх юм шийт. They're down to just a two-man army for themselves. Prabeen and Assassin, the only two players remaining for High Voltage. A very difficult outing right there between High Voltage and SITM, as SITM lose out on their final player, Jiro. It is going to be Zangat plays in its center. Vinodi dies started IC top. But all in all, towards the north, City we've got Sports. IHC from the quarry region. As they make an entry, they've got Seal and Deadeye's guys to deal with, to be, of course, be able to jump away from that area is not going to be easy for IHC as well. Well, certainly it's not so easy, especially when you don't have the numbers. Only Demo and Godless are surviving from the side of За Trent Gulling хойдлож Free болон Sandish. from the northern side. So Яг цаалаа хагаанаас Abroad-лэрийн тамирчдын эхлээд шахаж орж ирж байгаа юм байна. Chari амжиж орж чулууны картыг хийвдээд авсан. that they're holding is not going to be the best position to be in. And the smokes are being deployed to deny vision to the players of Abrupt Slurs. Abrupt Slurs, they do have the numbers advantage. It's a 2v3 situation. And the way they are closing in the distance towards Abroad-лэрийн гурван талаач Trent Gulling руу шахаж орж ирж Camp руу нь орж ирэндээ Vinadidas Crete Elementrix Astra knockout өгсөн. D Venom Krita taking down the players of Elementrix Esports, and Astra goes down. Looking for Reader Abroad-лэр Chari-г нэд амжилттай knockout өгсөн. Sandish Reader revive хийх оронд Abroad-лэр баг шахаж ороод ирэндээ. Trouble that they expected for themselves, but T2K
With Sandesh left, Стадаар top approach дээр Sleepy дээр нокаутыг өгсөн. IC Sleepy гүйцээж байна. Two-man army from the side of T2K. 13 тимийн 34 And the тоглогч. trouble that they are not really prepared to deal with, I don't think. Really bad intention. C4 am knockdown хийгээд өглөө. Стадартын diagram дээр гоё position дээр орж ирсэн байгаа юм байна. Артаас нь CD Sport хааж иж байгаа. Бишаолыг Стадарт IC сугалах орлого хийсэн. Have a compound, and that is their safety net. Though sadly for ASL, for T2K, that is not likely to be the case. And T2K and ASL now lock horns. Bishal, so very close, almost a sliver of HP, finally was able to get that first aid popped, which in turn of course brings up his health. But now it's a 2v1 affair. Chari on the backlines is trying to give that cover, but it seems like that's just Bishal-ыг гүйцэж авсан. 13 тим 30-аар Stardard IC Bishal-ыг гүйцэж Stardard-ын 3 дахь nation point хийж авсан байна. Virandid IC 3 nation-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 29 тоглогч тоглолтын 5 цанаж хаа явагдаж ирэхэд 15 секундын уцуулсан байна. Diraz түрүү IC Diamond knockout гэсэн Sandy explosion damage-оор knockdown авсан. City Sport бүтэн score-оор явж байгаа. Bad intention болон Guys-ийн бүтэн score-оор за бусд нь бол баг таньжтай ээж дараалан алдаад гэсэн. Rig bad intention хайдаг унагсан боловч түрүү love IC Diamond гүйцээсэн IC Sport-ийн хүс хадад тоглогчтой үлдэж байна. Well, he's taking a lot of damage from the blue. Eldendrax orange bad intention alpha дээр knockout өгч. За Rig болон Chari нарын дуэл. Гэхдээ top ихүүд дээдлээс Naples дээр Chari гүйцээр Trent kill Rig саалаа үлдэж байна. Naples дээр 12 дээр тоглолтыг дуусгасан. T2K is going to be so very happy, but the happiness is Stardust багийн 4 nation point хийсэн. IC Sport 1 nation-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгасан бол 9 тимийн 27-ж 10 дугаар байран дээр Trent to kill 3 nation-тэй тоглолтыг дуусгалаа. Bad intentions, well, even the numbers are down to only 2 men, but they're trying to grab elimination points in this particular situation. They have made it into the top 10, so the consistency in terms of the placement points is definitely coming from the side of bad intentions. Stalwart Esports 4 defeat points, only 2 players remaining. They have to transition themselves inside the circle as well and have to deal with the plus of Seal Esports. Stardust top is Seal Esports-ын таймерчин дуусгаснаар Stardust-ын 4 nation 9-р байрнаар тоглолтыг дуусгасан. За Baker Rock Flank-д гүйж байгаа Shoyko-д харин артлаас нь Eldendrax Angus knockdown хийж өгсөн. Энэ харин Seal-ийн cover-тай орчноо. 7 тим 18 bad intention 1 nation-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгасан. City Sport 5 nation point-ийг за одоогор Pulscar-аар тоглолтыг гоё амжилттай өргөжлүүлээд явж байна. Right there for bad intentions player Shoyko to be able to bring down. Yeah, Steve na Diraz on top-ыг унагсан. Silbika on top-ыг үзэж айлын nation point-ийг айлж байна. City Sport-ын 6 дахь nation point орсон байдаг юм аа. 7 тим 17. And now as they make their presence and entry into the zone, how exactly is Seal Esports going to be able to get this game? Because as far as the momentum is concerned, they're looking very, very good. With all 4 players surviving, 6 defeat points already confirmed for the side of Seal Esports. And along with all of that, the final two players of High Voltage, Assassin being the man, he's taking on shots against the players of Mabitex. As Mabitex are down to 2 players as well, Assassin and Prabeen. The 2-man army from High Voltage, they're still not yet done. They're not yet deterred in this game, in this fight, and they've got a perfect advantage right here because they're on top of the Dothan team 15 татаж үзсэн City Sport гоёхон явж штэ. Full squad-аар энэ чигээр явчих хэрэгтэй юм байгаа юм да. High Voltage Probin Mavtex-ийн тамирчруу нээж шийдсэн дууссан. TRC 7 дээр 6 дээр Mavtex-ийн тамирчид 6 нэр шимэлтэй явж байгаа тоглолтыг дуусгалаа. 5 team 13. Confirmed for them, 5 total teams remaining. High Voltage, they're moving in like a high horse, and they definitely are getting those numbers up. 4 defeat points confirmed between these 2 players, and the game continues on 4th. But the numbers advantage is going to be in favor of CD. Хавлаж Probin Eldendrax Angus knockdown нэг амжилттай өгсөн. Зооны захаас инхүү High Voltage орж ирж исэн байдаг юм а. Assassin хажуу талд хүмүүс нэглээд явж байгаа. Of course, Prabeen has been dropped down. Assassin won't be able to do much, won't be able to give that revival as well. Assassin дуусгамал High Voltage дуусна. Right here to High Voltage from the side of Elementrix. And Gimli is the man of the За зоонда Assassin баг плейсэнд унж байгаа юм шиг байна штэ. Гараад гүйсэн goodbye болж байгаа. За 4 team 10. Taken a lot of damage away from him, and just like that, thanks to Gimli's position and approach, High Voltage get eliminated on the 5th. That means only 4 teams remaining. Elementrix with just a 2-man squad. Leo Esports is still alive with the 1-man army. But look at the amount of eliminations that Elementrix have been able to accumulate. 10
defeat points confirmed for their side. Deadeyes guys, they were Deadeyes guys гуруулаа хоёр long төлөш time, and модтой now тоглолтыг хийгээд the явж байна. two-man squad is going to be jumping onto the final player of Leo Esports, but Leo Esports has something to do. Яа, сид хайра түрүү лавыг гүйцэтсэн. Zangad Deadeyes guys хоёр төлөш нь дөрөвдөө тоглолтыг тусгаж 3 тимийн 7 нодож үлдээж байна. Right here to Deadeyes guys, as it was a third-party approach from Seal Esports that did not help them out, and Leo Esports final player also does get eliminated. Now the final two teams, Elementrix against the players of Seal. The two high-fragging teams, lock horns against each other. For one will walk away with a chicken dinner. Well, certainly City Spot Elementrix Ranger болон Anchors нартай үзэж байгаа. За тэгэд гоёхон байна штэ. City Sport-ын ингэж нэг чек хийх гэж. Мажга орой минь MUNZU гэсэн орой минь дөргий. Дөрөс хоёр двэл хүний олон хүнээ барьж иддэг тоглолтыг Elementrix дээр үзүүлж байгаа. За Ranger Anchors зүрснээ дорчод Beka дээр knock явсан. Ваг хажуудлаас нь Anchors шахсан тоглолт хийгээд дуусгана гэж ш. Доса City Sport чек хийсэн тийм ээ монголчууд чек хийлгүй байх үү. Тэр тусмаа City Sport-ын тамирчид fashionable style, perfection coming in from the side of Seal Esports, and they get a winner chicken dinner for themselves. Winner chicken dinner in the bag, definitely for Seal Esports. And Wow, гоё чек хийсэн Seal Sport тоглолтын төгсгөл хүртэл full squad-аар явж байгаа тийм чек хийдэж байна. Бүтэн багаараа. Маш гоё тоглолтыг Seal Sport-ын үзүүлсэн. Манайхан reaction-аар давалгаална хэдүүлээ одоо. Make this all come back. It is going to be Seal Esports stealing this wonderful victory for themselves. Aura rank-аар 12-оор орж ирж байна. 1796 total damage-ийг үзүүлсэн. 11 elimination-тэй энэ хүү map дээрээс 21 total point-ийг тэд авч чадсан. Даштандо эрдэнэ гоёо гэж байна. За сайхан чаналаад байгаа гинэ. Тийм ээ, Seal Sport-ийнхнуудад гоё чаналтыг хийлээ. Нимбер Seal Vogue-ийн гал асаасан тоглолтыг хармаар байна гэж хэлсэн мэсдэ мундгаа гэсэн байна. Гам бүүвэ гамбат гал гэсэн байна. Not having a good day, not entirely sure what's going wrong as well for them, but no matter how many different sorts of different strategies they try, it's all just going down the drain from their side. Айцсан маань ягаад энэ одоо алхах тэл гэсэн байна. Seal Sport гэсэн чи яа. Би Seal гэснүүдээ энэ тийм ээ та Seal гэснүүдээ. Previously we saw them in the overall ranking sitting on the 20th position. Нимбер би Seal чек хийх гэж мэдсэн юм аа гэж. 21 points in the bank for Seal Esports. And again, we still left with 2 more games for the day. Well, certainly 2 more games left for the day, and the way top teams of the previous week are falling down this particular week, this is looking so very good for the teams who were on the bottom, because this is the chance to redeem themselves in the overall ranking board, because yes, they were not able to perform in the previous week. Их overall ranking 20 дээр жагсчихсан Seal Sport-ын тамирчид 12 дээр дэвшин орж ирлээ. They are doing a comeback. They are creating a comeback story for themselves. This particular week is going to look entirely different in terms of the overall ranking, in terms of the leaderboards, because this time we are going to see a different set of teams. Yes, Talent Esports is looking so very consistent, but 4MV. Seal түрүүний давалгааг мэдэрчиж тийм үү гэсэн байна. Аа манайх Seal давалгаас нэг үү. Чек хийх цаг нь босон л та Seal Sport. True. 4MV 4 Miracle Vibes. Гамбат буйнт MUNZU хизээд босох вэ гинэ. Энэ өнөөдрийн тоглолт уу? Өнөөдрийн тоглолт 11 цаг ер нь 10:45 гэж дуусна да. And for that I hope that final game that is left for 4MV, they're able to showcase a different side of their gameplay and game style. But that only, of course, time can answer, because right now we have no idea if at all that'll be allowed to them or not as well, because they've been brought down from teams like Bad Intentions. I mean, 4MV took on fights against Bad Intention, and Bad Intention were the one who were able to, stand true and tall against 4MV. So a lot of things that we spoke about will be changed in week 2 is being showcased to have changed. With that, let's talk about the MVP, Orange from Elementrix right here. 3 eliminations in total, 0 healing done, 781 total damage that he was able to dish out in the lobby, and a survival time with just a survival time of 20 minutes and 43 seconds. A perfect approach from Orange right here from Elementrix Esports. Манай мод хаана харагдсан юм бэ? Мод авахгүй минь. That means you didn't take any damage. So Elementrix Esports, yes, in the previous week also, it's not like they have started doing a comeback on this particular week, on this particular day. No, the previous week only
Elementrix, they started showcasing signs of a comeback story that they were trying to create for themselves. Even on the last day also, they got a chicken dinner for themselves in the map of Miramar. By getting this chicken dinner in the map of Senok, they're making a statement. Yes, they can be the kings of Miramar, they can be the kings of Senok as well in this particular week. So yes, Elementrix is looking good, but along with Orangey, it is Aero from the side of Seal Esports in the top players with 4 eliminations. Then we have Kurita from the side of Venom GE with 2 eliminations, but high damage, 743 damage that this guy was dishing out, and very low survival time. That means he didn't survive for very long, but he was definitely making a lot of nice noise in the map. Indeed, he most certainly was. And as we look at Elementric, Orange's teammate Enkus right here with 387 damage that he dished out. A perfect valiant effort Уг from нь ороод Elementrix, ирсэн л that's for байсан л sure. да. Би But of пэйжнээс course, рол when it гэхгүй л comes энд. to the chicken dinner winner team, it is going to be, of course, Seal Esports, as we've got Aero with highest eliminations going in his favor. That is going to be 4 total. But that all could have changed had that perfect spray from Bad Intention been on point, as Seal Esports were making a rotation through the quarry region. But, well, that's how the cookie crumbled on the map of Sandhawk. And as we push on ahead, now we've got 1 Miramar and 1 Erangel still remaining. But in all, a very good start to week 2 from quite a lot of these teams. A very synergistic start between quite a lot of these teams. Well, certainly a very good start, especially from the side of Seal Esports, Elementrix Esports, but Maptex Esports. I have to talk about this team because statistically, Maptex Esports tend to perform really good in the map of Senok, but this time they were not able to perform. Valley, this is the second time that he was taken off guard all by himself, and the numbers were definitely not in the favor of Maptex Esports. But looking at the match ranking, Seal Esports, well, they have Бурхны авралаар манай модератор орж ирлээ. Elementrix Esports on the second with 16 points, Leo Esports on the third with 9 points to their name, and Maptex Esports on the fourth position with a total of 8 points. Indeed, and then comes in High Voltage with 7 points of their own. And interestingly enough, I mean, it's Okay, going манай down мод имчилээд numerically байгаа л та. 9, 8, 7, 6 all the way down to Dead Eyes, guys. And then, of course, we start looking at teams that were not able to get any placement points whatsoever. За 688 шеэртэй 560 комменттэй 255 реакшнда тоглолт явагдаж байна. All the way south towards Raw officials Та on the бүхэн 16th position with only 1 MUNZU elimination. PUBG каструудын дээр Abrupt фоло players дарааг бол also фоло sitting on дарж that бидэнтэй 15th нэг position with дээрээ one гэж elimination. Same is the YouTube case for хуудсан дээр IHC Esports. кастер It's MUNZU all гэсэн coming чанал дээр back нөхөд to how лайвстрим it явж байгаа happened учраас with them in ухраагаад week one. нөхөд үзчих Because Raw боломжтой. officials were the ones sitting За pretty тэгээд much at the танайшин 16th at the 20th хийж урамшуулан position дэмжих week one бас as well. боломж Abrupt байдаг players were not шүү. looking too good in the overall ranking. So it's all coming Хэддгээр back, but матч hopefully it явж won't байна. stay Одоо in орж this ирлээ гинэ. vein for long. Сая 3 дахь маф өндөрлсөн. Одоо би Hopefully, зөвхөн нэг Miramar, нэг like you Erangel-ийн mentioned, тоглолтыг we хүлээн will авч be үзсэн. sitting out in this particular one. So that means Talbot Esports, Abrupt Slayers, 4M TRZ, Deadeye guys, they will be sitting on this particular one. So according to you, which team is going to get a winner chicken dinner? This is the time for the prediction. I'm asking you this question in advance. Which team do you think is going to perform really good in this particular one? Well, when it comes to the map of Miramar, I would love to see what exactly is a team like 4MV going to be doing. 4 Miracle Vibes is where my pick is going to be when it comes to the map of Miramar. I would love to see them have at least one good game for today. But before we talk about that, let's also jump into the highlights from the Sanok game, where we saw Seal Esports annihilate their competition one by one. And just like that, it was definitely IHC also who were just, not able to confirm. And this is where we saw High Voltage jump into the zone, but sadly it was all taken away from them. This was a really good throw coming in from Praveen right there, but then as soon as they tried to get into the zone, it was Elementrix's 2 players who stopped High Voltage in their tracks. Praveen and Assassin were lost to the cause, and then all in all, it all was brought down once again to the players of Elementrix with the 2 players. За ингээд бид бүхэн 2 мафийн талааныг хүлээн авч үзээд өнөөдрийн Week 2-ын эхний өдрийн тоглолт дуусна. Well, certainly this time the circle itself also gave a lot of trouble to so many teams. The teams who like dropping in towards the Camp Alpha Island or towards the northern side of the map, they had to go for a very long route towards the circle because it was a completely southern eastern circle. And in this particular one, yes, Elementrix, they were looking good. Seal Esports were looking good. Early rotation was the key. The teams who went for an early rotation, who had a good compound to their name, they did fairly good in this particular Senok. So yes, circle is the key. Circle was the main player in this particular Senok that gave a lot of trouble to the teams.
Absolutely, it most certainly did, and that is something that we know when it comes to PUBG gods. That is how they love to, of course, trouble the players in the background. And Энэ нэг now каста with that, дотроо манайх let's үнэн talk about сууг the юм schedule дастай where гэж we know нэлээд Group B тэлдээд is not байхдаа going to be хөөрхөс participating тавилын юм да on the хахаа. fourth game that will be played on the map of Miramar right now. So as we discussed earlier as well, Star Wars Esports, Abrupt Slayers, 4 Miracle Зангад TRC, Miramar along мафын with дагалдыг Arise бид хүмүүлээ guys, авч are үзэх the гэж teams байна. that are not going to be playing the Group B. That means the other group are going to be participating in, and from my side, the prediction is going to be 4 Miracle Wives better be able to deliver a massive gameplay right now and get a chicken dinner for themselves. And from my side is going to be Elementrix. They missed it in this particular one. За таврын хувьд бол Blotter Game-ийн 3 зөв хариултыг хийсэн. За харин манай Imtech Caster-д нэг удаа зөв таамаг дэвшүүлсэн байна. За Elementrix-ийг чек хийднэ гэж таамаг дэвшүүлсэн. За харин Халзангийн хувьд бол Vibes-ийг чек хийднэ гэж таамаг дэвшүүлж байна. Have been made from the side of Scarlet Gaming and DRS. Have been looking very spot on, most certainly. No, alright, I'll stick with 4 Miracle Wives for now because this is going to be the final game. IT-да химнэрсэн уншсан шүү. Бас хамгаалтын тарин уншлаа. Магааны нэганы ажила мандалын май сухаа гинэ. Одоо бүр зөвөр манайхан номоо уншдаг болсноо. Maybe it's all about a change right now on this map of Miramar. We are going to find out because the flight path is going to be on our screens in just a couple of seconds, and as soon as that is there, we can start predicting and anticipating where the fights are going to be drawn towards, where the first blood could be anticipated, as well as all the action that is going to take place between these 16 teams in the lobby. Well, certainly. And talking about Skylers, I think one other team that can also fairly do really well in this Miramar is SATM because of the Зангад дөрөвдөх map Miramar Монгол баг тамирчтай өндөр амжилтыг хүсээд тоглолтоо тайлбарт оръё. But still a good performance came from their side, so SA team also ought to perform good in this particular one. But talking about the plane path, it is going. За Las Vegas-аас Тора Ахмадо чиглэлд play airplane route явсан. Бид бүхэн Vibes болон NB Sport За Maftax Seal, IT, City Sport-ын баг тамирчдын толгойн хүлээж авч үзсэн. За Starlab-ийнхаа хуваарийн дагуу унжиж байгаа. And most certainly on a map like Miramar. But this also then draws in a very inconclusive strat as to where the zone is going to be. 30 share хийсэн зарим нь группээс хөөчлөө гинэ баярхуу. За уучлаарай миний про. Very interesting rivalry, not rivalry, sorry. It is most certainly going to be the one dictating where the fights are going to be. But nevertheless, as of yet, we've got no idea. Our producer would love to see a Наад халдсан сахал чинь үзэж харддаг юм шүү гинэ. Мэдрэмж байдаг юм биш үү? Where do you want the zone to go towards, Shadow? Аналист гой сайн идэл гэсэн үг л дээ. Юу нь бол prediction зөв It's been such a long time that we haven't seen an OSS circle or a Campo Military circle because Las Vegas дээр official City Sport болон Internet Crew-ийн Los Angeles руу чиглээд явж байгаа. За энэ удаагийн placement center minus generals юм байна. Why do you even ask me? Every single time PUBG gods are like, no, we are not going to give you the circle which you want. Алтангөр эрдэнэт A Bro гэсэн мань 20 минут төргий орой сайхан гүйлж байна уу? And stuck themselves out towards the other side. Ваа, манайхны шир чинь 700 шир хүрсэн явж штэ. Ширэг бол хашаадаг үзэгчтэй шүү. Би ч нь бол most certainly based on how the zone itself is dictating this fight. But all in all, of course, we are yet to see where the first Elementrix Seed Rob. And there we have it. It seems like bad intentions once again. Ядчих дэм 249 амлалтаар Rob бол knockdown-ыг fracture амжилттай өгсөн. City Sport-ын first elimination багтаа авчрах боломжтой болж байна. За Rock шууд задаа наачнаа тэглгүй авах те. Зангад City Sport-ын тамирч багтаа ихний elimination point-ыг авчирч байна. City Sport Vogging M249-ийн галзуу спрей явуулаа сая. Didn't you ask for this team to walk away with a chicken dinner? I'm not jinxing teams. Just saying, I'm not jinxing. And I have a question. Can I change my prediction? I would love to go with T2K this time. No. Би prediction-ыг тавраас сольж болох уу T2K chicken эднэ гэж. Тэгшүүж болох уу гин шүү асаа. Тэгсэн чинь нөгөө том no гинэ. Yes, T2K this circle they do have a very good position. They are already in the epicenter. Тартай амар гоё positionтэй байгаа гэж жишээ трэнтэй хэлэх. Мөн хэртнээ орой минь нэг хичээл ном сайн уу? Сурлага өндөр өстэй. The way they are performing on this very day. So T2K ought to get one chicken dinner for themselves.
just because of the way they're performing. So yes, Их TTK тав орой can өндөр be a гэдэг үү? team that can get this one in their Оройг сайхан pockets. өнгөрүүлж байна уу? Well, for now, let's see. Айра How exactly Blanken Leo дээр Esports за will be надад dominating Лео against the Спортын rotating тамирчид team инфо of авцсан. CE Sports as they were caught out in the open. Now, Leo Esports, they themselves need to, of course, find a better spot rather than being Хогчм out in the open зодуулж like ахта this. таарсан төлөг гинэ. IT уур газар бууж болдоггүй юм бата As жишээ нь they импала make the зөрүүч rotation юм уу towards Hacienda те itself. гинэ. Тэгээд They've got a two-man split kind of банк play буудыг дроп that нэг they're making. амархан өөрчлөлт авах боломжтой. Look at that. Perfect. За Төвшин баяраас My Hair ядраагүй биз тэгээд 20 гаднаа шилгээсэн байна. Баярлалаа Төвшин баяраа. Данаа шилгээж урамшуулсан дэмжиж байгаад баярлалж байна. Талархаж байна. Because in week 1 also it was day 1 that was the most important. Энэ нөгөө Вик 2-ын тоглолтод эхлэхдээ оноо тэглэдэд эхэлж байгаа учраас 3 матчын дараах байдлаар сая Our Rank харагдсан. Гэхдээ ер нь бол дөнгөж Вик 2-ын эхний өдрийн тоглолтод очиж Our Rank би бол их амар санаа зовхгүй байна. Ер нь бол 3 матч өндөрлөхөд Silly Sport-ын тамирчид 3 дахь матчаар чиг хийсэн. Эхний хувьд бол DRS high voltage ISC Zeol and Alex. So many teams that we are moving from one to the other are playing a two-man split. Wonder if that's the best. Монголчууд зүгээр чанах хэрэгтэй гэсэн мань баг тэгэлгүй яах вэ? Чандаг шүү дээ цаадалчин. Plus when it comes to the map of Miramar, you know it is a very, very big map. So you automatically have to distance yourself from individual locations so as to get the best loot IT possible. Zol And that is perhaps the main reason DRS-ийг why we're ганц looking at зодож so many сэтгэлийн of these таашаал teams өөх мөчөг хүлээсрэл байгаа шүү. Чи аан гинэ. playing with a two-man split. With Хүний that, though, зовлон дээрээс IHC, кайф I mean, авдаг янзын the нөхрөөгүй юу? performance from this team, especially Godless for that matter, in PMPL South Asia this season, spring season, is Элнет Крюгийнхэн чиг хийсэн. DRS Элнет Крюгээр чиг хийсэн шүү. needs a Пүүжа revival, баярлаа. basically. Because there are some good performances, some good moments that IHC have showcased till now in week 1, but apart from that, it hasn't really been too consistent. Their performance itself hasn't really been consistent. Vibes Fullmetal was Esports the team that walked away with 258 or something like Вик that points in нэгийг week Our 1. Rank-ийн Vibes Esports-ын тамирчид Being at the top of the 253 поинттайгаар bottom хол тасархаа In week тэргүүлсэн. 2, have not yet been able Нэмэлт to do map much in the additional 3 games that weekend they've map played. гэж гэсэн Vibes-ийн This is чиг gonna be their хийдэж fourth and бонус final 20 game. оног авч чадсан. Because Group A will not be participating in the final game that will be played on Orango. Well, certainly, but more than IHC, I think 4MB needs a revival in the game. DRS-ийг зодож Because дуусгуул they are тэл гэж. completely DRS-ийг missing, зодож and this дуусгуул is манайхан something not expected айгүй from a кайф team авах гэдэг юм of шиг that байна. particular caliber. But I'm so very happy because of Гэтэ цаадал I8. чинь Yes, зодол I kept asking entire week 1, where is the I8 and where is the I8? Well, they Нөхцөл have болцоог showcased good өөртөө бий performance in the болгох 30 previous гэвэл Miramar. тэд заан They захлаж got орж a chicken ирдэг. dinner for themselves. I8, Тоглолтын but I'm so сүүлийн very мөчид, happy that they've finally woken up from this За sleep. топ 5 And баг they're баг үлдсэний they're дараа finding тоглолтод their оролцож feet эхэлдэг. also, and Ийм they're баг looking учраас so good тэдэртээ in this таарч particular одоо day. зодох ерөнхийдөө боломж Let's айгүй hope хомс this штэ. carry forwards to the remaining days Нимбатар also for залуус Plus of гоё I8, байна л because гэж last хэлгүй when ах I уу. saw I8, they were the aggressive force in the lobby. Every single time they were dominating. They were so aggressive in terms of the placement points, in terms of the elimination points. They were getting everything on point. But a team that is yet to spread their wings today is Skylar's Gaming as well. When it comes to Miramar, again, Skylar's Gaming, point perfect rotations come in every single time. Good rotations, but it's the numbers that are not favoring Skylar's Gaming because Гам бат гам баяр орой минь дээ. Сая орж ирлэг энэ окей орой минь лайв стрим шеэр хийгээд аваад ирээрээ. За City Sport License дээр их удаан гаргалуудыг хийж явж байгаа. And that is never enough to get you a winner chicken dinner. So that is something Skylar's Gaming need to work on to keep their numbers alive till the very last stage of the game. Absolutely, but we'll have to see if that'll be allowed to SG or not. For now, we've got SIT and Zero climbing up the mountains, trying to get as much information on his opponents. As of yet, we've only seen that one first blood. That was, of course, an Eventrix's player dropping down. Thanks to, of course, Seal Esports. But apart from that, it has Venom been a did very ice. quiet lobby thus far. Зодолох нөхцөл үгүй DRS гэж шүү. Which would imply that the zone is going to be constricting or changing itself. Which in turn is where the teams are going to be drawing closer to each Тасалцгүй other. reaction дарж And байгаад so баярлаж will the байна fights шүү. begin. But for now, it is a stalemate situation for a lot of these teams, as a majority of them have not really been able to even scope out each other. They're all Аги very, хаги very сайн busy оройм getting the дээр орой loot. сайхан өрүүлж байна уу?
set up for themselves. On our screens, of course, we do have Venom DE's players. Альва IC дахиад дотор чулуу игээд боодог хийдэгтэй гинэ. Мөнх хотоо орой мөн дэргээр сайхан мөрөлж байна. And SITM. They're almost about 800 meters away from the zone. Ямаа өхөвэрэ шүү л гэж мөнх хотоо баярлаа. They're looking very, very pristine. Сайхан сэтгэл чинь талархаж байна. За Trent гэлэх үнэхээр л нэг юмтай кастрыг хийлэхээр яг place-ийн гоолда центр маш гоё позишнтэй байгаа нь үнэн юм байна. За Trent гэл рүү DRS game-ийн тоглогчид нэлээд ойрхон позишн дээр орж ирсэн. За хасинад Patron орчмоос Silly Sport Atlas Skylet Gaming and B Sport-ийн тамирчин rotation хөгжлөд явж байгаа бол Lost Lions чиглэлээс City Sport-ийн тамирчин Vibes Sport. За тэгээд Impala чиглэлээс бол Eliminate Q болон Raw Official Venom DD-ийн залуучууд Raw тэгээд орж ирж байгаа. IC Sport Лео спорттой тараад баг л тулааны хэлтүүлжлээ дээ. Тин чи IC спортын нэг тамирчин дээр Леогийн бүтэн сквад авчаад мөргөлдөж байгаа юм байна. But as of yet, T2K again, as soon as this zone was drawn, T2K were in the center. And right next to them right now is going to be DRS as well. Both these teams are looking Сайхан самсан байгаа хэд хоногоос гайгүй болох байх. Тэгээд холбогдож байгаа дааж ч өнөөгнө баярлаа мөн хата. Ямар хөөрх юм бэ. Би одоо дэрэж хаана хадгалах юм бэ? Манай топод уулзалтахаараа боож идэнэ гэсэн шүү дээ. Certainly, even look at the position of Maptex Esports and Bad Intentions. Zenby Sport-ын Silly Sport-ын Atlas Samart хасанад Patron орчмоор очиж орж иж мөрөглөөд Silly Sport-ын NB Sport-ын дүүлийг бид бүхэн харахаар байгаа. За мөн IC Leo Sport-ын тамирчны тудлан Graveyard орчинд өргөжлөн. Тэлгүй ах бол Silly Sport NB Sport-тай байлдад эхэлсэн. From where to exactly enter inside the circle, the way they scout the area. They're not even crossing paths with the players of Century NB Mondo knockout өгсөн байна. NBE is Mondo out there and Mondo has NB Sport туусан. За тэгээд хоёр тоглогч чадчихж байгаа. Diras Venom дээр Eliminate Crew ороод ирж байгаа. Критагийн эсрэг Woofus чагаад явцсан. Woofus Критаг унагчлаа. Гэтэ Woofus-ийг хажуудлаас нь Wild-ийн Octane гэдэг авсан. Тэлгүй байт юм бэ. Venom Dice managed to find one knock onto Krita, but he was also traded out in this Vibes system double knockout гэсэн Maptex Kesa Bad Intention Shoykot гэнэж Novax Domi баг дүүлдэ штэ Novax Domi Novax гонотгүй яа тийм бэ гэсэн чинь Novax Domi гонот чичрлээ штэ тоглож Atlas нь Virhat содод тоглож улаан тоглож гарч ирж байгаа. Eliminate Atlas Sky мөргөд аваад ирсэн. Virhat Novax-ыг нь бол унагцсан байгаа юм байна. Virhat гэдэг гитар хэрэгтэй улаан тогложийг Virhat гэдэг Atlas нь Viper унгаж байна. but not in their favor. Only Wiley Sky Bastion Trust. It is going to be Relay. Indeed, Relay is the only player surviving as of now, but for how long though? He's За энэ нед орчих бол хэцүүтэй шүү. But it seems like this nade could very well be the end. Sky тавиад явсан. Арч ихний Sky гэсэн чи Venom Dice-ийг Eliminate Crew-ийн дуусгаж байна. Venom Dice-ийн хувьд 2 Nation-тэй 16-д тоглолтыг дуусгасан. За Eliminate Crew-гоос Viper Sky-нар үлдсэн. Өөрчлөлтөд Raw Official-ын тоглолт дээдлээс нь spray өгöd. Хоёр тоглож алдаж байгаа Eliminate Crew. Viper and Sky the only two players surviving. Novax and Woofers have been lost to the cause, but that's absolutely fine because they will survive to fight another fight right now as they are yet to make this rotation. They're almost about 950 meters away. A long way that Illuminate True need to be able to cover right here. Not entirely sure what are they waiting for. As you can see in the top right side, How is Praveen Malik? That the teammate has already gotten into a vehicle and is running to get into the zone. So again, a two-man army and a split approach being showcased from the side of that team. Illuminate True. We'll see where exactly do they fare at the end of this. But on our screens, we've got high voltage. ITR-с NB Fis боёг үзэснэрийн хүү NB Sport-ын тамирчид маань Elimination Point хийж чадсангүй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тимийн 51 Trent-ийн Jane City Cube-ийн Octane гэдээ авсан City Sport-ын тамирчдаас хүү содо тоглож үзэж байгаа шүү байна. За Down to just a one-man army as of now. If they're not able to get that revival. Баасан жол үсгээр сүүлийн матч өгсөн байна. Үгүй сүүлээс хоёр дахь матч хамгийн сүүлийн матч Irangal Mafia өгдөн. SITM down to just a one-man army. Tough luck situation for them. The Raw Official Vibes Sport-ын тамирчлал Uganda шахаж орж иж байгаа юм байна. The Mongolian teams are the only ones who are looking very good. Apex уршигаа Kangsar уршигаад орж ирсэн. Defeat points. IHC with all 4 players still surviving 2 defeat points. And then comes in 4 metrical Vibes with 1 defeat point. Vibes-ийн буцаа татсан.
Kanksagаас Apex руу спэй явж байгаа. За сууг татчих үү дээ. Рот дээрээс нь зүүндээ олон дэмэж очсон аргагаар Refuse артлаас нь явсан. Kangsa өөрөө ч гэсэн зоны гадна талаас рота хийх хэрэгтэй болж байгаа. Vibes-ийн Delta High Ground руу гадна яваад өнгөрсөн байдгийн. and that is something ROG officials definitely don't IT's яа си Vogue knockout өгсөн. IT Sport болон CD Sport-ын тоглолтын дүүлийн хөргөлж байна. Kangsa Vibes-ийн артлаас руу явж байгаа юм биш үстэй. And he needs to be a bit careful because we know Арай зөрөгтэй үгүй. Bad intention ROG official Yeta-ота атлаас нь Zord явж ирсэн. Yeta-ота Shaiko knockout өгсөн байна. За Zord-ыг Clown-аар зэрэг шахчихмал тэгээд C4-нд тулааны хин Mahadi knockdown хийсэн Yeta-ота дахиад C4-ээр үлдэж байгаа. but that's not gonna happen as Mendy went for Wow, Zord-ыг Vibes дөө гадна талаас нь дуусгаж байгаа юм байна. are down to only 2 men and only single person in this very competition. Bad intention C4-ын болон Alpha-аар үлдсэн. And of course along with that his teammates Vibe ROG official Clown knockout өгч байгаа. За Yeta-ота Kangsa decided to actually fall back from Хэдий дараа Cloud-аар revive хийх үедээр цаагаар интернет крийн тамирчин Sky болон Viper яваад өнгөрч байгаа. Bad intention-ы Alpha-тай C4MT-ийн ROG official-ын тамирчид мөргөж авч ирсэн. Гэхдээ East Kangsa-г дуусгаж байна. Zanged ROG official-аас 2 толгочтой. Vibes Sport-ийн 3 national wide хийц явж байна. to this day one, but right now again the numbers kind of dwindling down from their side. Just a 2-man army is what they're left with. It is going to be tough luck for them to convert more points, but we'll see where exactly will they sit at the end of this game. For now, same is the case for Bad Intentions as well, because they've got 0 defeat points and are down to a 2-man army. And if we see the Дөрөв цаана шахаа явагдаж эхлээд 20 секундээр хугацаалцсан байгаа. 14 тимийн 46 тоглогч. From one side it's Illuminate on the back end. Right now they just ran away from, of course, RAW officials. Right next to them, a rotating Scarlet team AJ Seedless Sport-ын тамирч хайраад knockout also өгсөн. made their presence felt. So tough Эхний position that Viper Bad Intentions are in. Yeta-ота ноклож байна. За альнэтээр толж Sky болон Viper цаатлаас нь шахсан. За ер нь бол ROG official Bad Intention эхний crew хоёрын донд сэндвич байрлалд орчиж байгаа маань баг. Be a bit careful because there is a possibility of a third party happening in this situation. Yes, Alpha is alive. He's trying to have an off angle or onto the plus. Bad Intention Delta Ground Vibes Sport-ын тамирчид явж байгаа юм байна. Joining this fray. And 4MV being the king of the hills, they do have an advantage point in this particular fight. Илбэг Монгол багууд go гэсэн байна шүү. This day is not going so very good for them, so they have to be very careful. Yes, they have managed to get 3 defeat points. All 3 belongs to East, the MVP from the side of 4MV, always the MVP. But still, they need to be a bit careful because I8 is also making good match rotations, явагдаж and the байна. split that is coming from the side of 4MV, it might not work in their favor. As look at the position of Refuse. He's so very Trent close to Gil the Jane close Eleni to Crew the Sky official, knockout but өгсөн. TTK Jane finds a perfect knock So onto яг the Sky side. гүйцэж байна. And Элнет this Crew-гоос is синхүү a содод comeback. хадаж үлдэж байгаа юм. Well, they have been Vibes down is 1-1. ROG official Yeta-ота Clown-аар лөө this Испэ өгсөн. Гэхдээ хоёр талж Cower-ын цагаар ороод ROG тэгээд явчихлаа. Диараас рүүлзэж Элнет Crew Vibe-ийг дуусгасан. За ингээд Элнет Crew-ийн дөрөв Элнэшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгаснаар 13 тимийн 44 тоглогчийг үлдээж байна. Not sure if it's the best decision. Vibes доош лөө Ground руу уруудаад Элнэтриксийн тамирчтай таарах болоо. За Cloud Explosion damage knockdown That's болсон. exactly what East was trying to do over there, but as soon as he saw in the feed, East info авцаан that means Дээд he's gonna go нагсан in Cloud-ыг and try and get дуусгахаар that их үйс finish шахаад point ирж for байгаа. himself and his teammates as well. Мянган момыг мөрж хаяад гэсэн мань хай нармат на баби ирлээ одоо стала таалан дараа матчтай гэсэн байна. Ерөөл баташгүй. Занг Cloud-ыг үзэж явсан Vibes Sport-ын тамирч дөрөв төлнөшн point багтаа авчиж байгаа. За цаатал хайграамнаас DRS Gaming өгсөд орж иж байгаа маань зооны захад. Yeta-отагийн инфог авсан East Yeta-отаг дуусгаар шийдэж байгаа илгүүтэй. Тав төлнөшн point орж Vibes Sport. ROG official-ийн хоёр төлнөшнтэй 13 дээр тоглолтыг дуусгасан уртаа хайграамнаас Trent Tuki Suyag East хаашаалаад хаашаа харж байлж штэ. Well, certainly East is doing so much for the team. 5 defeat points entirely from this single individual, and the amount of damage that he's dishing out is also phenomenal, but he needs to be a bit careful. At the same time, Bad intention. Look at the position. The grenades that are coming from the side of Refuse are going to be so deadly. Plays for in the Bad Intention Alpha knockdown болж байна. But looks like the play zone is going to Bad Intention дууссан. Bad Intention-үүд 12 дээр ямар нэг элнэшн point тоглолтыг дуусгаснаар 11 тимийн 40 тоглогч үлдээсэн байдаг юм а. Vibes Sport 5 элнэшн pointтэй. Astra has been knocked down. Elementary Start Low Ground Compound
раундаас тоглолтод оролцож байгаа. Careful of the plus of 4MV. They are right now in a sandwich situation. Leo is already picking. 4MV is also keeping a close eye onto them. But 4MV needs to be a bit careful from the plus of SATM, because look at the position of Giro. Yes, he's all by himself, but he can Please certainly intend to beat train to the kill in plus damage of at basic 4MV хэвээр. and try to take down, if not За more, DRS at least Skylight one player Mavtex-ын from the damage 4MV. заанда ерөөхдөө род татаж орж ирэхээр байна штэ. Indeed, but look Vibes-ийн at бол this. I mean, Jank орж T2K, ирэхлээс би perfect тоглолтын positioning that they find themselves in зүүн the zone. захаас орж ирнэ. Towards the northern side, we've got Mabitex, we've got Skylights Gaming, we've got DRS. So trouble brewing on the north of the zone as well. Or never mind that, it seems like IT Sport-ын баруун талаас орж ирэх зоонд ерөөхдөө цэврэн гихтээ City Sport-ын тамирчид яг энэ зооны зах дээр high ground эзэлсэн байгаа тамирчид City Sport-тай IT Sport баг таарах юм шиг. Map Kese knockdown-даас нь Kese DRS rule зөөж наалаас нь дуусгаад очив. Map-с Lia болон Wall-ын рүүлдэж байгаа. Trendukis Free knockdown-тай болцсон байгаа маань уг нь дуусгал дуусчих боломж Map Lia-д байгаа. Trendukis Sandwich Map-ийн Wall-ийн knockdown-ыг давсан Free explosion damage-д дуусгаад шийдсэн Lia. Elementrix As explosion damage авч knockdown болж байна. Inkos бас knockерсон. IT God Seal-аар knockout гэж байна. Lia хайттай Elementrix-ийн As-аг дуусгасан. За Map Lia Wall дээр очиж revive хийх хэрэгтэй. Дэл хайгараас Trendukis орж иж идэг шүү. За Lia энэ хооронд ямар ч гэсэн хүнээ барьж байгаа. Vig гэсэн Gender очоод revive хийсэн. IT Alex Seal Rogue-ыг гүйцэж байна. Seal Rogue-ийн нэд IT Alex-д зөрөөд орсон. Энэ хоёр багийн талаан мөрөглөлт угаасаа нэгуртай байсан шүү дээ. Зоны баруун захаас. Seal Sancho IT Alex-ыг унгаж байна. За IT Sport-ийн хугуурлаа үзсэн Alex-ыг алдаж байгаа. Demo Seal хайрыг унгасан. As I requested at the start of the game to change it to T2K, but it looks like that's not gonna happen. Demo-гийн логонд Seal Beka Sanchez цаагон төрөө арталт нь гархан дээ. Demo Beka-тэй дүүлсэн. Demo Beka дээр knockout-ыг бараг л өгж байгаа. Одоо Beka-г knockout авсан Demo. City Sport-ын Tegel Nation-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 32. IT Sport-аас Demo за Zial нокорсон. Sanchez-тэй high ground руу Zial руу шахаад явж байгаа. Demo нэр гитараар үргэлжлүүлээд Sanchez-тэй анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй болж байна. Sanchez Scalas no feed knockout-ыг өгсөн. Demo Beka-г гүйцээснээр City Sport-аас Sanchez-ийн хугацаараас хоолоолж байгаа. Demo дэш Zial руу явах оролдлогыг хийн. But now his entire focus is on to Demo, who is trying to make a quick За шууд хаяад зоргоо орж байгаа маань Demo. Well, since Sheer all by his lonesome, how much is he going to be able to do right here? As of yet, he's got 3 defeat points confirmed. 5 defeat points total for the side of Seal Esports, but he's just a one-man army. Of course, it's not just him. You look on to the right-hand side where we've got Seal Esports-аас Sanchez-ийн хусаалаа үлдсэн. 9 тийм 28 Elementrix 10 дээр Tegel Nation модтой тоглолтыг дуусгаж байгаа. Trendukis-ийн бол зөв high ground-аар гараад ирсэн шүү дээ. Skylights-ийн Mavtex руу шахаад бэлэн. Rule Zone-ыг нүдэн дээр Skylights-ийн тамирчид уртлын Blanket байна шүү дээ. Vibes Trendukis Jane knockout өгсөн. They made a rotation with all 4 players. Дамаг орой мэндэ нэгэндөө орой сайхан мөрүүлж байна. That's losing out on 2 of their players, but T2K themselves, look at that. Skylight-ийн одож дуусаж Skylight-ын гурлаад байна. Plays on жижигрээ татсан ч Trend kill зоны центр Any дээр. of his teammates can help him to give him that revival because he's so far away. Same is the case with Rig as well. So Sandesh and Suyog are the 2 lads who are up on top of that mountain, giving away a lot of information. But look at this, the team in purple, 4MV from the east, as they try and make an entry into the zone. They're gonna have trouble. That's definitely gonna be T2K. За Vibes-ийн 6-ын шуманттай одоогоор бол энэ хүмүүс rank-ийг тэргүүлсэн хэвээр байна. If they don't get a winner chicken dinner in this particular one, Blotter, I'm telling you, our producer is to be blamed because he didn't allow me to change my prediction. I'm blaming my producer if T2K doesn't get this one. But right now, Maptex Esports, look at the compound. Yes, they don't have the numbers, but they do have a good position and look like Skylar's Gaming are trying to invade in the compound. Well, let's find out. But right now, DRS Delta finds a perfect knock onto the plus of 4. Trendukis Sandesh дээрээс guaranteed knockout-ыг амжилттай өгсөн. За Trendukis-ийн бол high ground-аас хаашаалаад хаашаа харж байгаа штэ. IT-дэмээс Sanchez гүйцэж байна. За City Sport-ын 5 нишн дэвтэр тоглолтыг дуусгасан. 8 тимийн 25. Skylights Mafia Ninja Agent Mavtex-ийн байгаа позишнээр шахах гэж байгаа. За IT Alex-ыг Demo voltage дуусгаж байна. За ингээд 8 дугаар барин дээр IT Sport-ийн 6 аль модтой тоглолтыг дуусгасан. T2K яг Vibes-ийн Doctor knockout өгч байна. Well, never mind. Skylights Gaming's AJ was so on point right there.
But it seems T2K, they are divided. They are divided between two individual teams that they want to be able to bring down. 4MV, we saw, were trying to make an entry. 4MV have been dropped down to a 3-man army as well. So trouble brewing, and it's all thanks to T2K. T2-гийн байгаа позишн бол үнэхээр бэсттэй. Рүүз өвч дээр is нокдаун өгн рүүз өвч ямар амар чичрээ SP өгч байна. Vibes-ийн бол тийм ч амархан унагчдаг самарнууд биш байгаа шүү. Зангад Vibes-ийн рүүлзэж нок өгчөөс East-Dock нар high ground-аас шахацсан Killer White нээдэг атгсан байгаа. T2K is not going to be able to do much in this area, in this counter area of the mountain. It is just DRS going up against 4MV. The nade parades have started from the Apex-ийн рүүз өвч гүцээсэн. 3-3 дугаар Killer White дээр knockout явуулсан. Guarantee knock хүрсэн маань DRS Gaming дуусч байна. Дуусч яваа харагдах юм да DRS Gaming. Delta Solo, Delta Apex дотлаас нь дуусгасан. DRS Gaming дөрвөл нэшэндээ дотоод тоглолтыг дуусгаж байна. 6 тимийн 19 тоглогч. Vibes Sport-д Unstoppable 11 нэшин бодтой нэгэнтээ хүрсэн байдаг шүү. A very important lad from the side of 4MV has been dropped dead. That's okay. Even with a 3-man squad, 4MV are looking like they are ready to make a Elimination point-ийг уулзалт үнэхээр машин дэд чаддаг баг юм ба Vibes Sport. But will the 3-man army from 4MV be enough? Because we still do have Leo Esports with all 4 players surviving. Mafia Ninja trying to get Sandish then knockout-ыг өгсөн. This angle that Skylights AJ had on him has finally been utilized to perfection. But not for long. AJ нартай ground-аас орж байгаа Vibes Instinct fog авцсан. He's got his teammate right around to be able to give him that revival as well. And that's exactly what's taking place up on top of that mountain. Well, certainly Skylar's Gaming are doing a lot of damage towards the side of T2K, but look at the circle. The circle is entirely in the favor of the players of T2K Esports, and now Skylar's Gaming, they are a bit 10 киллтэй явж байгаа Vibes-ийн тэр тгийн тоон 8-ын тоошоо харагдаж байгаа. 10 elimination-тэй явж байгаа. Height advantage T2K. On the other side, we have the players of 4MB also trying to inch closer towards the players of T2K Esports right now. So if both the teams strike at T2K at the same time, this is Jaskar-ийн high ground руу train to kill руу шахалтыг хийсэн. Мэ volley автаас нь одоо жинхнээс түүгүүд хэрэгтэй дэ explosion damage-ээр knockdown-ыг өгсөн үү AJ нокорсон. Volley хин унагч даа гэсэн чинь Vibes сунгаж байгаа юм. Scarlet тэгэлнэшэндээ 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тим 16 үлдсэн. Өмнө нь map-ийн саянд гоё ажиллаж ирсэн шүү дээ. Train to kill 8 elimination point-тэй. Уртлын low ground-аас high voltage бүтэн squad-аар шахалтыг хийх гэж байгаа юм байна. So high voltage on the lower ground are not looking good at all. Leo Esports being so very silent. Train to kill-ийн ерөнхий геймдэр тэнхүү position дээр байсан. Үнэхээр зоны центр дээр байсараа тоглолтыг дуусгах шинжтэй болж байна. Leo Slipknot high voltage real knockout гэсэн зөрүүлээд height дамыг унгаж байна. To try and stop T2K in Refuse Sandish so яг нэр нээдэг атгсан байгаа. Sandish тэр нээд дэмэж орчих юм бол унандаа гэсэн чинь and the nade parade that is шахацдаг шүү. Sandish шүү шахаж гарч байгаа Vibes is Refuse уушаа. And this is where things are going to change. Арай л шахацлаа штэ. Is the Apex руу утж байгаа. Доолаад нэг шмойтыг Vibes нотож East хийц явж байна. Another player of 4MV, so Refuse drops down dead. East and Apex are the only 2 players reviving right now. They are going to have to low ground-аас map Leo болон volley cross нэг удаа тэр Leo height-тэй мөндрөөс knockdown болсон. Leo Sport double knockout-тэй high voltage бүтэн squad-аар явж байна. Just a 2-man squad for the side of 4MV. So tough luck is in affair for the side of this team. Leo Esports versus 4-man army. High voltage problem Leo Slipknot-ыг үзсэн. Leo Sport-аас 3 тамирч үлдэж байгаа. За тэгээ бүтэн squad-аар явж байгаа high voltage заандаа шахуулаад уршигаа энэ заатгаар өгөөж гарахаас өөр сонгол high voltage бол байхгүй. Гарлаа гэд баруун талаас Leo Sport дээдлээс train to kill спэх га тун хэцүү байдалтай high voltage заандаа авах нэ. Exactly are they to convert this into a chicken dinner for themselves. Right above them on top we saw T2K with a keen eye towards this exact same side where high voltage are in. Even if they try and come towards the other way, then it's Train to kill very high voltage problem дээр knockout-ыг өгсөн. За high voltage тэгэлгүй байх вэ? Маш хэцүү байрлалаас оронд орох хэрэгтэй болж байгаа. That T2K can they Vibes is map-ын Leo дээр knockout-ыг өгсөн. Vibes-ын has somehow spotted map Texas. Volley Leo дээр revive хийж амжих юм уу юу? Leo are a little scattered as well. So survival is going to be elemental right here for Volley. But his position has been compromised sadly. As T2K's Regs, Yog, Sandesh, they're all
prepped and ready to take down and mow down the players of Mabitex as well. Суёгоос хайваад ирсэн толгой нээд явж байгаа. Баруунтар машинд зөрөөд аваад ирсэн. Look at the position of CEO, high voltage there. Assassin Malik артлын догоомд тэр үлдсэн хоёр талч нь уртлаа шахацсан. Esports with those vehicles, but the grenades that are coming from the side of CEO can be the reason for the demise of two players, but he's not lobbing it to the perfection. High voltage still. Вигнэд Probin дээр амжилт нокаут өгч байна. Takes down Probin. Дахиад өргөжлөлөд Вигээс нээд явна. Take down one player and do some damage to the players of high voltage. Вигийн хоёр тоног Assassin дээр дахиад нокаут жигэл лограмтер булантар сууж байгаа. Машины нистэл авлаа дайрна. Дахиад молотов явцсан. Энэ молонд орцсон штэ жигэл. Knock. High voltage дэндүү хэцүү замаар орж ирсэн л дээ өөр яах ч үлээд энэ high ground руу. But sooner or later, he will be in the crosshairs of the players of T2K Esports, and Reg is unstoppable. The Molotov is going towards the side of Malik and Assassin. Look at the amount of Malik Assassin хоёр дууслаа штэ. Plays in the Leo high time with the knockdown болж байна. At all, as their numbers have been reduced to only 2 men. The grenades are doing a lot of damage. Malik has been reduced to only 20 HP. The second follow-up grenade also comes from the side of Reg. Ямар олон шиддэг юм да. За сүүлийн нээд Vig. Throwables and utilities in the fight. Blue zone шахацсан хоёр талч дэше гүүн. Ширлээд гүүн гэдэг юм болно. Malik нокаут гэсэн Assassin наашаа шахаж орж ирсэн. Assassin-ыг үсэж байгаа дуусгаж байна. Zanged high voltage 3 elimination 5 дээр тоглолтыг дуусгаж. 4 дээр Mavtex-ийн дуусгаж байна. 3 тимийн 7. That's for sure. And that in turn has resulted in Mabitex all in the background also getting eliminated. Sandwich Leo Mr. Smoky дууссан. Leo Sports Liquid-ийн хүс хоолой үлдсэн байгаа. Vibes-аас хоёр талж үлдсэн. Trend to kill гурлаа. 14 elimination point Trend to kill-ийн удаад хийцээ явж байгаа бол Vibes Sport 12 elimination явж байна. 3 эсрэг 2 дуэл T2K Vibes хийн. How exactly are they scattered? For now the nade parades ain't going to be doing much. But Leo Esports is Liquid. He can be Liquid. the X factor in this fight. Sandwich Liquid info avsan. He can bring himself known and his presence felt against T2K, and the numbers that T2K are in advance of right now could very well shatter if Leo Esports is Liquid is careful enough to bring down the numbers. But look at this. I mean, Reg with 7 eliminations of his own. So Yog with 2. Суягтай удаж суяг нокдаун хийсэн Apex татаас Vig ногч East-Rig дээр нокаут өгчүүл тэгээд зэгцэрчин штэ зэгцэрчин дээдлээ Sandwich үсэж бууж ирсэн яа зэгцэлж дуусчихсан юм аа Vibes 13 elimination point-тайгаар 13 elimination points. Trying to kill 16 elimination point хийсэн 2 эсрэг дүүл he's given away quite an important position right there on top of that mountain, which now is in favor of Leo Esports is Liquid. Leo Esports is Liquid. So yeah, plays on those Zani is into a Sandwich is Liquid. Sandwich баг зооны гадна талд юм шүү. Эсрэгээр Liquid plays in the center юм шүү гэнда. Яг тийм таарсан. Нэг нь доошо буух уу? Who will have a better angle right here? Liquid доошо бууж таарч гинөө. He knows exactly where to, of course. Яа бууж таарч ин да Sandwich дээрээс үсрээ jump shot тэгээ Sandwich-ийг үзсэн. Leo Esports хийдчихлээ ямар сони юм болчихоо. Incredible journey right here from as Liquid, the final one man. Сүүлийн ганцхан Liquid Leo Esports-аас from Sandesh. За чи хийдэж ямар ч гэсэн placement point-ийн 10 оног Leo Esports-ийн баг тамирчид авах хэрэгтэй болж байна. Leo Esports Liquid side. But hey, that's how the cookie crumble right here on Miramar. Incredible feat, Leo Esports. Авраланкын 5 руу орж иж байгаа 1094 дэмэж өгүүлсэн 4 elimination-тэй 14 тоотал point гин хүмүүс дээрээс хурж авч чадсан Leo Esports. Damage in the overall ranking. Now they're sitting on the 5th spot. Монгол хишээ гадаад баг шүү Батмөхөө. Бадрах пүүл чи баасан жаал өсөх хоёр гоёо гэж шүү. Цаг нэм хүмүүж топ гэсэн байна. Зангид бид бүх өнөөдөр явагдах 5 матч тоглолтын 4-ийг нь хүлээн авч үзсэн. Тун удахгүй бид бүх хамгийн сүүлийн матч Иран гэл Mavтай уулзсан зоолгох болно. Tend to kill буухгүй байх байсан гинэ. Өөд яг доогтлолт нь Vibes-ийн 2 хүний нокчлаа. Тэгээд цаанаас дээрээс Sandwich бууж ирэхгүйгээ дүр сонголт байсангүй. Unexpected. Буужрыг байсан бол Vibes-ийн чикний позишн л юм байна сая бол. You know what? I mean, even if he Tend to kill бас сэрэл байна. Сая ямар гоё буудчих ваалж.
Ер нь бол ихэнхдээ ингээд нөө дээрээс бууж ирсэн баг тамирчид доор байгаа тамирчдыг одоо буудаж унахаа ерөнхийдөө жоохон хуур сайн үзтлэггүй юу. Ер нь буужаа тамирч нь өндрөө сунаад улаагаад бууж ирэнгүүт нь доор нэсэн тамирчин бол унах магадлал нь илүү байдаг баг. Харин тэг хүннээ аврах гэд хэрэггүй зүйл хийжлээ гэж байна. Орой минь орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Цаг нэмэх юм мөрчваа. 748 шеэртэй 301 реакшнтэй лайв стрим үргэлжлээд явж байгаа юм байна. За манай YouTube-ийн хідүүлээ үзэж байгаа юм бол тоо манай YouTube-ийн Well, GG's again. I mean, when it comes to 4MV, they were so close. They almost got me to my fourth prediction as well. But then they started losing out on players. But you have to admit, T2K, the way they were able to read the lobby, Бацэг дүүдээ орой минь дүргээр сайхан үргэлж байна. that was so Орой минь this game should have been theirs. And I'm sure when it comes to the points itself, they are going to be walking away with decent chunk of points. Same can be said for 4MV as well. Let's have a look at the MVP though, the most valuable player. Who is it going to be right here from this game? It is going to be East. 11 eliminations, dude. What exactly is going on right here? 11 eliminations, 1,925 damage. Of course, 10 knocks and 2 assists is what East was able to accumulate right here in the 21 plus minutes that he was a part of on Miramar. Certainly, 4MV, they were having a very good run in this movie. Соёлоо бомба шүний мэндэ гэнэ. За юу болж ан сая л орж ирэх нь язлаа. Could have resulted in the chicken dinner, but Дөрөв after sales спотын тамирчид чек хийсэн босод 3-нд Непалчууд чек хийлээ. they held their position. Агийн сайн орой өндөргий. Very last few moments of the game, and that East is бол where they алж started ийнэ striking гэнэ. and got Гэрэн the тийм юм бүр. perfect winner chicken dinner by grabbing the Үнэндээ л зүгээр нэр Yeah, 11 eliminationтэй хартаа 1925 damage-тэй. Вау. Виг гэдэг залуу 8 eliminationтэй. Сандж 4. Санчер 3. Рүүл зөөж 4 гэж шүү. 3 eliminations, 820 damage, but look at the amount of damage. Vibes спортын тамирчид бол зүгээр л нэрээ үнэхээр одоо бидний хэлдгээр зүгээр чанах гэж орж ирсэн залуучууд байдаг. Тоглолтын хэм маяг бол угаасаа зөвхөн яг энэ PMP дээрээс ч биш ер нь эртний тоглолтод дээрээс угаасаа хаагддаг байна. Diverse багтаа хаагддаг гэсэн шүү дээ. Ийм дайрч давшилж туулч мөргөж байлдаг юм тоглолтын хэм маягтай. Dominating, and then of course his the teammate providing that cover. Vibes спортын тамирчдад бол энэхүү шинэ point structure онооны систем бол маш гоё нөлөөлж байгаа. Elimination point хийж чаддаг багт бол энд бол оноо цуглуулах болны асуудал биш. Amount of points right here, and 3 point shy is going to be 4MV right here, sitting with 19 points, 14 eliminations to their name. I mean, you combine both these teams' eliminations. I mean, East to West nice залуу юм даа. 30 players were eliminated in total from 4MV and T2K. So certainly 4MV and T2K, they were the top performers of the Miramar, but NV Esports this time they were not able to shine at all, sitting on the 16th position, taken out pretty early in the game. 0 points, bad intention. After showcasing good performance, again a bad game coming from their side. 0 points to their name, sitting on the bottom. Then, but one team that is also impressing me along with bad intention is Venom DE. The way this team is also performing today is also remarkable. To be from the previous week, because previous За тэгээд хамгийн сүүлийн map Irangel map үлдлээ. decent run, not too shiny performance, not so aggressive, but Одоо хамтдаа байгаа үнэч 200 үзэгч топ фэнүүд маш их талархаж байна. usual fights, they're almost winning them. Indeed, and that is something that Venom DE had started showcasing to us in previous week, day number 3 onwards itself. But right now, За ингээд дөрөв матчын дараах байдлаар орол ранг 20K-ийн 46 панчтай тэргүүлж байгаа Leo Sport 2 дээр 34 оноотой, 3 дээр City Sport, 4 дээр Vibes, 5 дээр Stalwart, 8 дээр Venom дээр Sister NB. За ингээд топ 10 баг дотор without a chicken dinner. 5 Монгол баг тамирчид явж байгаа бол 14 дээр Sitem, 15 дээр IC, 12 дээр Map Texas явж байна. Very bad indeed, still in week 2, as they've played all 4 games and only accumulated 7 points in total. So tough luck still continues for bad intentions. Well, certainly, even for the players of Skylar's Gaming, they're sitting on the 7. Diverse багтаа л 4-1 хийж чек хийсэн бичлэг байдаг штэ. Дөг тийм ээ тэр бичлэг тэр тоглолтод чинь би бүр уйлж исэн юм аа.
Хаги галгалаа л чинь мянган мөнгөмөр ч одоо айц чи гиднэ нийс 900-ээр сэрлэн бол сэлэнгих гинэ. Тэн тэгвэл халтруу дундаа арай гэлгэр юм уу даа гинэ. Гялхар юм уу даа гэж юм уу? This is definitely not the position where Scarlets Yeah, deserve yeah, to yeah. be right now. Absolutely, and that is something that, that I'm sure will change as we've got one final game remaining that will be played on the map of Erangel itself. Данван Кя билүү солонгосын нэг баг айхтар тулдаг баг байдгаа юм. Данваныхан баха. Decent amount of points for themselves. But it's the easier said than done, of course. When it Данваны comes to the way спорт the гэж. background is Тэр мэтэл 20-д явж байсан си сандааж байна гэж. Сандааж гэж the way the өгсөн юм drop байна contestation да. themselves have changed, you know. It actually just opens the entire thing up as to where exactly or what team should Занга be the one хамгийн walking сүүлийн away матч Erangel with тэр a chicken dinner A this time зоны around. And now we jump баг on тамирч to the тоглохгүй. final B, game C, of D. the day. That is E gonna be group-ийн Erangel. тоглолт болно. Till now, we've got 0 teams that have gotten 2 chicken dinners. Do you think, Shadow, this final game we could have a team get a chicken dinner, a second chicken dinner this time around? Oh, I would love to see it. If any of these teams can get 2 chicken dinners for themselves on the very first day of week number 2, but that seems highly unlikely, or maybe that's possible. Leo Esports can do it, so my prediction also goes for Leo Esports. Alright, Leo Esports is going to be your pick for the final game, and from our side, I would love to see a team like DRS, or actually STE, Star Wars Esports. Star Wars Esports, I would love to see them bring in close and bring it back in home. And let's see if they can get this game for themselves and get a chicken dinner for themselves or not. It is going to be tough, that's for sure, but it is the map of Erangel, and we know that when it comes to the positioning and the drops, they're all pretty much scattered across the entirety of the map. All the teams, all the entire lobby is. So there isn't much to talk about over there. There isn't any team that will try and even, I don't think at least right now in week 2, will try and go on to somebody else's drop contestation. That could happen in week 3 though. But never mind, in just a couple of seconds, the flight path is going to be on our screens, and there we have it. Starting all the way from north this time around. We've got the flight path. Of course, right down there is Georgia. And there we can see it's going all the way east towards Prison and Miltapava. Certainly, the flight path is favoring the northern islands, and the teams like 4MV, who likes dropping towards the southern islands, Stalwart Esports, they are ahead of for a big journey. And at the same time, I have a gut feeling that this game can also belong to the plus of 4MV, because 4MV last time they were so close to getting it. In terms of the aggression that they were bringing in, they were on the top in their match ranking. So 4MV definitely can be a contender to get a winner chicken dinner for themselves in this particular Зангид match. сүүлийн мав тавтай морилаа. Shooting range за Баямгал хорлоос Milta Power-ын чиглэлд анхсан эслэг үлдэгдээд явж байна. Heading towards the side of Sigourney, because T2K, well, they are sitting out. So Sigourney is going to be unoccupied. So Skyless Gaming, a change in drop location coming from their side. Deadeye, D Venom, I think. Okay, it just actually is Deadeye's, guys. За сүүлийн Erangel мавтарч гал гарахын тодорхой. Сүүлийн спорт Баямгал хороолол IC Sport Hospital George-ийн уртлын апарт. Mavtag Sleepwalker Prison. Installart Navo. За Vibes Sport-ын дамжид үнэж байгаа учраас Sosno Military Base руу элемент крюгийнхэн явах гэж байгаа юм шиг байна да. Place on its intervention center to place on татсан. I believe has taken few shots against the players of Seal Esports, and from the side of Seal, Aero has been taken down. But talking about the very first circle, we have an eastern circle. It could be a Yasna circle, and if that happens, SITM, they are going to be very happy. But right now, TRZ and Skylets Gaming, they are in the same vicinity, same close proximity to each other in the city of Sigourney, and Leo, Mr. Smokey, finds a perfect knock onto Elementrix with a vehicle run over, and Liquid gets the confirmation also. Well, this За is TRZ touching it a bit too Skylets close right Gaming. now, because of course Skylets Gaming player was so very next to TRZ's degree. Degree заастаа хайцсан дээр DBC-г атгал нам сухаас ороогүй Skylets дараас нь no fear өгсөж орж ирж байгаа. Any damage that could be brought on. Oh, that jerry can. No fear гадсан DBC хоёр дахь knockout TRZ degree өгсөн. Skylets хоёр дахь чинь хүү. Easy алдаж байна штэ TRZ хоёр дахь нь шум хоёроо хийсэн. Skylets Niva no fear нүцэн за сая Mafia Ninja шахаж орж ирсэн юм байна. Where two of the players have been eliminated right off the bat, all by himself. And no fear in Nima. Severniгийн тулаан. You better so start fearing the side of
for IT. MV because this team CD is Sport-ын looking тамирчин. like dominating right now the way За that they've зүүн started. талаар тэгээд яваад And өнгөрсөн. again, that Уртлаас нь DPS meta, I'm loving it. It wasn't the Alex meta, тасаад or rather авсан was CD not Sport in the Санчер meta, болон for quite some Frog time, явж but байна, now Айра the явж way байна the уу? changes we've Өгсөөд got, ирлээ I Alex think we руу can тулгаж absolutely хийсэн Айра. appreciate. But with that, we've got IHC, another two. Айра golden улаан. teams locking horns. It is always going to be IHC and CD Sports. Санчер We've руу явж spoken байгаа about Alex-ийн this time and net. time again. And this time Айра around, дөр they нөх do аут find хийсэн. Айра themselves улаан against явж each исэн л other. да. And a Санчер perfect өөрөө play улаацсан. coming from Alex. Ахлаас Will нь be Frog bringing хамгаалж this fight байгаа. down to 1v1. Where Sanchez Зёл is Санчер дээр мөргөөд аваад ирсэн. and just like that, I believe Zol Санчри гэсэн чинь хажуудлаас нь Зёл Санчер дээр нок өгж байгаа. Alex has been dropped down, and just like that, sadly, numbers not favoring the players of CD Sports. The fight has gone in favor of CD Sport-с IHC Frog for now. болон Беканер CD хойлын Sports are давгранд also шахаж down to Alex-ийг 2 man revive хийн Зёл. IHC, first things first, they need to get a revival right now on their teammate. But CD Sports, not the kind of start that they anticipated. Well, certainly only down to 2 players, Rog and Becca, and Rog with that M416 and a 4-time scope is trying to pepper few bullets and За try CD Sport-ын тамирчдын хойлоо үлдсэн. players of IHC esports, because if IHC makes a quick escape, there is no chance that Steel can do some damage towards the players of IHC. Well, looks like esports, well, they have to survive because 2v4 fights, especially when the players are out there in the open, is not something I will recommend. And I Зангад think IT Sport esports do буцаад less, so that's why they have backed off from that лүтийхэр particular fight. уршаа Well, татсан. players of IHC Явж are ирсэн also CD Sport-ын not тамирчдаас overcoming 2 elimination-тэй болоод авсан байдаг юм а. and the rotations are already coming in because look at the amount of resources they're having in their hands. No health kit. Few of the players are not even having High voltage school. So IHC they need Schooling secondary апарт routes, дээр but буусан. in the school area and the apartments, the entire control is TRC from Mamba IHC. Scalaz Ниймагнэ дээр явуулсан. Заада Scalaz соло тоглож үлдэж байгаа. Now the players of No TRC fear going against the соло үлдсэн. players of Skylers Gaming, and it looks like Nima has been knocked down via grenades. So Skylers are not looking good at all. This change of drop location because of T2 game not Ниймаг дуусаж TRC is багийн not 3 helping толинation Skylers point-ыг багтаа Gaming, авчирч байна. and Nima has been eliminated. Now Skylers Gaming down to only No one fear man. л бүтээ сквотер одоо Situation шахачнаа. here is definitely in a lot of fear at this point, and his HP is also not helping. No fear Madcat дуусгаж. За ингээд Scalaz Gaming 16 дээр тэгэл nation point-тэй тоглолтыг дуусгаж байна. Becomes the first TRZ team бүтэн to squad-аар survive дөрвөл by nation point-тэй олж авсан. TRZ with a good head start, 4 defeat points already in their favor without any casualties. The entire city of Severny is up for them. Even the area of shooting range is up for them. They can have the secondary loot, have good resources for the later stage in the game because the elimination. Милта хадиарс Gaming Indeed, they are. With 4, oh, well, the entirety of Skylets Gaming basically was dropped down to The nothing. Reese холдоо ирс гэдэг байгаа шүү яа. Тэг яг Reese холдоо ирсэн мөн үү Yaras Gaming. Momentous tock and boom was showcased right there from Degree. Just opened up, and I'm sure elated the players of TRZ, which in turn, of course, gave them the momentous boost that was required to be able to hunt down the final 2 players from Skylets Gaming. But with Best that out fight тасар done and за dusted, сталаад бужигнуулаад now we move on залуусаа towards гэсэн байна. Meta, where DRS Gaming is going to be moving along. For now, they seem to be all alone. Interesting how this entire region and not the region I mean, but this area in the game changes in you know, such heated lobbies, because many a times when Hi, you play the Bachkara game, Mandurgi. you know that Pochinki definitely is going to have at least 2 to 3 teams for sure. But with these teams, there's such high caliber teams. They already have everything figured out. For example, Star Wars Esports. They always go down south on that military base towards Novo, and no team wants to contest that. Which is something that, of course, these teams have worked towards, have grinded for, and shown to not only this region but the entire world. Ruthless aggressive war If you're shelter playing in your тасхан. lobby, well, you better not be around in Novo. Nevertheless, though, as of yet, we've only seen that one fight. Apart from that, all the other teams are still playing it safe. Scalaz дээрээс хоёрланаад байвал бусд нь яах вэ гэсэн юм шин. Who are most Их certainly хоёр playing it safe найз with a маань. Thompson in his hand and an AKM. This is looking like Kant's also is well equipped and prepped right here near the shelter region. But where are the teams at? It seems like it is going to take at least stage 2 before we can have these teams you know, lock horns Did against I, each other and guys? start bringing us some momentous fights.
is 4 now. They're all segregated. And look at that, TRZ from up north. Nothing to worry about for them. SITM at Yasnaya. Mav All by Tax. their lonesome. Again, nothing for them to worry about as well. NB Sports Down south Dimension from дээр Milta, яг we've got DRS making a rotation as well. маш орхон орж ирсэн. Huge area that's still available. in Дахиад an Sydney open. Sport-ын тамирчид ясны полинаас гарч ирнэ. But where exactly is the zone going to be forcing itself this time around? Is it going to be constricting onto itself? DRS-ыг эртгэн тусдах ёстой гэсэн мань бүргэд ганаа. If it does, TRZ is looking very much in control over there. За зоны татлыг харна гэсэн чинь наашаа скутийн борт толгоороо тодож байгаа. Plays in the center Ilnet crew болон Abruts-ийн тамирчид орж ирсэн байна. Is going to shift heavily towards the southern side where the players of Elementrix are going to be pretty happy, but the Pochinki Potato Hill control is going to be for the players of Abrupt Slayers right now. Maybe after some time high voltage or maybe Leo Esports can try and contest for that position. That is where Abrupt Slayers need to be a bit prepared. But TRS Gaming, well, they are looking superb in this particular one because they have the entire southern control of the farm area. Скадасаа Северний дээр TRC-д төвлөж байгаад байсан. За байгалийн эхний дрофонд MK14, Air-ын Suppressor 3 сеттэй 762-тай 60 шиг сумны хамтаа бууж байгаа юм байна. Sydney Sport-ын тамирчид Desser Girona байгалийн дроф дээр лүүд хийсэн. За DRS guys-ийн Camp-д орж ирсэн. Уртлын хайграунд зоны центр дээр Abruts-ийн тамирчид явж байгаа. Скуулийн бордлогоо гэж нэрлэдэг. Well, they are looking superb at this position because through the windows they can definitely deplete the resources, the medkits of the players of Deadeyes guys at this point. But at the same time, like I said, they have to be very careful because from Abruts-ийн бол зоны центр гоё эзэлсэн. Зардлын camp дээр Shelter-ийн уртлах зам дагах camp дээр Ilnet crew-ийн орж ирсэн байгаа. Indeed, they can. For now, I'm loving the position that ASL has put themselves in as well with the two-man split on top of the small little mountain ridge. Is going to be getting a lot of information against. DRS rules over Mav Tax case дээр нокаут өгч байна. Let's see if that'll help him out or not. For now though, very well equipped. Mav Tax NB Sport-ын тамирчид зон хойд бүсээс Treason чиглэлээс наашраа тэгээд орж ирэхдээ DRS-д таарсан шин Killer White-ийн Mav Tax лидер дахиад энэ нокаут өгчлөө. Side of the map altogether are taking on shots against the players of Mabtex as well. As we saw, DRS were making a rotation from Milta region towards the eastern Sydney side of the зогтож zone. байгаа юу аргагүй зүрхэн өгчихсэн байгаа гэнэ. And now Mabtex's players. За map болон DRS gaming-ийн талаа нэг харуулт байсан бэкэн шилжчихсэн. За одоо шилжсэн. Case дээр revive хийгдэх бах. From far away Kilowhitey from DRS is Шилжлийн уртлын high ground-аас их DRS gaming. got his scope out, he's ready. But will Mabtex allow that sort of an Case-ийг opportunity? smoke-ж байгаа volley revive гэр орж You ирсэн. can see the sprays coming in from Kilowhitey, but it definitely has pushed the players of Mabtex back into their small little area because they cannot get the revival on their teammate. It seems like Kese is gonna go down. There is no way Kilowhitey is gonna allow any of the players to jump in and take that. Зага Shelter уртлын high ground-аас DRS gaming ороод ирсэн байдаг шүү. Map-ийн case дээр ямжсан banner revive хийж байгаа гэсэн чинь banner rules овж идөө knockdown хийжлээ. Volley цаатлаас орж ирэхтэй. Rules овж case-ийг бүр гүйцэтсэн. Volley буцаад татж байгаа. Down to a two-man army. Leo OP as well as Volley are the only two players surviving as of now. DRS Gaming, a very good strategized positioning, has helped them out in, of course, ironing out the competition. Thus, Mabtex down to a two-man squad are now going to have to fall back, and that's exactly what Leo OP is doing. Зэко Mavtex-ийн Burn Case-нэрийг алдаж Leo Volley-нэр үлдэж байгаа Shelter-ийн аман дотор position-тэй байгаа баг тамирчид DRS Gaming Ultra High Ground-аас гарч ирсэн. Rules овж тойроод яар гэдэг байгаа. 3-1-ээр хойно урд нь гарч байгаа дуусах нэг Volley-ийн ардлаас Rules овж спрей гэсэн Volley амжаа цаашаа амруугаа давах хэрэгтэй дээ. NB-ийн тамирчид уртлын Shelter-ийн толгон дээр орж ирсэн. Delta Leo-гийн спрей авж байгаа. Delta-г ноколч штэ гэсэн чинь яа за City Sport тэгэл нэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14-52 Mabas Volley хүс хоолой үлдсэн. DRS-ийн орж ирэх Volley Mabtex-ийн 3 тамирчны дуусгачлаа да. Агцтай шүү гэж. Уртлын high ground-ыг зөрөөд стал ардын хэслээд ороод ирсэн. I always say DRS Gaming never I got this TRZ Madcat knockout гэсэн Madcat-ыг гүйцэж байна. IT Sport-ийн 3 дахь elimination point нь орсон. Start of the game they are picking fights and this is not something which
I tend to see a lot from the side of GRS. So maybe this time they are trying to accumulate elimination points as much as possible. Indeed, that definitely is something that Serious we noticed, party that DRS does not like to Share. take those early contestations or early fights. This time around, Хаа that удаж has тэгээд definitely нэгээр changed. навдган болол өөр унагсан And of course, for the байхаар better, because байна they да. got all 4 players still surviving. TRC Mamba Degree high voltage-тэй Skull-ийн зүүн талын граунд руу гарч ирээд тулсан. Цаг нь IC Alex ортлаас нь гоё орж ирж байна. Энэ хоёр багийн талаан дээр IC Sport-ын өгцгнөөс нураад хэрэгтэй. Degree дээр Assassin-ийн нокдауныг өгсөн high voltage. IC Sport-ын артлаас нь одоо TRC-г чанаад хэрэгтэй штэ. Assassin Degree дуусгаад авсан. IC Sport-ын анхаарлаа TRC рүү хандуулаад TRC хоёр багийн дунд сэндвич байрлал хачиртаа талах боллоо дуудахгүй. As they are just 2 man army, Steel Shot and Mamba against the 4-man lot of high voltage. On the other side, from the back angles, we saw Assassin-ийн Steel Shot дахиад нокаут гэсэн Mamba ганцаараа соолоо үлдсэн Mamba явж дууслаа энд. Гэхдээ Mamba-гийн нэт high voltage-тэй double knockout-ыг өгсөн. Mamba Steel Shot-ыг revive хийх өөрөө китиг дарж байгаа Steel Shot дээр revive хийн IC Sport-ын цаанаас нь шахаж орж ирэх хөөс ихтэй бүр дээд high ground-аар гарцсан байна. DRS rule зөв JNB Akasa дээр knockout өгөөд дуусгасан. NB Sport хоёулаа үлдэж байгаа юм байна. Жиглэн хооронд хоёр нокаут бариад авсан. That is so going to be critical right here in this moment. But this gives an opening for TRC as well. Probably MUNZU squad TRC руу бүнс бий өгч байгаа юм байна. DRS killer by the explosion damage knockdown. Right now, they are дөрөв цааны блүүсэн шахаад эхэлсэн. NB Fistboy-ны DRS Gant дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. But now the best part is for high voltage, they're a 3-man strong. DRS хоёулаа үлдэж байгаа. Rules of NB Fistboy noклаад авлаа. The nades keep on bringing themselves in, but Malik does not have much remaining right now. Delta Fistboy-ыг дуусгасан NB Sport содо тамирчтай үлдэж байгаа. Probably Steel Shot-ыг дахиад нокдаун хийсэн. IT Godless артлаас нь IT Sport-ыг шахаж орж ирсэн бол гоё юм болох гэдэг. Standard top Raw official Kangsa-тай нокаут өгсөн. They've dropped down one of the players of TRZ, pushing on with the UMP. Malik Smoke шахаад гүцэн хүний барилгыг үлдэж байгаа гэдэг high voltage. Point out where exactly the final player is. Standard нүрсэд Kangsa-г дуусгаж байна. Zanga TRZ-гаас Mad Cat цаадаа үлдсэн байгаа. Shocking дээрээс уцаан тоглож. They have no idea he's on top, and there we have it. Mad Cat-ийг гүцэж байна. No, he will not be allowed. Zanga TRC дөрөв Nation-тэй 14 дээр тоглолтыг дуусгасан бол 13 дээр NB Sport-ын тамирчид 2 Nation-тэй тоглолтыг дуусгасан. 12 тимийн 41-ийн тоглож үлдэж байгаа. Get eliminated on the 14th position. We're now left with only 12 teams remaining. High voltage. IT Sport-ийн граунд дээр Leo Sport-ийн тамирч дараад ирсэн. Leo-д талааны хэрэг анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. За яг Skull-ийн бодлогын урд зах. Because now for high voltage City Sport-ийн тамирч DRS хоёр тоглогчдыг чанана гэж байх уу? find a better positioning in the zone. Right now we can see towards the school on the northern side of the zone. They are looking very comfortable. From the south, we've got Stalwart Esports also making an entry into the zone. As of now, they have not yet done so. Map volley DRS Delta rules өчи. Players of raw officials as well, and it seems like they are. IT Alex Leo Liquid гүцээсэн IT Sport-ийн дөрөв төлөөшин пайдарсан. DRS Delta Map volley-г дуусснаар Map Tex-ийн хувьд тэгэл Nation-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимийн 39 тоглогч. That was left with just one man, final player in shelter. They also have been eliminated from the lobby. We're left with just 11 teams. Яа, sleep not right. Дяма мөргөд нокдауныг өгч байна. Mrs. Smokey атлаас нь шахаад ирсэн Alexi гэсэн чинь даатаас нь Godless хөгд дуусгаснаар Leo Sport 11 Nation-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж IT Sport-ын 7 дахь Nation point-ыг хийцээ явж шүү 10 тимийн 36. April Slayer Chari Sitem double дээр нокаутыг өгсөн. Double Chari гүцээж байна. City Sport гуруулаа үлдэж байгаа. Элнет Crew Vibe дээрээс Delta knockdown хийсэн. Стартын Raw official Yeta утаар руу шахаж ирээд Action Yeta утаг knockdown хийгээд авсан. Элнетийн City Cube нокчлаа. За City-ийн тун үзүү байдалтай орсон. За дахиад нэг саадаа тоглож үлдсэн. City Sport нэг Nation-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 31. Стартын 2 Nation point хийсэн. DRS Delta за DRS Gaming 7 Nation-тэй 9 дээр тоглолтыг дуусгаж 8 тим 28 тоглож үлдээж байна. On all these teams are trying to have the control of the Pochinki Hill area. That is where the players of IAC and Leo Esports are also going up against each other. Stalwart-ын 4 Nation point-оор Raw official Zarty уртлын camp дээр 2 давхартна. Nice cancel-тэй явж байгаа тоглогчийг бүти Scott-аар шахаж чад дуусгана. За D-Dice guys болон нэлээд Crew-ийн дүүл. But now we have the players of I8
after eliminating the entirety of SATM going up against the plus of Dead Eyes and Dead Eyes. Айц гоё байрлал авлаа да гэж. За манайхан ширийнхаа таг 800 ч 767 ширтэй явж байгаа буюу ердөө 33 шир хийхэд 800 ширтэй болно. За ингээд 8 дахь байран дээр Raw official тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тимийн 27. Дэдэс яг дээшээ чигээр өгсөн лайбр үзлээр л зүүн тал руугаа олоод хэлнэд crew руу шахаж таарна. They can utilize them to the perfection in a fight against the players of I8. On the other side, I8, well, they need to be very cautious as their vehicles have taken a bit of damage and they are on the lower ground. Not the best. Мунзу PUBG касруулснаар фото тараг хүмүүсийнхэн бол фото давж бидэндээ нэг дээр IC Godless Elden Orange knockdown хийгээд авсан Orange гүцээсэн IC Sport Godless domination би 3 elimination point орч байна. Кастер Мунзу гэсэн channel YouTube хуудсан дээр их live stream давхар явж байгаа ухаал болон нөхөж үзэх боломжтой. Subscribe дараад хонхоо идэж хэлээд үзээрэй. За тэгээд энэ шинжилгээ урамшуулсан дэмжих боломж өгдөг шүү манайхаа. Интернет гэр 3 elimination point-тэй явж байгаа. За тэгээд зооны цахаас Dead Eyes-тай баруун талаа баг байлж зоргоо орондоо. Аль альныгаа бас хүлээдсэнсэн байдалтай байгаа тань Internet гэр Dead Eyes guys. Яг урталт тэднийг яг бродстерийн тамирч зооны центр дээр хүлээж авах болно. So at this point of time, Illuminate crew, all they can do is wait. But from the northern side, 8 ширхэд 800 шир хүлээ манайхан. За тэгээд Place in Center эндээс скуулийн бор толгой талаас IC Sport-ийн баг стандарттай байлдах юм шүү дээ. Electrix Anchors стандартаар мөргөж очлоо. Бор толгойг булаалгах тайныг хийж байгаа. Яа тулсаан дасан. За одоо эвгүүд байлаа хэдүүлээ харах чинь. Both these Mongolian teams are going to be going head to head against each other. Head to head each other боллоо да. Стандарт болон IC Sport. Electrix Anchors цааны гадна талаас. Because this За стандартын Electrix тал руугаа байлж байгаа. Энэ хооронд IC-ийн Playground-аас нүүрсэд Electrix Anchors knockout гэсэн аасаа дуусах юм бол Electrix дуусаж 6 юм 24 үлдэж байна. Electrix тэгэл нэшэндээ дадаа дээр тоглолтыг дуусгасан хүссэн өсөг IC Sport болон стандартын дүүлийг би түхэн харах нэ. Action knockout-ыг зяад өгсөн. Топ руу зөрүүлээд Alex-ийн нэд явна. Зүрсэн нэд авж байгаа топоос. Топ машиндаа суусан. It seems like Stalwart are going to be Top Atlas spray top the knockout-ыг явцсан Godless. Perfect spray Godless with the UMP in his hand has been Багийн 9 дэх elimination point орж байна IC Sport-ийн. are in a world where they do not see anybody as an Цаатаас IC нүрсэд хоёр үлдсэн байгаа. Нүрсэд IC руу татсан. Түр лов Elmec руу Wubis нугсан. Standard IC Godless унагсан. Оо бурхан минь гэж Standard-аас нүрсэд ганцаараа соолоо үлдсэн. 10 дахь elimination point Unstoppable 10 elimination point IC Sport-од орж байна. This game is going to be Тэгвэл нүдэн анлаг. За би л нүдэн анлаг гэж шүү. Яа. Яг нэг юм харах гад байсан штэ. Тэгээ одоо яан гэхвдээ ямар харж болохгүй юм биш үстэй. Биш юм ч та тэгээд хүссэн үсэг бол тулж байгаа газар л та. Нөөстэй Atlas Demo бууж байгаа дисплей өгчнөө. Нүүрсэд үнэхээр хааж газаргүй болж байна л да. Зүүн талгаа явах тусна спрей авч унана. За ингээд Stalwart 7 elimination 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимээ 20 талаж үлдсэн IC Sport 12 elimination point хийцэн явж байна. This is entirely IHC's domination. 12 defeat points and Alex finds Viper also from the side of I8 and the entire Kochike Hill control. Please and it's in the high ground IC Sport-ийн талд. High voltage за тэгээд нараа үлдсэн энэ 5 баг тавуулаа бүтэн full score-оор явж байгаа. High voltage-ийг л Dead Eyes on top дээр knockout гэсэн. За тэгээд бусад баг тамирчид хоорондоо байлдаж авах хэрэгтэй штэ. Against the plus of high voltage and looks like on top start has been knocked down on the other side. Internet crew Wolf-ыг Bruce Lee rotation дээр сухтад авсан Viper дотор low ground-аас гарч байгаа. Probably Dead Eyes on top-ыг үзсэн. Dead Eyes-ийн гурлаа. Internet-ийн Wolf-ыг нокклсан за тэгээ байх гээд очиж байгаа юм байна. With a little bit of an opening to be able to give the quintessential cover and of course revival right there. Dead Eyes guys high voltage-тэй байлдаж байгаа. Zone захад 6 цагнаас явагдаж дуусах 2 минутын хугацаатай. Very good in terms of the way they position themselves. But the zone is not for the players of high voltage, for the players of Dead Eyes. As we can see in the minimap, they are towards the northern side of the zone. They need to of course eliminate. One team needs to eliminate other and then move into the zone.
And that is exactly what they're focusing on. But for Deadeyes, the biggest trouble right now in this fight is the fact that they don't have the numbers. They can climb on top of that mountain. That could be the most advantageous thing that they could do right here in this fight. Apart from that, high voltage have all 4 players surviving. Эбрэлтэр зарыг захад Кемфаунд гэдэлсэн байгаа штэ. Дэндүү кавертамда. Дирайс гайс болон хаа voltage low ground-аас тойртой өгсөж орж ирж байгаа. They're falling back. Deadeyes, the best part right now is the smoke wall that they've created, giving quite a lot of cover, and it seems like they're actually slowly and steadily getting closer and closer to ASL's compound as well. So Deadeyes might be changing their fight from high voltage as their target towards ASL's compound. Could be a possibility, but Эй, Turul love the Эбрэлтэр би шаутын дамжуулалтаа нокаут өгсөн. Слэрс дөрөвдний дэвний хаанд Turul love the revive хийж байгаа. Эй, хүнээ барьж ахтанд би шаутын дахиад нокаут өгсөн. Precious Deadeyes гасаа солоо үлдэж байгаа юм. Brings down the confirmation point as well, and now Deadeyes, well, they are left with only one man. God's win хаанд Battle Draft дээр лүүтэйгээд явж идэг шүү. За Deadeyes-ийн тусаж 4 тим 16 үлдэж байна. Eliminate Crew Эбрэлтэр дээр шахаад аваад ирсэн. Гоё юм болж штэ. Gangster нокаут яцаа хай voltage энэ 2 багийн талан дээр цаагуун нэргэлдээд л магадгүй орж ирэндээ тун утахгүй. Энд 3 баг нь тулчих юм бол it's spot easy chicken. High voltage can also do a perfect third party in the situation, but Probeen has been taken down by Viper. Looks like I8, they are the dominating force. High voltage probably нэг sky дуусгачлаа. Яа 3 багийн талан болж байгаа энэ бүр сонирхолтой юм болж. Яа. За яста хоёр талаараа хаашаа чамаг спрей өгч энэ да идэрч байна. Wolf's Эбрэлтэр нэг ICL-ийг high voltage-ийг дээдлээс бас knockdown Wolf's sleep-ийг дуусгасан. 3 тим 10 үлдэж байна. Эбрэлтэр дөрөвднээс энэ дөрөвдөө тоглолтыг дуусгасан. Nova Exxon-ы захад мөтгэж байгаа ICL-ийг сая олоод харсан штэ өгнө. 3 тим 9 бүти squad IC spot 14 нээшнтэй God's Viper knockout өгч дуусгасан. High voltage Eliminate Crew 2 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн байдаг юм аа. He's rushing around, he's roaming about, he's trying to scope out and spot out the player and opponent. Зоны цахаас орж штэ Eliminate Crew. Жима high voltage малтыг мөргөд ногтоноос assassin машины кавертаг assassin-ыг дуусгах юм бол high voltage goodbye болж байна. За ингээд 4-3 дүүэлэг хийхэд IC Sport багаар 16 nation point-та тоглолт өргөжлөлөд явж байна. Жигнээс чанж идэг шүү залаас. Getting this chicken dinner for themselves. Well, certainly they can try to Eliminate Crew хамгийн онцлог нь зоны цахаас орж ирж байгаа. Хүний илэт IC Sport зоны центртэй. Inch closer and have a bit of the circle in their favor, and I8 Одоо тэгээд яасан ч chicken штэ. Зиал уушаа шахаж орж ирсэн зоноо шахаад ороод ирж байгаа юм байна Зиал. closer to the plus of I8, and now I8 what they are going to do in this situation, because look at the За блузын шахаа явагдсан. Eliminate Crew хүссэн үсэг ууршлана. from which I8 possibly can rotate and try to move Сүүлийнх манаха. Skyder knockout God's өгсөн. Дахиад Nox spin оччихлаа. precise spray coming in from the IC Sport 17 nation point-тай болоод авсан. 17 defeat points. Одоо л айгаад ах зүйл байхгүй. Шахаж очоод Eliminate Crew Nova гэсэн Wolf's нар IC-ийг спагеттэй шахаж дундуур гараад knockdown нэг өгөөд буугаад эргэж чаад Wolf's-ийг дуусгаад юу хийгээд байгаа юм бэ гэж. IC Sport хамгийн сүүлийн mafia angle дээр их chicken идэж байна. Winner chicken dinner for themselves after a dominating performance. What a Chanjдаг буянгууд юм I аа. mean, we know the caliber that they have, and this is what the caliber is, the kind of destruction and mayhem that they can bring into the lobby. Юу утсан That's бэ? exactly what they do every single time, but sadly, this time around, Illuminate Crew were the ones who were in their crosshairs. Illuminate Crew were playing it. Ёо айр гинэ айр. Sadly, were not able to get. IC амраа гоё IC гэж юм. With which IC За манайх реакшнаар давалгаан цахад лайв стримээ дуусгана eliminating хэвлээ. so many teams. Бүргэд getting ганаа so ваавал many таалж. points in terms of the elimination. Пэ базран юу үзчихвэ бурхан байна. Тийм энэ хүү бурхны хүү гэдэг юм аа гэнэ хагийн. 407 Өстө сэтгэл сэргээсэн байлаа гэж яа тийм байлгүй дээ бурхандаа баярлаа гинэ. Дамаг гал гинэ. Багт хоёрыг хөргөө итгэл алдахгүй IC гэсэн байна. Азган чикен гинэ чи яа. Болган эртэн гал гинэ яа go IC гэсэн маань баасан жол өсөг хоёр. And with that, of course, the fifth and final game for day 1 of week 2 has come to an end, and it is going to be none other than IC лав юм бэ гэнэ дамаг сайхан байна гэж начид архан батар. by the storm. IC-ийн дүүнээр ийм л хөөгдөд штэ алж мэгэн шага боо IC гэсэн бол
Зориг Батарч маргааш лайв өдөр болгон явдаг шүү дээ. Зи сурагшааг нөө Тиока. Тэрэн доктор IT on fire гэсэн байна. Definitely a really good game, but that now needs to continue on forth. That is something that has been missing from IHC. The consistency is definitely something that we've not yet seen. Сүүлийн map явагдаад байсан халуунцтай Монгол гэж энэ шүү дээ гэсэн байна. Дандаа л хийдэг штэ бро гэнэ. Зангад бид хүн 2-7 хоногийн хамгийн ихний өдрийн 5 мапын 7 нэг хүлээн авч үзсэн. Маргаашийн 19:45-аас эргээд уулзсан. Энэхүү мапын MVP толгочоор IT Goals хүч шалгарч 8 elimination point хийсэн 1217 damage үзүүлсэн 2 assist 8 knockout өгсөн тоглогч байна штэ. Knockout-ыг үзээсэй. Сэтгэл сэргээд гоё болчихлаа. Nice тайсан Bruce руу пүүж Jinkin chicken dinner байлаа. Гоёо гоё гэж Jinkin чан гэдэг үзүүлж харууллаа та гэнэ баги. Батал газар гаалгал гэсэн бол Жаданбагийн хоёр галаа гэж чинь хүслэн бүр гал гинэ. Гомдор шай ороймдэргээ. Jumped up because highest till now that we've seen is 20. But apart from that, again, those are the Mongolian teams that dominate like this and love to dominate like this, and that is what this time around IHC. Wow, match tough players. Carlos Yal, Dem Alex, Idil Crew, Whoopis. Week 1 there are so many clips that you can bring. Түсээ сайхан балаа сайхан амархан дэхээ ранк харжгаад сайхан амряа гинэ. Яа даштандаа эрдэнэлэг гоёо гин. Үнэн баяр огт би баяр ус гинэ. Галын гал гинэ. Харснаа эцэм л баг гал гинэ бэк. IT Sports нүүд сэргээ сэтгэл баясах мөч байлаа гэж заа нэг сайхан лайк тавлгаалъя гинэ. Гантулга ганца янзын тоглолт үзсэн мөнзүүдэ байлаа. Зүгээр дэ броз хамтайсан баярлаа. За хэдүүлэхдээ одоо ойрол ранк нэг үсэн харчаад тэгээд лайв стримээ дуусгая да. Давс гэвэл дуусталлаа. Ажил хийвс дуустлаа гэж. IT-ийн жигэн тоглолт эндээ гэнэ бадрахаа. Absolutely. And that is what IHC have to say for the final game, at least for week 2, day number 1. I'm hoping this sort of momentum continues for them tomorrow as well. Зангад энэ хүм авдраас IT Sport 29 total point-ийг цуглаж авч чадсан байт юм тэд 19 elimination хийсэн байдаг шүү. Юу гэдэг ам бэ залуусаа. The team sitting on the second eliminate true got is what IHC were able to accumulate in a single game. Moving away from there, we've got High Voltage as well, who played a decent game, decent outing for them as well, as they got 5 elimination points along with the placement points, 10 in total. DRS Gaming, kudos effort from them, DRS Gaming as well as TRZ. 7 defeat points confirmed for DRS. Гаалгал за ашгүй бүтэн нэртэй үндэд IT хизээж итгэл алдаж байгаагүй амжилттай гэсэн мэд тасралтын реакшн даж байгаа мөгнөөс талархаж байна. 353 реакшнд 792 шеэртэй лайв стрим дуусгах нь дээ. За ганц гүхэн мөнз гинэ. Яг ингэж тоолоход барах баг байхгүй шүү энэ дотор л гэж энэ таштаа хавсруу. Not a good day for them. Also, Leo Esports this month was not entirely in their favor because they are also having only a single point to their name. This is not something Leo Esports wants. So many inconsistencies. Батур Алтууг одоо матч явах юм гэн одоо лайв стрим матч байхгүй. Өдөрт баг тамирч 5 мапын 7-ны хийдэг хамгийн сүүлийн мапыг бид бүхэн зөвлөө авч үзсэн. Бурхан билээ IC гэсэн мань богинодлаа. Yes, they were coming second in the previous week, but now by the end of today, even the players of DRS Gaming have started picking up a good fights, and we saw it as well. I think this time also in this match also they are already in top 8 position. So yes, DRS are also looking very promising in this week. They most certainly are, and again, this is just week 1 that's taken care right now. There are still my apologies, day 1 of week 2. Зада болон ман намахан хахаг. Нэрээ салсан шүү. Харин тийм ээ нэрээ салсан байж тээ бүр. Баг nice гэнэ. Жаги галгалаа нэ. Бурхны хөвгдөд мөндө айц гэсэн байна үнэт инхүүш. 4MV were kind of missing from the action, but are still trying their level best. With that, let's move on ahead. Also look at the highlights from this game, and this is where the Zone highlights-ын дараа аврал ранк гарах бах. Well, certainly High Voltage, Leo Esports. In fact, Сая сталаар тарахад зүрх сосгох гэж шít. Миний муу бондоолоогүй Godless ямар муухан ноколж байна. Спортын гайхалтай нэг шүү дээ гинэ. Засаг даргын удирдлагын дор их байсан болохоор IC-д хүндэлтэй байлаа. Гаалгал гинэ. Хүндэлтэй байлаа гэж шүү. Батарч баталгаа хаа шүү нэмэнд бро. За ганц нэг гүйдэ хахаа гинэ. Батулга зэ топ болцсон бенчтэй гэсэн. Гү тийм бенчд өхрийн ивэр зүүцэн явж байна. I mean, again, you know, the fight that Illuminate True took right there against ASL, the way they were able to push against the players of High Voltage,
quite a huge, commendable effort can be said towards the players of Illuminate True. But in the end, of course, it was IHC moving in with the momentum. They knew exactly what they were up against, and they knew exactly where the players were. Хүүхдүүдэд бурхны мотор үзүүлээд IC гэсэн байна. Getting that chicken dinner. So let's move on ahead. Talk about Зангад оруулах ранг Trent Kill 46 поинттай оруулах рангийг тэргүүлсэн хэвээр байгаа бол 5 матчанд орох байдлаар IC Sport 41 оноотой 2-лоо орж ирсэн. Eliminate Crew 3 дээр, Leo Sport 4 дээр, Stars 5 дээр, DRS 6 дээр, City Sport 7, Vibes 8, High Voltage Juice, Rise Guys 10. Loving the way the change that was showcased right here in terms of the points. Юутгүй топ болно гэдэг юм. Such a big impact on how these teams are playing. Хүн чанараа хаа IC-г ноклохоос хажууд нь очиод минь бидэд явсан байх таг нэ. За сайхан маань бүгд сайхан амраа мөнзөөд танк юу гэнэ зүгээр дээ. Vinamdi Dice 11 дээр, NB 12 дээр, Eldentrix 13, Map 14, Sidim 15. За манай Монгол баг тамирчны хамгийн сүүлчил Sidim Sport 15 дээр явж байгаа юм байна. За тэгээд өнөөдрийн энэхүү 5 map-тай хамт байсан бүх үзэгчтэй маш баярлалаа гэж хэлье. Дэнэ шилгээс хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Share хийсэн баярлалаа, reaction дарсанд баярлалаа, comment хийж надтай санал бодлоо хуваалцлагаас баярлалаа. За тэгээд Магашин лайв стримаар эргээд уулзъя бүгдөө сайхан амарцгаараа бүгд сайхан амраад сайхан зүйдлнэ гэдэг итгэлтэй байна. Кастер Мунзу байлаа. Хамтайсан баярлалаа. Баяртай манайхаа. Yes, in terms of the aggression they bring in, the fights they bring in, they're able to win majority of those fights. It's just the survival. That's why I'm focusing on the balance between the placement points and the elimination points. Yes, the major focus is on the elimination points, but you need to have some placement points in your favor. That is where Venom D is lacking right now. Absolutely. For day number 1 of week 2, they most certainly have been slacking a little in that